Ötüye hasretandan güncü doğutları, ötüktabıllar ırcağçılar, güres bilgihaçıları, onunla töhülgeli dörüttəşiler. Bugün kolun tutarı dört düşküne huguvata. Kengelemen sakahire gün bugün. Aniye doyduga kapsaytan sağlamlık doğul tustuğu. Almahınan, onunla Adar mostaq tababıtınan anday tuga adıran sakası dediğin attamık bollakıtına bugün hakadır oynayda kapsayga ulağın bırahınlık bugün hakahirigar adar mostaq kıllatbıtın sakına attatarı kıllatbıtın görer isteri tabahıt günen belediği ol kemine hakahirin süymetlenme kamandata sport parkörünlerigen eşçililer, belemneler, ağırın komiskürge amayı enleti güvenge takkarı, örgay gene sportivnayı belemlenini ıtarı kiyinge, hakadır toğnyada kapsağay ulağın bırahınıga. Ulağın bırahınıga bihiyaka döddüs tügülün, ağırın lehliyenletin uluğud jahıgar, kuttal huwa kultun qaçıgar, udarsına kemitet, Tüzdüs tühülgete bilaktik. Akır üspülgenin dehilleyetin oluğud jahıgar kuttal huwa kultun qaçıgar hudarsına kemitet, ağam bastıkı tühülgete iki tühülge hübbahallahqa kolun tutan on tüzdüs tühülger jokusta gittin dümtügar on bir yahınga 214 tustuğuda. Addarhan atın namnağı bahana kırana bayıha iğer sıfıraniyep ılbıda. İki tühülge hübbe bir hıllahqa kolun tutan on tüzdüs tühülger ıtıllıbıd. Nehliyenye uluğud jahıgar kuttal huwa kultun qaçıgar hudarsına kemitet 200 11 yahınga 337 boğuz kıttıbıda. Hettu 15 kilaga deri hüdbekke boğuzdan ağıttarhan atın Vehabilütten Urustan Prokopiev biligin Vehabilü'nün örgüet okkoskoların direktörü olbıda 2 yaştağı Respublika Absolutna şampiyona Bilütten Dimitri Ushniskay takıbıda. O hüdbe bir hılla 2 turnirga Verhali yahannaqtarga 19 tustubutugan namtan bahanaya karana bayıha iğer sıfıraneyep 2 tügülün ağıttarhan atın olbıda. Boçuvatta 2 yaştağı Respublika 2 tügülla Absolutna şampiyona Uzaldantan Evgeniy Alekseyev takıbıda. Onton 2 tügülce hüdbekki hıllaqqa kolun tutar 15-16 tümlerge dütüldübüd. Ühüs Respublika turnirga 11 yahınga barıta 479 kıttıbıda. Hettu 15 kilaga deri hüdbe bir boğuştan kebeği mukıcırlıktan maaşta Bilpan Semyonov ağıttarhan atın olbıda. Vehabilü bahanaya kıratın bayıha Azya kontinenti şampiyona, Respublika şampiyona hemen temepeyip boşvatta 2 yaştağı takıbıda. Verhan yahannaqtarga وهتم أستوستوتوغار أرسيا قدر سبورت ماسترا يربسي هم كمسكابت نكيدا خبارة أبسلوت شمبيون بتاعتهم بتا بشواتاي كيس نيشتغا هاقهرين وانا من جارش بهس بطرياتنا أبسلوت شمبيونا يحبلوتن ووات مفيب تقسموتا بغن إش كميرنان إد جنر ورخاني آهنغا إش بتريان دبي ورخاني آهنغا إش آهنغا barıta 6 yahınga gömköş yaktırır. Ağıhuan 5 kili yahınna aktarga nehiliyen yol gacahıgar kuttal huwa kulduk qaçıyar hudarsına komitet tüyöddön bir böğühü ona gırızdanskajlar hüdbe tüyöt böğüs barıta 6-5 böğüs ağıhuan 5 kilaga kisiyaga. Toğuhuan 5 kilaga hudarsına komitetten 14 gırızdanskajdan Hetteki barıta hüdbe bir boğuz tustuğa. Verhali yahannaqtarga hudarsına komitetten 11, vanna gırızdanskaytan tüyetki barıta 11 köbeğuz kön körsüyaga. Itıktavılla veteranlar ağıhuan keli yahannaqtarga hudarsına komitetten 9, gırızdanskaytan 19 körsüyaga. Toğuhuan keliler veteranlarga hudarsına komitet bölüğür 6, vanna
гражданскайтан төт бөгіс кисияға. Үйәріқаны яғыннақ бетерәндерге Утарыстына комитеттен сәтті, уанна гражданскайтаттан 3 бөгіс барыта 10 бөгіс кисияға. Манна Утарыстына комитет бөгістері тұспа бөлігінен, уанна гражданскай жоннар тұспа бөлігінен кисияқтары, бөліқтірігер бастабыттары маңнайғы 2 местені бұл жайықтары, бөліқтірігер 2 местені бұл бөгістер тұта боруан сәбедәл үлекетер тиеске түксияқтары. En yakınan bugün barıta 101 bөгіс üst göberinen takkıға, ол кәннеттен ардar қанатын бұл жағыр қапсығылар ұтылықтары. Бұл хан төхілгі бітін төддіс төгілін қылавына хүджі бұғытынан халайын ұтары. 2 тұхынша хүйтбе бір ұллаққа ғорнай ғытылы бұд, манчары бұғалай сүйтбе бір сұтпаттығы яратығар қапсығайға хүрін хүджияннан үлеләбет. Ижжала Министерстветін аппығара Республика Катикола Ходия Григорий Антонович Захаров. Главный секретарынан төддіс төгілін собырытчы. Хақа Республиканың қапсағағы федерациятын толыротчы директоры Республика Катикола Ходия Андриан Андреевич Захаров үлелектері. Білігін секретариат үш көберінен кемнәқ тұсталарын бұхара аға суатты олырыр, оқаннеттен қатығыла қапсығылар бұд үш көберінен сағыланықтыры. Бұлырын ағуан 5 келеләқ әп жондарға күтанақ қапсығыла кәлләріттен бейхан ағыз кейттен Игорь Сапранеев үхісті көлін чемпионна біді. Башуатта 2 местаға чорапчыттан Анатолий Сивсеп таққы бұда. Үхіс местені өймекөнтен Александр Семейшікіп, оны мәған аңастан сопырон-сопыронап ұлбыттары. Бұлырын 95 келеға намтан Республика Südbek қығыллағы абсолютен чемпионы Сергей Семенов чемпионна біді 35 кейттен Жакускайттан Ықсаллақ бұғымайға комитет әппеттәғ олығыды Владимир Федоров 2 местә таққы бұда. Нюрбаттан бағана қараны байыға Тимур Васильев үхіс, оны қараны Техническай университеттен Никита Валеев үхіс местәні ұлбыттары. Бұлырын ұрақын яғыннақтарға Südbe 6 бәғыстысты бұтығар Республика Кітіғаллағы абсолютная Евгений Алексеев чемпионна біді. Тааттаттан спорт мастера Республика президиора Леонид Попов 2 Аграрный технический университеттен Андрей Аронов үхіс, онна Усалдандан бағаны қараны байыға Михаил Гоголев үхіс местіға тақыбыттары. Бұлырын этиктавла ветеранлар ағуан келі яғыннақтарығар, оғетті болан тұсты бұттарығар, тааттаттан спорт мастера Республика чемпионы Манчары үрінкөміс президиора Михаил Дедюкин бастабыта. Хақа атыр бұппіғі Прокофий Петров бұчуатта 2 местіға тақыбыта. Ижжала Министерстветін аппығыра аял ойбонуап үхіс, онна Усалтантан Марк Барашкап үхіс местіға тақыбыттары. Бұлырын тұқуаннақ келелі ветеранларға хақа атыр бұппіғі ортақыламаттан көңіл тұстуға Сақы Республикасын сәттеті күлі чемпионы Дмитрий Шадрин маңнайғы местіға тақыбыта. Тааттаттан бағана қараны байыға Егор Кучурап 2, онна Нюрбаттан бағана қараны байыға Альберт Данилов үхіс, оны бүліттен спорт мастера Келим Ойбонов үхіс местіға тақыбыттары. Бұлырын өріқаны яғыннақтарға 19 тұсты бұтығын Нюрбаттан бағана қараны байыға Республика Кітіғаллағы абсолютная Василий Афанасьев чемпионы дүғатыныл бұда 2 төгілін. Аға атыр бұл қапсаға жета Александр Урумин 2, онтаттан бағана қараны байыға Валерий Тихонов, оны Жакускайттан спорт мастера Василий Винокуров үхіс местіға таққыбыттары. Бұлырын ұрақаны яғынға аддар қанатын әппетім көддік, 17 бөгістен Россия қаны спорттың мастера Никита Қабаров Нюрбаттан ұлбыта, оба темепейіп үйәбіліттен Бачуатта 2 местіға таққыбыта. Жабілігін үш көберінен қытанық қапсығылар ұйтылықтары, әппетім көддік Хударыстаны комитет бөгістері тұспа біліғінен, гражданскайттар тұспа біліғінен кейсияқтыры, біліқтірігер бастабыттыр чемпионы дүғатын бұл жайықтыры, біліқтірігер 2 местен ұлбыттар, тұта бұрғынсы медалікі тәтческе түксияқтыры.
Көндүдө готтор бөгөштөр түһүлгäge тустата қалларыгары аргаллан кире секунданнар мөккүһү боллагана кубик бырага төбөлтөллөргәре бешти бэһэ коккобай налуак төлүлләр. Эннеканан бөгөштөрү түһүлгäge аргаллан кире секунданнар сиепкетигер 5 мэһэ коккобай дак бола гытын умнымаң. Ол каччы 30 секундеге төлөнүяктак 30 секунда ихинен кайын төлөнмәтә даганы братьяс көрүлүбәт. Эги братьяс кыт хеп боллагана. Эги бит 5 мэһэ кыт төттөрө хияка калар. Оттоны братьяс табы кыт братьяс таңы коттодо котуна 5 мэһэ hodейска коллегияга калар.
Eşşebidde üti hassada buluqtun gündü körəşilər, ıtıqtabılar alcaçılar, güres bulcaçılar, onna töhülgəni törüttəşilər. Bugün kolun tutatta düşküne, kiyengelemen sakabıt sire tabahıt günün belyetir. Haka here anıya doyduga kapsaqaytan sağalamıt köngül tustundan, almahınan, onna adar buastaq tabannan atıran haka here dua den attanat bollağına, bugün kotu doydu kohunlara tabahıtları bırahanyıktara. Ol kemge köngül tustuga andaydo arkahın alim kayıtın çıpçalında bayat bıtıgar oluğur but, taptalla kapsakay but ulahan bırahanyıga bugün bu teri örügay diyenu ulahan kulturunu spativine kinge sağlanar. Bulahan tehilgeni nehliyenye oluğadjahar kuttal huak bolutun kaçer hudarsına komitet birihigeri töddüstügülün ıtılları Respublika ulahan turnira bualar. İki tığınca hüdbe Allah'a am basta kuturnirga uam biriyahanga 214 Agostustubuta. İgar saparaniyap nam bahana karantam bayaha absolute champion üddügatının buta. İki tığınca hüdbe bir Allah'ı 2 Respublika turnirga uam biriyahanga 337 Agostustubutugar hettuam 5 kilaga deri hüdbeke bekostan Mastadar Rustam Prokopyev Addarhan üyehebilü Dimitri Usniskay 2 meste bülü bolbuttara. Üyerakani yahanga uam bekostan İgar Sapraneyev 2 soburutçu Addarhan atanın buta Evgeny Alekseyev Bachotta 2 mestege takıbuda. 2 tığınca hüdbek Allah'a Respublikatağı ühüs turnirga uam bir yahanga 401 Agostustubutugar hettuan 5 kilaga deri hüdbe bir kihitten kebe mukocotun atın bıkkapsakay gosfoltin tillasita uyban semiyenap addar kanatının buta üyehebilütten Aziya Kantiniyanın on Respublika şampiyona bahane karana bayaha semen timeppeyep 2 mestege takkı buta. Üyerakını yahan naktarga uhettebe Agostustubutugar nyotbattan Rusya hakayrın spotun mastera Nikita Kabarap absolute şampiyonu dıgatın buta. Respublika mançarız patıkarın absolutaya Ova Timofeyev üyehebilütten 2 mestege takkı buta. Bugün Edjonları ağuhum 5, toğuhum 5, ona toğuhum 5 kiren harıktırıyor. Rakını yahan naktarıgar veteranlar ağuhum, toğuhum, onu rakını yahan naktarıgar barıta 104 boğaz töhülgəға 3 köbörünən takkıға. Ağuhum 5 kilaga Hodasına komitetten 1, Gırızdanskaytan südbet yetkehi barıta 6-5 boğaz kön köşüға. Toğuhum 5 kilaga Hodasına komitetten 14, Gırızdanskaytan settekehi barıta südbe 1 boğaz. Otton ırağın yahınga Hodasına komitetten 11, Gırızdanskaytan 4, barıta 15 boğaz tustuğa. Veteranlar ağuhun kiliyahın naqtarıgar Hodasına komitetten 9, Gırızdanskaytan 10, barıta 19 boğaz köşüға. Toğuhun kililer veteranlarga Hodasına komitetten 6, Gırızdanskaytar 4 bolan, barıta 19 köşüға. Yrağın yahın naqtarıga Hodasına komitetten 7, Gırızdanskaytar 3 bolanlar 10 bolan köşüğaktara. Bu manna Hodasına komitet boğaztara tuspa bölüğünen, Gırızdanskaytar tuspa bölüğünen kapsıyaktara, bölüktörüger bastavıttar, mağnay gemesteni bıcağıyaktara, bölüktörüger 2 mesteni bıttar, tuta boruansa medalikata çeske tiksiyaktara. Bu tehülgebit, kılavına hociyatından düstükülün sovurucu, hüdbe bir Allah'a gornay gıtılıvıt mançarı bağlay hüdbe bir ispatı kapsağayga hürün hocayandan ülelevit Respublika Kıçıkola hocaya Grigori Antonovich Zakharov üleliyaga. Kılavına hekirterinden Haqı Respublika'nın kapsağayga federasyonun toleransı direktörü Respublika Kıçıkola hocaya Andrian Andreevich Zakharov üleliyaga.
Bugün Ağuhan 5, Toğuhan 5 ırakını yahınnak Erjonlar, Ağuhan, Toğuhan, Wan ırakını yahınnak ıdıktavıla veteranlar kön köşüyaktırı. Yahınlardan kıyılaktırı bu haram baran Addarkan atın bul jahar kapsıhılar ıtıldaktırı. Bir yahınga, samay mugutur küçtağıy buharı. Ытыктавалла ветераннар букавары гражданскайдар онна хударсына комитет боғыштыры ақыбергі тұстарға білімненің бастығынан ағуан келелек гражданскай ветераннар таққақтыры. Приветствую. А что, подъезд лохарыки? Привет. Привет. Канналар топ. Бежит. Kim verir? Arta hata yine. Benim batandı. Bakın ben ne zaman gittim. O oto soka. Onun atak soku yukarı. Ha, öyle mi? Bu güvenlik numara. Ha, güvenlik numara. Компания оказали как скорее всего, наоборот, в понедельник с утра без скорее всего,
Андриан, Андриан, последний новости количество такая. Чуть-чуть демик не да? Хорошо. Өтө күнүнен күндү YouTube каналынан киреннер, көрөктөгүнү көрөчүлөр, спорту таптаачылар, сай хаңарачылар. Бүгүнгү ыяхан төмүгүнен 15 эржондорго 15 уна 95 килене ахары үктүр, онна тыктабылла битреннер бит ыраханы яхандарын аспыттарын төмүгүнен сүз жордон бир кыттачы сурулунна. Миха утара хебесте берин ара баалыста шөйдүгө хиллер до. Манна дагатын аттакка былырыңы күн бастыкы опсай спортсменнер аксаннара сүз бьёханами поллагана быйыл сүз жордон бир олатоттон планка түспетак тияханада. Оннотон бүгүнгү баралахан кесилер түмүктеригер бүгүн хетто 15-тен үһэ яханнактарга муңутур кыйлага быхары болуга. Билген бока бахалыста кетеhe түһүн программа быхытынан открытие болуктак. Открытие кеннеттен оттон тутатына киселер хагылык биттене тектин багарабы. Бәйбин карадык билһиннерен ахарара бит боллакына. Мен бу Саха Республикатын нехленнетен ологор жагар куттал хук булутун качер сударственный комитет надзорной деятельность инспектора болабын, профессиональный комментатор болбадакпын, спорту таптыйбын, спорту саңарабын. Оннотон томанна бу судейская коллегия меха бу эпитинен бүгүнгү күн төмөгүнөн 104 участниктен болбут төмөк этитинен. Максим Дмитриевтен болабын. Эпидем курдук Нехленне ол отжагар куттал хуак болдун качер хударсына комитет биригер төттүстөгөлөнү тыллар капсагай улган төхүлгетин үйрүлактыга хы болуга. Команда представительдери тиренеттер төхүлгөн үйрүлактыга хат баратка бидди бекө тахарагытын омнумаң улустаргыт ата хоруллубут транспараны ол уалаттаттан тиен ыларгытын омнумаң. Төнте Александр Шишкордуген этен харбудын көрдүк. Билген 11 частан төгөлгөнү үйрүлөктү кыһы болууга спортсмендер параттары оннотон каракый торжественное открытие кеннеттен. Төгөлгөнү үйрүлөктү кыһы кеннеттен оттон капсыгылар бытыгар кирекпит. Анан карадык кетеhe түйүңден этиемете күндүгө экрандан көрөчүлөр.
Nehliyenye olağacağar kuttal hoqbulunun qaçıyar hudarsına komitet. 2 tığınca südbe 3 yıllağı töhülgetin sağlıbıt. Bugün ırxani 6 yahınga et jonlar 3 veteranlar 3 yahınları gar barıta 3-5 Ağustosları. Akaverge ağırlarlar 3 mintelak kapsıhıga ağı huan kilelak et jonları Гражданскайдар Дмитрий Остричков нам Максим Заборовский мегахаңалас ытыктабыла ветераннар Сергей Михайлов Михаил Дядюкин белемнелелер. Бу кабергаңырыллары ағуан 5 киле ыяхыннақтарға самай элбек 6 ағыс бөғыстыстарығары Гражданскайдар сүйдбе алталар. Ағырыллары Николай Дарвиндуантап Горнай Владимир Юмшанов жаңы Аян Бөтіреп Айсен Семенов белемнелелер. Үс кабергаңырыллары 95 килелек эт жонлары. Бұяғыңа барыта сүйбе бейт бөғыс Гражданскайдар сәттелер бастақыннан спорт мастері жолыстан бапоп жаңы Дмитрий Нехоруков Нюрба, Сарыл Антонов Сопронов белемнелелер. Bu Alexander Sresh Kardugan etene har butun kurdugottun tühülgene yürüleğtik ahı bollağına karatık koyutu bolar bolla ol kurdugottun bilingen kapsağacıtar butun etlerin kanların etite tarihatan oraya bastıkı kurugu sağalan ereller ol kurdugottun akıverge gündük öğrenenden kuraçılar ağıvan kileler atıkta bollağ bitirenler keseller ehege bili orientirüsü gınar gıtıgar denetevin kövörü talangıt Akaverge ağıvan kileler tıktavullar bitiranlar bu kaverge ağıvan 5 kileler erjonlar ona tıkaverge 15 kileler erjonlar taksallar bilgin ottan akaverge Struchkov Dmitri nam ona Zaborovskiy Maksim meğhanlaski sehajallar tıktavullar bitiranlar Дмитрий Петрович Коркин тлячите Советский Союз потом мастера Семен Окаемов. Буковер халайнытар Сакайрын потом мастера Республика Хачула Владимир Амосов каңаласулуха. Искавер халайнытар хакатыр бакапса ажыттартан биддештері Хакы Республикатын ағуан 9 абсолютный чемпионы спорт мастера Вячеслав Константинов каңаласулуха. Sukavergottun tağıvan 5 kileler jongo sürdaq Luhan masterlar taqsan kesi hajallar ol kurduga yuha jangıttan Julustan Popov Respublika Sport Mastera Elber Respublika taqata hamnaq tülge kayılağa xotulağa ondan kenini toranur battan Dmitri Nехоруков kapsa hajallar Sukavergottun Karakay Açayı bar bollabılar Dmitri Nехоруков Nurba bağıgar bu kavergottun kapsahını kayda kök munuktan tustara köngül tustuğunu otum naqtak jarıktan mıt yuha jangıttan agatu stüdyonete Vladimir Yumshanov yuha jangıt bilgin bu kavergotak sektara Ayan Petrov Nurba onna Aysen Semenep usaldan onna öler Akavergottuna Dmitri Stuchkov ona Zaborovskiy Dmitri Kesivitratton hen namno Ağayak sökünde kalla diye kanada tabloğa gösterinen ton Jordan sökünde Bu kavergottuna satı kapsıhı sağlanan bir sentralna spatka diyekka
курдуготтон кыгылмындыктан Аян Петров, оннотон кенинутары Айсен Семенеп. Бу олаттар тустарынаттан кылгастык кепсәне харар бит боллакка. Кыгылмындыктан тустар Аян Петров, Нюрбагы тыллыбыт Петр Емеш Алексеев турнирин республикатагы чемпионатын дияққа турнирин болбакка. Боронсы призера болбута хетті 15 келі олаттан самулахан бір сетихита дияққанада, оннаттан Бучугурас, Бучырдан, оннадатын оттан улахан республикатагы тахамнақ турнирдарға әлбақтаттын местелеспет бөғыз болар. Бәйт сүріннен кестебіті яғаны хетті 15, білген оттан яғына тақсан бұтын әті бұған сихин әті сетен дияққа 15 келі атыстар болбут. Онтан кенене утараттан бігеге табир сақауыт сирен бір атырбыт многобориха дияққанада, ол күрдіға Айсен Семенеп, өліан бағағы олар бәйті. Оныттан бұл ұсалдан чехінеме көміскі хүджар. Кене олата бәйті многоборец болар, мастардығы болдun, қапсағай болдun. Оныттан дығынға кесі бүтінен өйді бүт. Дығын оннютын қасыты бұллақ, ұмытур қайылаға Егор Флипов спаринг партнера болатчы. Мен өйді бүнен. Ака верготтана Стручков Дмитрий Заборовский Максим кисен уже бипиттеле бит оннаттан. Ака верге күйөк мунуттан көрен бихин Михаил Дидюкин татта бага спорт мастера. Кенеге кемготтана Прокопий Петровтен тнатыр бут тустук бутун кадары ара-бара кисеннер. Бастыгы это пьедесталыр дүкөктөлүттен түспет багыстыр болалар. Окурдугото билинги туругунан агын келелеге тыкта булла бетеренерге лидер байтын калар жерде. Прокопий Петров оттана санатан харара бит боллакка бу күннәргә бәйтин турнира була турар оголорго Покровская коракка хаңала сулугар көңүл тустуга ол курдуготтана бүгүн манна кыттыны бат быгылактен этемете. Призера. Офсая турнир хамытын тухунан каратык билгеннер эбит боллакоттон бу нехеленне логор жагар куттал хуак болутун качер сударственный комитет төрдүс төгүлүн итар турнир бу болар. Ол курдуготтон бәйден хагаланыта 2-нче сүрбе сылтан сагаланар. Хүрбе 2-нче хүрбе алгасы амаңнеге тыңныталар эрегер. Быгыр хулуспа оннотон бахарнай хулуспалар амчыгыстар. Бәйлерин кадрларынан первенство ден болар эте. Онна кыттачы бутаксан оттон 2 хүйі гайбат бола хаджыбыда. Ол кәннеттен оттон 2-нче хүрбе бир сылга Саха Республикатын спортка министерстветин өйө бүлүн ылан едине халандарны булаңга кирен. Бу республикатагы тахамнак А категориялак турнир быгытынан ыгытылды хаджар. Оттон агастык этер боллакка бу турнир Сахавыт сирен текилбер кийдиңер жокуска коракка Триумф спорт орага ягар ыгытыллар болан. Оттон үксе кыттачак сан элбак болар. Ол курдуготто былырын 2-нче хүрбекке хылга мен санайық пароттан бәм сана бар, тус сана бар. Сахабыт сирин қапсағай көреген самый әлбәқ кыттачылаға ден. Бұл бұта ден әтеметі. Бұлырын 400 сүрбе ке кыттылаға ден. Окудуғыта сықы өрге сағас бұрген спордың мастера Жулустан Попов бір қаянскай кайыны тесті. Кахалмандыктан спорт мастера Беркаян бәдді Жулустан Попов кайбыт ыскаверге білген тағыстылар Аграрный технический университеттен Саргал Антонов, онна мега аңластан Россия Саха Республикатын спортын мастера 2-нче хүрбе сылга тарыскай бірігер республикалық онжанын чемпионы Қапсағайға Арман Цепандин, Алексей Никипаров, онна Владимир Андрозов Бристерін абсолюта чемпионы Сапронов. Бу коютан
Köroloror köröçüler bitiger. Etemete sanatan aharemete bugünkü gün tümügünen Erjonnorgo ağı 15 15 onda 15 kilene aharek türü yahanaktarga. Süz gördün 5 участник кыттыбыт. Булырыңы төхүлгене кетере теңнәтә коттона. Булырын süz бүйөн кехете. Быйыл süz төрдөн 5 ки кытта хаҗыр. Ağı 15 Erjonnorgo 15 kilene aharek türü onna tıktavula bitirenlerge. Ağı 10 ona 9 kilene aharek türü tıktavula bitirenler yahan aspıtların tümügünen. Ondan bu kabaratın dekkeden biler git bolu. Bu behegi turnir bıt orukutun 2 tehinca 14 hıltan 2-nji 10 sılgarlı ıtıllı bıt İzjeli Ministersvetin turnirin tugunan ıtıllar. Olju kurduk toqtaq sistemalar ıtıllar. Ol kurduk otuna küres bul jahatçılar bıt 2 gruppadan araqsallar. Hamang negi gruppa bolur otuna. Силовой структуралар, баһарны хулуспалар, оннан бөһөр хулуспалар опсанын киреллер, 2 группа улаттан гражданские лица, адан терелтелер үлехеттере, оннан студенттер, профессиональный спортсменнер ден этеханада. Оннан группатыгар бастык эмесен ылбыт бөгөс, 2 группаттан бастык эмесен ылбыт бөгөс финалга көн көрсөллөр, группаларыгар 2 эмесен ылбыт жоннор оттона тутатына 2 боронса медальдан наградаланылар. Алексей Алексеев üyebilü. Pavel Nikolayev kebeyitten sınyanar. Belemlenenler ıskaberge 95 kilelak hudarsına komitet bağıştırı. Arsen Timofeyev, Spartak Grigoryev. Al kemga bu keberge kapsığını kayda toğustamda dağçırap. Çüşülüğüta Yuri Kapirin ağıvam 5 kile ıyahın. Bu yahınga altıvan ağıstar Grizdanskayda süt baltalar. Prokopi jagılap Türkgen Spativina kulup Aysem Petriyep Nürba ağırlarların. Eduard Kuzmin Darkan Salavuyop belemleneller. Al kemga Keberga tatatan oy bamba pop sakaris pilihan spot master Vladimir Androsov wanna Gennady Popov elspilkutaton nidrin çempiyona perjuara wanna namuluhuttan hudarsına komitet bulurunu tühülgetini ağuhan kilele veteranlarga uhettebe koştan borwansa perjuara Mar Barashkap inekenti kaldiye birihin üsttөгülyak perjuara Kangalas kapsakayın perjuara al mastah minne mastera Arkady Nikiforov birihim perjuara wana bulurunu nehlen yolu jahagar kuttal huquqlarının qaşer hudarsına komitet tühülgeten uhetteki hittan borwansa perjuara Mar Barashkap Akeberge kiselleri Ağı 15 kilelak Erjonnor bu keberge kapsaya jallar. O kurdugotuna Prokopi Jagilep onna Aysen Petrov kapsaya jallar. Kemuttan Prokopi Jagilep Türgen Sportivный klub ondan kennetra Aysen Petrov Nürbattan kapsaya jallar. Hudarsına komitet aspısında tühülgeten uhetteki hittan borwansa perjuara Mar Barashkap. O bu kebergetten bet kırhıvay kamsını numaron Aysen Petrov Akvatten priyo numaron kayını hediste. Vitaliy Shishigin tatta Evgeniy Novikov Sergey Mandarov belemnelerler. Bu keberge gırıllarlar ağıvan 5 kilelaktarga tatta talıta uspot mastera Eduard Kuzmin kıhılmınlık
оны Жакуска жохуннага Дарқан Соловьев, Василий Кириллин, Анатолий Шипсеп белемнелелер. Ышка берген ырылалар 15 килелек Эджоннорга хүдбеби болын тусталларыгар Хударсына комитет 14 бөкөттен бастыгыннан Арсен Темеппеев Ванна Спартак Киркория Сыгаберге приготовиться группага тона бастыкы группа бөгөстөрө таксаныралдар ол курдуготтона нехлене логор жагар куттол хокфолтун качер бөлөк бөгөстөрө Арсен Тимофеев усалданнагы бахарный хулуспа ванна текен нутар Спартак Григорьев эме усалданнагы бахарный хулуспа Анатолий Шипсеп күйәкмұндық чырапты кейділері. Петр Алексеев, Михаил Сидоров белемнелерлер. Ака бергеттон ағы хуан келеләқ. Әтіктабылақ бетерәнлер 2 группа бәғыстыра. Егор сута капамматтан онна киннутыр Виталий Шишигин таттаттан қапсыға жаллар. Бұқа берге ағы хуан 5 келеләқ 2 группа. Эрджоннора Кириллин Василий мән қаңыла сұттан. Бұл көңіл тұстуындан ұттын ақтық жарықтынан. Бәкке көрдірі әжер деқінады бәйтін қапсағайға. Көрдік мұнықтан мән қаңылас бұға Василий Кириллин онна киннутары бұлырыңғы түйілге өрін көміс призера. Оннаттан кыйыга жолурун эхинден былырын анал берихинен наградыламмыт Анатолий Сипсеп чурапчы спорт мастера. Бұл маңнайгы кругтар кәнелеріттен білген түйілгені өрілі ақты кахы олуға. Ол көрдігі тобы көберге кыйытын сетесте бәдін атын кәнне кәмгелер оғанны ақтық атыда хаджар кығыл бәғыстан тұсты бұд Василий Кириллин мән қаңылас бәғыға. Брастыгының бұқы берді Анатолий Сипсеп кыйыны хедеспеттеті Александр Васильевич чұрапчы бәғыға бұлырыңы түйіргі төбіңінен кыйыга жолурун эхинден анал берихинен наградыламмыт бөгөс. Бөгөс тен спортивный клуб оттон бәйтеме тренердир. Аныгы йоготтон тетимнактык сайдан эхер кроссфит тен көрүнгө. Бұқа бергеттон қапсыға тағастылар Петр Алексеев Горнай, оннаттан кеннетері Михаил Сидоров Горнай. Ағуан 5 келеләқ 2 группа бөгөстөрі. Sıkı bir göttana mağnayı para bud. Tustu butonumnu 3 minuta hağusta bir 2 minutelere barda. Okurdu göttan 2-1 aksandan kök munduktan tustar Grigoriev Spartak. Kisine ton bahaya tutani her dia Kanada. Yakınan Ağırlarla Sudarsına Komitet Ağuhan Kelele Bogostara Akavergam Sergey Konstantinov Saha Neftegaz Izbıt Pyotr Parashkov Mekhanglastagı Bahana Khrana Bayaha Artyom Yakovlev Nikolay Starostyan belemlenenler. Sergey Konstantinov Sakhanevtegaz Izbıt Vanna Mekhanglastagı Bahana Khrana Bayaha Pyotr Parashkov Akaverganlarları belemlenenler Artyom Yakovlev Nikolay Starostyan
Paşa. Kapsığını köyde Iskaverga köyek bunduktan. Iskaverga Grigoriev Spartak. Köyüne hediyen tağısta. 95 kilolar. Magnagı. Bölüktürü. Bu kırıqta hige olağına tona üstü tөгүл sanatana haramete bastagı gruppa onna 2 gruppa den atatalığım okurdugutun bastagı gruppa den baharnaydar bıgır uluspalar силовой структуралар окурдук изжелы министерствета Росгвардия управлениета окурд онна доттонатын силовой структуралар ол бихехал бах болалар оннаттона быйылгыттан авиалиса охрана бөгөстөрө килбиттере Onunla Magnay'ı onunla 2 grupa bölüştüreceğin atatalır boluğum. Magnay'ı grupa sanatana harar kurduğu sözü bildiğim. Ol bolalar. Nehirlenye loğaca harar kurduğu hoğuk bulurun kaçıyar bölüştür. Onunla 2 grupa den. Гражданскайдар janatay kayın. Artyom Yakovlev Sontar Bıhır Soluspa Vanna Kuttal Huakmon Kaçer Hudasına Komitetten Arasiyos Podunlar Otrikadna Klastah Mastera Nikolay Starostin Köyakmınlık idde. Sıkı vergöttüne Karanka bihin Nehirlenye loğaca har Kuttal Huakmon Kaçer açılardan Ağuhun 95 kilolaktarga Safarali Tajikistan'tan kelbet yol jıppıt. Ondan keyin Nutara Vasiliy Efimov usaldan naga baharna hulus pawalar. Mandan karakay mekkördak bahi tağısta vahlar olihin challenge katan kalan. Birgen paftor karalar. Kök manuktan challenge katan kalla. Bu kevergattan qapsayajan. Ototaksız turnirin ürün kömüstürü jora 2 tığınçaltalla boronsa piri jora. Alexander Medvedev birihin ürün kömüs Vanna boronsa piri jora. O kemge bu keverga köyeni tişte Gornay Pokostar'ın kapsahıları garı Kahalmanlıktan Pyotr Alekseyev. Bu keverga Ağuhan 5 kilolar 2 gruppa bölüştürüger. Köyeni hediyen tağısta Pyotr Alekseyev Gornay Bağa. Aka vergöttüne kapsaya jallar nehirlenye loğaca har Kuttal Huakmon Kaçer Magnay'ı bölüktürü. Tıktabulağa 10 kilolar bitirenler. Artyom Yakovlev onna Nikolay Starostin kapsayılara. Nikolay Starostin kapsayga. Hak Respublika'dan 2 tığınca hüdbek kıhıllaq veteranlarga hüdbek kehitten Prokofiev Petrov Күндү көрәчилер aka бөрү болгойын көрөнкө биһин жакпын багарабын тобиге бир тумус туттар бәтин кемер күскө туста хаҗыбыт норуттар иккәддәна класста спорт мастера бәйте болдар атон амматтан төрүттәк Николай Старостин билген бәйте МЧСка үлели хиҗар ГУМЧС окурдуготон aka бөргө кök монуттан тустар Николай Старостин Ivan Starostin tatta Dmitri Pavlov Yakuskay kiddiler. Mikhail Stepanov Nikolay Baryuhab belemlenenler. Bu kevergöttüne Ağuhan 5 kilolar 2 gruppa bölüştürü. Ata Гражданскай. Жаннар Иван Старостин tatta Dmitri Pavlov Yakuskay. Sıkı vergöttüne jıppıt Safarali köyünü hetiste. Ağuhan 5 kilolar nehirlenye loğaca har Kuttal Huakmon Kaçer bölüştürtün. Aka vergöttüne beytetten технична kırıhıvaydık. Elitten tabdan alan baran 2 dakika kiren. Köyünü hetiste Norotar dikarna klasta sport mastera Nikolay Starostin.
Күндү көрәчүлөр оттаманна ба проста агайын боллақытына тутатына хуриян ехен. Мен баратын кыралыр обын оннатын төһәгаларынан тутатына петтән ехен. Сарсыңы 2 күн баланынан 6-15, 7-15, ағу-15, 6-15, онна 7-15 келелер. Кесектері, оны тұтықта болла бітірәнлерге 6-10, онна 7-10 келелердер. Қапсығықтыра. Ол күрдігіттін олса еттін білілер. 2 күнге участник номны өлбәқ болатшы. Бүгін сүйістерден бір кей қапсығы жар. Ағу-15 келені харық түйір. Онна тұтықта болла бітірәнлерге ағу-10 ахары кисе хажар жоннор. Sıkı vergöttona 95 kilolах нехиленне логор жагар куттал хук полутун качыяра. Магнагы бөлөк бөгөстөрү кисе хажалар. Ол курдук Александр Халыев, Росгвардия спортмастер онна Антон Тойтонов намнага бахарны хулуспа. Многоборьенан тутумнактык тарыктанан кисе хажыбыт биреме тумус туттар болбуп болар сагалар. Авиали сахрана бөгөстөрө оттон этен харбыдым курдугутун ти яхандарынан араксаннар киселлер бүгүнгү күнгө саяпкага баалар эте. Авиали сахрана бөгөстөрө бастагы группа бөгөстөрөр киреллер. Акаверге Максим Припузов из дела министерства Тахангалас кайнетисте. Бұқы вергөттен 2 группа бөгөстөрүгөр Иван Старостин Таттаттан Павлов Дмитрий Омсатардан кайын етісті. Калейлерден оттон мен білер бінен атын сударысты баттан калан кейсе хажалар тас дойдулардан алып бітер Таджикистантан балылар, Киргизияттан балылар, Узбекистантан балылар. Маман канал отон осенен НБК көрдөрөр хиннер компания комойок хин декаду манна быхай фире көрдөр бөттөр того жетерген табары белер гит курдук билеген боллагына Азия олара спортивный кыгын югара ытылда тураллар ол курдуга тохпар оператордара сен репортаж устар быхай фире устар командалара бары Кемерово Кузбасс хыжаллар Азия олар спортивный югарын уста сырдата. Кытачылар составтын онто боларын курдука бихеха манна спорт Якутии Александр Пасерский каленулели хиджар. Оннотон ол социальный сетемнерге спорт Якутии ханаларыгар киренге теметтон бәгыт көрөк күтүн хөп. Жолустан Зарваняев Александр Винокуров мегахангалас бөгөстөрө аңгырыллар. Николай Попов Инекети Самсонов капсыларыгар. Кахалманныктаны мегахангалас бөгө Николай Попов кайда. Акыверге бүтөк парана киреллер Хак Республиканы спортын мастера, Республика чемпионы истигилля призера Аял Ойбонов, Иджала министерстве сонтар, Егор Пермяков, мегагалас бахана каналатан байыха. Эхеготтона көрөргөтүгөр удобный боларын гана сөтөгүлө хатылана техпин багарабын Акыберге нехиленне логор жагар куттал хук болтун качыр бөлөк бөгөстөрө тактабыла битерендер агын килелере киссен түмүктәнереллер. Букаверге агуһам 5 килелек 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүн киселере бола турар Букаверге агуһам 5 киле. Оннотона Сыкаверге эме басты группа нехиленне логор жагар куттал хук болтун качыр бөгөстөр агуһам 5 килелек адери эр жоннора капсай хажаллар. Иджала министерстве агырлалларым. Букаверга капсыны кайда, кахалманныктан меганалас бөгө кайга жолуддак Жолустан Зарвняев.
Виктор Тютерин татта Денис Максимов сонтар ыңырылалар. Александр Корнилов, Петр Сипсеп белемленелер. Bu mandan bitireyim. Bu manda bitehek, bu gruppaları, bu man likki xal. Tikhanoy Bonop, Sojevna Pristap ıngırıllar. Tikhanoy Bonop. Akaver, Bukaverga, Tatatan, Victor Tüterin, on Tatan, Nikolay Tarsin, Akaver göttüna bütehek kapsı hediyen etiyemete. Ağıhon kililak. Tıktavullah bitirenler magnegi bölük, nehilyen yolu jagar kuttaluk poltun kaçıya bölük. Tıktavullah bitirenleriger Ivanov, Ayal. Buntardağı İzciyala Ministerstveті sport masteri, ondaki nüntari Yegor Permяков. Мәйі қаңластағы бағарны хулыс побеғыстыры кейсі хажалар. Ayal Ivanov kıhıl munnuk, kök munnuktan Yegor Permяков kapsı hajалар. Aka vergötüna bu kapsıhından ustu büter. Ondan tühülgeni yürüləxti kıhıgı hağalanıға. Bu vergötüna Виктор Тютерин, Татта, ondan Максимов, Денис, Аухан 5 kilolaq 2 bölük гражданскайдар Ercanların kapsıhılara bola durar. Kıhıl munnuktan Виктор Тютерин, Татта, kilonuzları Денис, Максимов, Suntar. Тобой Денис, Максимов, Туғынан кәпсер болға кене көңіл тұстуынан бұйыл Николай Тарскай бірегер 2 бочоттар месті бұда бәсті қытылы бұд. Оны өті кенен ұтары Тютерин Виктор Татта. Сұқа вергөттіна әме бір центральный схватка бола тұрар дене теметі. Ол күрдіға кіғыл мұндықтан Тихон Иванов Республикатағы судебный приставтар управлениялара. Оны кенен ұтары Владимир Федоров Изжела Министерстветі спорт мастера. Владимир Федоров тәме бәйті дегеттер спортсменінен ағылар. Окурдық қапсағай болдun, мастардығы болдun, ыстаңа болдun. Осынан сақалар бәйбіттер өткөріңлер бедігер. Bir üçügay kördürülәқ. Дегеттер спортсмен мұп болар. Владимир Федоров Нюрбалуғыттан түріттәқ. Оларын өттіна бұ түйілгеға нәхілене олығар жағар күтталуық болдun қатшер бөліқ. Изжела Министерстветін чейін көміскі хүджер. Aka vergöttüna Tıktavullah ağıhon kelilәq bitirenlerge nehilenya loğar jağar kuttal hoq poltun qaçyer bölöq. Ivanov Ayal kıyını hetihen salgıtın kıyı gınatta gayanata turda. Buka vergöttüna kapsığı dolaru ıtıldı xuduk bolutun. Денис Максимов, onna Виктор Тютерин kapsığı hajallar. Okurduk bilegen kisiler bu onda sıkı börünen bu oturallar aga börge pakaşta dokta bul billerine. İkis bu börge Виктор Тютерин, Денис Максимов, ondan 95 kilolaq Ercanlarga Тихон Иванов, onda Vladimir Fedorov kapsay hajallar. Бұға вергөттіна Николай Тарскай бұйылғы түйілгетін өрін көміс призера ұнтар бұғаға көңіл тұсту берістебетілі Денис Максимов ұнтар бұғаға көйіне хетиян тағыста. Окурдығыттан бұға верге білген кейсе тақсықтара кығыл мұнлықтан Александр Корнилов өліғіме онна кенін тұры Петр Сипсеп ұсалдан. Бұға рәтшілер ыйтыларыгар хәтті он келеләқ бәтірәнләргә сарсын болу кейселері ол күрдік хасын кыра яғына осынан спортсменлер кейселер Ercanlarga 5-7, 6-15, 7-15 оннықтан тұттавыллағы бәтірәнлер бет 6-10, онна 7-10 келелері сарсын болу ұқтыра ден. Әйеқат еқпін мағарауын. Бұқа вергөттіна әмей қапсығылар
Аюя пока түмүктенdiler. Окурдук Александр Корнилов, Петр Сисовик аян 2 эркирге тагыста. Билген центральный танкисилер барыта. Сөкөберге ытылла тураллар, күндө көрөчүлөр. Абы көберге билген капсыгы болбат, сыра көберге бола турар. Окурдуготтона бет кырыгыбай кыйыны хитесте. Сахавыт сиренте бир дегеттер бөгөһө Нурбалуухтан төрөттәк СЖЛ министерствотын представителя спорт, касты көрүнгө спорт мастера Владимир Федоров. Сөкөберге билген оттан таксыктара кыгыл мундуктан Ариан Павлов СЖЛ министерствота, онноттан кенен өтөрө Семен Амосов. Гу МЧС бөгөһө. Нол отедик 300 отедикке ие ын Toyota Filter бастыраны шылакбауы минуттен торатарға көтті хөбіт 5 минутта тоқтабатығына эвакуатор кәлен итте барыға 0-300 отедикке ие ын дөннемедді. О 300 О 332 ие ын Toyota Filter просит отгонять от шлагбаума. 0-332 ИН Toyota Filter просят отгонять от шлагбаума. Күндү көрөчүлөр отто билген түйүлгени үйрүлөктик. Ахы болууга кем ханнык көбөргө кирсерин оттон Кыян оттоманнык көрдөрөр кыхпутсуох ол курдуготтон спорт Якутии этен ахар будум курдук Александр Посельской ара социальный сетимнерге бейте сеткаларыңын тахарар болачы ол курдуготтон онон сеттереңи туттун көрөккүтүн хөптене диякпын сүбелемете диенет. Күндү көрөчүлөр отто билген түйүлгени үйрүлөктик ахы болар диен катылааны тебин. Багараттан те бу кылгас кемигер хойтан килбиттер баргыт болу. Ол кенттен тотутатына капсыгылар бут салган ыктара бүгүн санатан ахарары беп болакка. Сүйүс жөрдөн 5 кыттачы бар. Бул рыңгы кыттачыларга тотомаңнайгы күн кыттачыларын кытатеңнетекка. Толган арыта хуак текканада булрын. Сүйүс биохон кыттачыта маңнайгы күн 2 күнгө тон 200 агуун кереңе кыттачы галбиде. Билген оттон аппаратка белемнени иин болар кемерте кылгасты кеметтен кепсен ахарым турнир туһунан оннотон опсенен основной информацияны окурдуготтон программа иин барыта социальный сетимнеңе барта таргаммыда социальный сетимнерге спорт Якутиттан Александр Посельской бәйтекеленеметтон быхай фидерустан кыргыбай барагылары иин устар тохтарын бартын көрдөрөн тахарыга бу тох күрәктәһине сабдатыны кәпсире поллахына онноттона айран YouTube бөлөк кален 2 күннәгә капсыгылар төмөгенән блог устан тахарыга дине техпен багарабын оннотан бу беге именно бу турнир быха беритен манны көрдөрөк бит спорт Якутия онна бу YouTube Триумф YouTube каналы быха фидер көрдөрөк бит. Бүгүн Антон Өсөтөгөлетебин эдиктабалла битеренерге агуун тогуун килине характерлер кисектера иккили бөлөктөрүнөн маңнайгы бөлөкөттөн нехелене логор жахар кутталык болдун качы бөлөгө 2 бөлөк болото гражданскайдар оннотона эржоннорго агуун 5 килине характер эржоннорго болана эми иккили бөлөгөнөн ытылыга Төгөлгені өрілі қағынаттан көрілгідігер әңірауын күнді көрәтшілер. Бәкке комментируйды өйгені, ейті өйгені. Ол мұны камерайында көрмәт аған жүгасты, бұжандары. Әже боғылатта қайынлар бар еді.
Приветствуем гостей и участников межрегионального турнира Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия по национальной борьбе Капсагай категории А. Турнир Госком обеспечения. Участников и гостей поздравляет артист театра эстрады Республики Саха Аскалон Павлов. Иннебит Хоту.
Приветствуем парад участников межрегионального турнира Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия по национальной борьбе «Хапсагай» категории А турнир госком обеспечения. Парадом командует заместитель начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения Республики Саха-Якутия Алексеев Павел Владимирович. В открытом межрегиональном турнире принимают участие сотрудники Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия, Службы спасения Республики Саха-Якутия, акционерного общества «Саханефтегаз-Быт», Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, силовых структур, а также других ведомств и организаций. В торжественной церемонии открытия принимают участие первый заместитель председателя правительства Республики Саха Дмитрий Дмитриевич Садовников, председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия Дмитрий Николаевич Лепчиков, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, полковник внутренней службы Виталий Михайлович Немцов, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Гаврил Михайлович Махначевский, президент Федерации национальной борьбы «Хапсагай» Николай Иннокентьевич Румянцев, президент Ассоциации национальных видов спорта Якутии «Сахада-спорт», мастер спорта Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Александр Николаевич Кимкимен,
Первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению турнира Иннокентий Михайлович Андросов, начальник Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия Руслан Захарович Босиков, начальник службы спасения Республики Саха-Якутия Михаил Вячеславович Шестаков, заместитель генерального директора по капитальному строительству, имущественным и земельным вопросам акционерного общества «Саханефтегазбыт» Алексей Петрович Федоров, главный судья соревнований, судья республиканской категории Григорий Антонович Захаров. Дорогие друзья, для проведения священного обряда Алгыс приглашается народный артист Республики Саха-Якутия Владимир Ильич Заболоцкий. Күн жона, үрдік туймады қаллан үрің тынақ тоғыз үті айыларғар, аныя дойду аламай челергер алгыстақ тылын терді. Бар жонын бар ғай бағасын алан көрдігір, күттін нәқ саңаларын құта сүрі болан, арыма алгышыт айгыстан арғыран ехер. Күнді доғыттыр, чумпыра түйі қайың, ихиен істек қайың. Күрәк бет ұтық түгені, күсті әқтер мұстар күміт кәдехилі әқкер дейі, үйнен үрден тоғыз тоқ түгені, тұрғыран тиен кәлі. Ұтық кіржағыз бұд, ұңырғылақ ғылжыттар бұд, қытачылар бұд, бары кәлбеттерінен, көріғ біле жон бары мұсты бұттарынан. Ұралақ тыллақ, ұрығыт еделәқ, ұтық кіржағыз бұд, алғыстақ тыллақ, арыма бәйләқ, ар кіржағыз бұд. Бүгін өрігөй спортивнай кенігер, Саха Республикатын нәхленетін олығыр жағығар құттал суық болутын қачияр арыңатчылыр комитеттерілтелерін, онна Республика қапсағай жыттарын соргуларын көтіғыр. Ал гүз тылы ахар, ұтық ұрығын ұпсараргар, ай бұт айылар бұтығар, үңер сөктер алғығы сағылыргар көрді әбет. Иқситтәқ илін қалан әғарды. Солоңнақ соғыру қалан ұрой. Анысқаннақ арға қалан айқал. Қолырықта қотығы қалан мечіл. Дедоғыттар, сұбы бүгін, сұбы манна, бұтас келе ұрағайға, бұт өлгіға, ұрақтан ұрылан, чүгастан қомылан, сұбы бүгінгі күнге қомылан кәлбет, саға қапсағайын батырдара, әйханан алғыз тылларын амалы еркемім үган тиен кәлді. Оқ күрдік оңыстан, батас күрдік қатарылан, әккет сеңет қатанлан кынан, емәк масты еғілер, қатың масты қатыллар, елін кәлін түсіхер, сырасыл бабыл жағар, ал банаты бұл жағар, атырықтақ кейәғыт, үган кәлін оқылар. Алғыз жетке аттынан, алтан қуалықын аяқпын ғана арғыран айғыстан, қоммыт оспын қоңнырын, өрәбіт оспын хүлін, алғыз тылырын әхеқанан амалайдағын болдың. Әхеге салақтан самнымаң, оқтақтан оқтымаң, еңірдәқтен еңнімәң, бұтчың нақтан бұтчымаң.
яғылы бет маскулыги әрелдін, қадылы бет қатын күддік қанарың, әйел бана күтін, аласайы, алталақ атыр оғыз барақсын, айқалан, аятан ланкын аттын, әйге сон сұрақытын, суал суалайы, сұр соноғыз бағаз ұруйдан, кестен жырылаттын, әйге модын санағытын, тоғай айы, тоғыстақ атыр сылғы барақсан ұруйдан, кестен барылаттын. Әйге ал оққы тоттулла тұрдың, алахадияғы тарчыланын, төрі-тұрғығы тәлкіленін, итәр сүйегіт күреләнін, сон бір отын ардың, жылға таян тынақ, жылға таян күстәқ, үрдігітнен үргер гүйбәтін, аннығытнан аргер гүйбәтін, уатта қырақтағы тұры көрбәтін, саталақ, саңалақ, сананыл батын, ұруй болын, айқал болын, үләғыт қамнас күт, үрігөйді тұрдын, әрі инники күйенге болын, жауалның оқалар, бұ себебі манна, бұ қабыр қапсығыларға, бәйғытын көрдірін, кім бәлемнә қол көйдің, кім тұрықта қол көйдің, кім жарықта қол көйдің. Мен әппетағым болын, үрді кайыңлар әппеттірі болын, да. Позвольте представить торжественном открытии турнира присутствует вице-мэр города Якутска Владимир Владимирович Аржаков. Уважаемые участники и гости, начинаем торжественную церемонию открытия межрегионального турнира Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия по национальной борьбе Капсагай.
Слово для приветствия участников и вручения наград предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения Республики Саха-Якутия. Говоря эти слова, я хочу еще раз признать то, что организаторы, благодаря своему упорству, благодаря своим коллегам, спонсорам, этот турнир превратили в категорию А. И это очень большой шаг для того, чтобы наши спортсмены, борцы поднимались на ступень больше. Ежегодно этот вид спорта, этот турнир привлекает все больше спортсменов. И, безусловно, этот турнир наш Капсагай учит к тому, чтобы мы были сильными, ловкими, принимающие решения быстрые, которые, безусловно, необходимо нашей службе, нашей отрасли, с которой связаны мы. Уверен, что турнир пройдет в высокоорганизованном уровне. Уверен, что схватки пройдут бескомпромиссно. И желаю спортсменам удачи, успехов и победы. Пусть победит сильнейший. Поздравляю вас всех с открытием турнира. За вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия грамотой правительства Республики Саха-Якутия награждается Гриднев Андрей Сергеевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сангарский угольный разрез». Сангарский угольный разрез является генеральным спонсором турнира Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия по национальной борьбе Капсагай. Слово для приветствия предоставляется председателю Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха Дмитрию Николаевичу Лепчикову.
Слово для приветствия предоставляется первому заместителю начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, полковнику внутренней службы Виталию Михайловичу Немцову. Участники соревнований, уважаемые гости, многоуважаемые судьи и ветераны борьбы. Действительно, сегодня проводим очередной раз этот прекрасный турнир. Хочу пожелать участникам соревнований пройти его без травм, показать действительно зрелищную, красивую борьбу. Нам, гостям, нам, тех, кто будет смотреть на это со стороны, это все увидеть. Судьям справедливого судейства, пусть победит сильнейший. Слово для приветствия предоставляется заместителю министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Гаврилу Михайловичу Махначевскому. Добрый день, уважаемые участники, уважаемый Дмитрий Дмитриевич, уважаемые организаторы, судьи и любители национальной борьбы Хапсагай. Разрешите вас поздравить от имени Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия с торжественным открытием межрегионального турнира госского обеспечения по борьбе Хапсагай. Я отмечу, что нынче Минспорт отмечает в нашей республике столетие физкультурного движения. 100 лет назад наши старшие братья, спортивные функционеры, начали развитие спорта в нашей республике в целом, а также и развитие по видам спорта. И в этом году все наши большие турниры и всероссийские турниры все проводятся в рамках празднования столетия физкультурного движения нашей республики. И сегодня всех участников данного турнира хочу поздравить, что сегодня турнир 4-й раз проводится, но тем не менее является историческим, что как раз совпало и столетнее физкультурное движение этого года. Ну, сейчас на сегодняшний день борьба Хапсагай развивается, и у нас есть также дальнейшие планы развития борьбы Хапсагай в нашей стране. Идет и планово идет развитие и в других регионах. На сегодня тоже было планы у нас развитие, то есть участие других регионов, но сегодня только это, я думаю, это начало. Поэтому надеемся, что в следующих турнирах будут принимать участие и другие сотрудники из других регионов. Уважаемые участники, пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется президенту Ассоциации национальных видов спорта Якутии Сахада Спорт, мастеру спорта Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору Александру Николаевичу Кемен. Рыктабыллах сахатörü таунюларын сәңәрәтчілер, өйетчілер, күнді әлжатчылар, күнді спорт ветераннара, беги чулу қапсағай жыттар бұд, саңа бұтыстуға кейренерер әдір үтчаттар бұд. Әйгіні барығытын сахатörü таунюларын сайынларар Сахада спорт ассоциация атыттан бұл улақан турнир сағаламытынан идеті кестіңлік әділән тұрамын қаз бірдігі тияр тойгун доробияны жолу саргуну әлбәқ сетейлері бағарарбын көңілі. Жақшы даны кәлін сылларға қапсағай көріңе олыс күйіске сайынна ден. Турнира Государственного комитета. Холбанорун ден аңырабын. Білген аттон маннык трансляция холбанон туру. Екі частан қапсығылар бұт салған иқтара. Бүгін аттон санатан ахарар әбе поллақына ұяхан төмігінен 104-5 бөғі сұруттарда санатан ахарар ғауылағына туқтен. Ұяхан айы ikili бөліқ, маңнайғы бөліқтен аттон нәхілен еліғар жағар күттал хуқ болдым қачияр бөліқтен, онтон 2 бөліқ бір гражданскайдар. Группаларыгар маңнайғы местені ұлбыт бөғістір финалға тақсаннар. Маңнайғы местехен кирсектері группаларыгар 2 местені ұлбыт бөғістір тұтатын оттон
Bronze medalya keter çeske teksiyektere. Sanatan aharar polqottun onnaton pedestal bıdıgar magnagi ki sonna 2 bronze medal bar bolar. Призовой фонд аттон быйыл 2-нче сүлбө өс сылга агыс үстөһүнчө болла көрүлүнне. Биге улланытын финансовый поддержка вот барата үксө спонсордар бытынан бар болла оннотон профсоюзный терилтелер битнен быгыр хулус по профсоюзга, баһарны хулус по профсоюзга оннотон сүрүнүр спонсордар бытан. Үбүлэхэн көрүлүнне ол курдуготтон Сангарское горно-техническое предприятие в лице гендиректора Андрея Сергеевича Гриднева. Анна бие хабигин бочотна елжит болан олорор. Оннотон дот атын төлөн Карбалавский угольный разрез, Якутопторг, Туймать, ФПК Якутия, издательская компания Аяр. Оннотон атын Элбэх терилтелер бие хакюс көмө боланнар табу биеги турнир бит. Күн бүгүнгө лото 400 сылын ытылда турар. Барын манна вопрос килбитете ханнык көбөрдөрүнөн кая бөгөстөр киселлери ден санатан эттехпине уллагына ковер а уллагына бетереннер киселлер а ковер гөксө бетереннер бүгүн капсыяктара бу көбөргө 15 килелектер капсыяктара оннотон сы көбөргө 15 онна 15тен ахарык түр ыяханнар капсыяктара оннотон бу эфири көрөргүтүгөр ону чоттанын декпин багарабын 2 частан колбонору бар өсө төгүл катылана тиегим. Оннотон 2 часкалы көрсөк кадери.
Hüdbe 3 yılga töddüstügülün ıtılları ulağan töhülge tegeri. 6 yahınga samay ırağını yahınnaqtar kiyseller. Edjonlar ağuhan 5, toğuhan 5, ona toğuhan 5 kilene harüktürü yahınnaqtar. Adıktavılla veteranlar ağuhan, toğuhan, ona toğuhan kilene harüktürü yahınnaqtar. Biligini 3 kaberinden kapsıhıla bıt salgı ıtıldığıqtara. Ol endine bu kabiyer kıtıtıgarı öngırılları Haqı Respublikatanı ıksallaq bıhıga maygıga Arasiyata Gosudasına Komitet Haqı Hirinağı halatın veteranların hebetin birisliyyatelin ebehin tolratçı Astapka olarak podpolkovnik Haqı Respublikanı spodun veterana Uyban Vladimirovич Deshkovskay Kene Российская Федерация ыксаллах быга майгыга хударстивандай управлениятын хакахирнагы салатын ветерандарын хебетін атыттан хакахиригер ветеран камсахынын гары улахан киллет бүт улахан кылатын ихин анал медалынан нагарадалнары көңіл тустуга Советский Союз подым мастера капсагайга Сақы Республиканы подым мастера Kapsayga Haqı Respublikası'nın ötülək treneri Baharnay Aqrana Happaskolar podpolkovnika Aleksandr Stefanovich Kulishkinga mega xanlas uluha. Enne kadar hegen nigiterinler Samalyanskaydağı fizkulturna выпускника Советский Союз подым мастера Haqı сподданы мастера Haqı Respublikası'nın ötülək treneri Baharna Qarana Happaskolar podpolkovnika Aleksandr Stefanovich Kulishkinga Haqahirigari veteranska qamsahın saydıtıgar ütülerin hindiyana anal medalinan naqarallanbıtın Uyban Vladimirovich Deshkovskay Haqahirinağı veteranlar hebetlerin birisliyyatının ebehin tolratçı tuttarda. Barqa maqtal boluqtonu Megahangalas oluğun töttөгül Kapsay Federasyonun kubağınılarıgar oluğu urbut ütülək trener Aleksandr Stefanovich Kulishkinga. Kaberi halayan ıtar oluğu trener Dmitri Petrovich Korkin tilläçite Sovetский Союз podum mastera Semyon Akayamov Bu kaberi halayan ıtar Sovetский Союз podum mastera Haqı Respublikanı podum paçuattaq mastera Respublika üstügüllaq absoluta çempiyona Mançarı halay 16 spatriatın absoluta çempiyona Andrei Vesilavich Yakovlev Üst kaberi halayan ıtar Haqı Respublikanı podum mastera Haqı Respublika'nın tığınçı 919 yıllaq absoluta çempiyona Vesislav Konstantinov kaber gangırılları Itıktavılla veteranlar toğuan kilaga uan bolan tustalları gar. Gражданскайда tüyetter. Ağırlılar Arasiya'dan ekkiler. Ağırlılar Nikolay Aboyev. Bıhır soluspa. Semyon Küçkünü ıksallaq bıhıga maygıga Hudarstvenay Komitet. Haqayrın spodum mastera. Vladislav Burmistrov, Ivan Timofeyev bilemneler. Öşke bergan ırılallar toğuhan 5 kilelaq. Hudarstvenay Komitet bağışları keller uan tüyetter. Aryan Pavlov, İzcala Ministerstvete. Semyon Amosov, ıksallaq bıhıga maygıga Hudarstvenay Komitet. Valeri Titev, Albert Nesterov bilemneler. Kaberga kıhılmonluktan tağısta aqatır bu kapsağacıda. Haqı Respublika'dan 2-15 yıllaq absoluta çempiyona. 2 südbe 3 yılga qangalas kapsağayın. Engseli kapsağayın. Vanna aspıtta deyler ve hebelüga bışıddan bir işlerin çempiyona. Bulatın savınap. Kenini utarıki de Haqı Respublika'nın spodum mastera Meganlas'tan Sergey Zakharov. Bu kaberga tağıstılar Nikolay Aboyev bıhır soluspa. Vanna Saqı Respublikanın spodum mastera ıksallaq bıhıga maygık. Jere gündü köy ekranından köräçüler bihige kürükte hibit sağalanna ol kurduk ottona
Бүгін төрдүс, колон тудар төрдүс бәйес чиғылаларығар Саха Республикатын әхеленетін олығыр жағағар Куттал Хуақпаудың қатшер сударыстығыны комитет төрдүс турниры ұтылла тұрар. Ол күрдігіттен А көберге тоғуын келелі ағытықта бұллағы ветерандар 2 бөліқтірі кесі хажалар. Бұ көберге ағуын 5 келелі ақ маңнайғы группа бәғыстыры қапсы хажалар. Әржон, оннаттан С көберге тоғуын 5 келелі ақ маңнайғы группа бәғыстыры қапсы хажалар. Ол күрдігіттен А көберге көрін кәбейін күхі мұндықтан бұлатыған хабынап Саха Республикатын оттыманна жолан үйәе білі ұлуғын бір атыр бұд қапсаға жыта. Саха Республикатын онна Российская Федерация спордун мастера. Онна кеннен тұрыттын әме бір мән қаңыластар тұмыз тұттар бәғыстыры Сергей Захаров мән қаңылас. Еккен спорт мастердара. Томанна опыт өттүтінен әтәребі полы қабылытыған хабынабын опыт чағығыр чорбойыр оннаттын тұқтық жолан әттіққа бұйыл бұлытыған хабынап бәтірәнлерге тақсы бұтсылы болар. Бұйыл маңнайгітін бәтірәнлерге кейсер оннаттын Бу аспыт үс улахан түхілгелер. Ол күрдік қаңалас қапсағая, әңсейлі қапсағая, онна үйәбілі бұчырдан турнирдерін чемпионы болла. Оны тағынан әңсейлі қапсағаягар маңнайгытын ұтылы бұд бәтірәнлерге абсолютный түхілге қайылағынан бол бұда. Александр Умен оқтыран. Сөкеберге тона күйіні хетісті сәмен аммосап әмчығыз бұғыға. Бұ көбергөтті қапсыға жаллар маңнайғы группа бәғыстыры нәхелені олыға жағар күттал хуақпаудың қатшайыр бәғыстыр ағуын 5 келеләқ Николай Абоев бұғыр хұлыспа күхіл мұндықтан оннаттан кенені ұтары әмән күчкін әмчығыз бәғыға Российская Федерация онна Саха Республикатын спордың мастера. О, көбергөттін соғытчу күйіні хетісті де қанада Күйіқ мұндықтан тұсты бұд Сергей Захаров. Оннаттан бұ кәліңе үс турнирдары ғыбыртчу. Әмі көрі оқтық кайтылабыд. Бұлатын хабыны бұ қоттыр олан кәбісті. Бұ турнир систематын тұғынан қылғасты кәпсі атаққына спортсмен бір дағаны қоттыр олақ финалға тақсын сөп. Тоғы жетерген ұттына бейхе олағына манна А онна Б кайбыттар онна кайтар бұттар Б бөліқтірі ден нардаммат. Бейхе олағына бары бір іспехегінен тұсталылар. Оннаттан 2 қоттар бұт бөғіс күріқті хеттен торур ден. Оннаттан ұнық группаларығар 2 болан қалықтырығар дылы қапсығылар халғаналар. Оннаттан группаға маңнаги местені ылбыт бөғіс тұтатынаттан финалға тақсан 2 группа 2 кәрділарығар чемпионлар күріқтігі маңнаги нөмерін болар тұғығар кейселлер. Онтон оттона группаларығар 2 местен ылбыттар тұтатынаттан борын сөмелерден нағарадығын ектіра. Ақы бергіттен күйіні хетісті Христофоров таттылуға спорт мастера. Жарыттына күнді көрәтшілер Сөкеберге тұста тағыста бейгі түйілгебет 2 төгілі Моңытур кайылаға көк мұндықтан Игорь Сапранеев Бахарнай хұлыспа онна төкенін тұры өймекөн изделы министерстветін бәғыға көғыл мұндықтан. Көберге абсолютно чемпиона Россия спортын мастера Игорь Сапранеев. Hakan Республикатыны бағаттан бұйғыр сол ұспата. Бәлемненелер үскі бергіті 15 килен ахарықтыры рәхіні яғыннақ гражданскайдар. Александр Филиппов татта Араман Нештеров амма. Ол күрдігіттін көберге қапсығары кәтәхін тақсан тұрар көк мұнықтан тұстар Федор Данилов үйәбілі тәғі бұғыр бағарнай ұлыспа бәғыға спорт мастера. Ondan kini utar saçetin Mustaqim
Katamalı. Ketehe turdular dağını kihilere taksı batağından, kelbatağından hevestten Fyodor Danilov kıyını hitiste. Aka vergötten tıktabullaq betirenlerge toğun kilelekterge ırılıttanın ırıllallar. Yegor Rojin, из дела министерства Аркадий Потапов, из дела министерства. Сыковерге Игорь Сапрнеев, кайны дисте оттон Буковерге Владислав Бурмистров, из дела министерства хапсыгыны кайда. Aka vergöttana etana harbatım kudu kapsıha jallar kıhıl munnuktan Егор Рожин из дела министерства. Оннуттана кёх муннуктан Аркадий Потапов ами из дела министерства. Тоғухан килеләк магнеги бөлөк бөгөстөрө. Өсө төгөлөттөн саңарды холбамуттарга тухая нетемете бүгүн боллаганаттан арен үшөйдү көттөн бәгат ориентируйса гынан холбоноргутун гына Aka verге бетерәннәр хапсыхтыра бара яһыннара. Bu keverge bulağına ağuhan 5 kilelek ercanlar toğu jetirottan elbaq bolallar. Olihin bu kever tolar ağuhan 5 kile gıtıllar. Salgı bulağına sı keverge toğuhan 5 onna toğuhan 5 kilene harıktür ercanlar kapsıhıga taqsıqtara. Onun ottan kündük öğretçiler bağıt körörgütüger söptöğ sılkını battan kiler gitiger ottan nek udobnoy bolun diyen eten ahar emete. Bu kevergöttana kapsıha jallar Baybal Sтручков, Авели Сахраны бага онна киннютары Егор Петров. Гу МЧС бага. Араман ештерем апма. Көхмондан кагышка бердеңерлары. Егор Рожина hiç yalanı istersi bedeni 14 yılda ağıva 5 bildirim kabış. 15 yılda altın altta geyinde porvansa. Bu hatta da kendi hatta geyinde kabış bir jora. Kalas kapsağa respublikada Grand Prix turniri 2 hafta 2-9 11 Vatna Vadislavda Tögollak çempiyona Vadikahla görüp kabış bir jora Yegor Rojin kahalmanlı. Arasya kadar sportun master'a. Eşevi dağırlar araman yeşterem amma uğraşırıyahın. Köyeni işte Arasya ve Sakar Respublika'nın sportun master'a. Sakar Respublika'nın uğallak absolute şampiyona Yegor Rojin. Kağlas kapsayın Tögollak şampiyona. Ağırlarlar Sergey Erbalayap, Sakhanev Tekasızbır, Tabip Uymanov, Sakar Respublika'dan Baharnay Akranada, Belemneneller Aleksandr Ustinov, Andrei Protopopov, Doğuhan geleni Arıp Görü, Verhanı Yahanna veteranlarım. Össö tөгүлөттөн күндү көх экранынан көрөчүлөргө өссө төгүлөтебин бага тоттон таланылаңы талбут сылкагатынан кирен көрөн учуттан аргытыгар Aka verge бетереннер капсыхаллар бара яхыннара ола бетероттон агуон килелек тогуон килелек онна тогуон килена харык түрү яхыннар бетереннер бары Aka verge капсыхтара оннотон Бука verge агуон 5 килелек бөгөстөр капсыхаллар оннотон Цыка верге тоғуан 5, онна тоғуан 5 келена характер яғына бағыстыр керсектірі. Кыра яғынлары итачы бар болағына 5 сәтті 6-15, 7-15, онна тікті болаға бітірәнлер 6-7 келелері хасын. Басқығынне күн күлін тұтар 5 күнігер 10 частан қапсығыларын сағылықтыра. Алексей Михайлов, Валерий Тихонов.
Ол кәмге бұқаберге қапсығыны көйді, көхілмұндықтан авиа леса ақырана бөғі Павел Устрычков. На ковер приглашается борцы весом до 85 килограммов. Хусаин Музафаров, Хакы Республикадан Бахана Хулуспата, Артем Вадянян. Бихигеттен билген чолан бу көбөрү сырды тыйкпыт тоо жетирген тонно кытачы даганы элбек оннотон сыты капсыгыларга 15 килога бышна болачылар самы чепчике яхыңга эржоңго ол курдуготтон билген капсыга тагыстылар кыгыл мундуктан Хусаин Музафаров усалданнагы Бахарне Хулуспа оннотон кенинтары Артем Варданян гуым чез бага. Бу көбөрү көрөн кабихе кайын оттона көх мундуктан тустар Артем Варданяны бары бекке ден оттон көрөн истен билер болукта акыт бейте нам улугун чехин элбекте көмүскәбит спортсмен болар дыгын оннюларын каста төгүлле акыт тылагы онно каста төгүл туран местелеспите оннотон сахабыт сиренотто бир дегиттер күстәк спортсмена болар бейте буллаган оттона Иксаллах быгымайга министерство тигер үлелир. Онотан бу сыллата ытыллар. Нехленне логор жагар куттал хок ботун качер сударстывына комитет турниригер келен кирсер. Кенени торотта кыгыл мундуктан Хусаин Музафаров усалданнагы Бахарне Хулуспа бөгөк таккан капсыгы жаллар. Онотан чуоттар көрөгү да жакай. Футбол курдук табелехи анрык казбиддеттона хамсаны барата суот учет болар капсагайга сыга хамсаны нара оттум казбидди хамыгына ме баратын суоттаны ол курдук Артем Варданян тибекка такка кирен кедин кутталак быга тутахажар ол курдук пасатка жанал бага туттан Артем Варданян эрелек кайнетисте сөтүгүлө күрөктеги систематын атекпин багарабын спорду таптаачылар тахапсагай хаңарачылар өксүгүт билере болу бу биһиги нехлене сахарин нехленетен логор жагар куттал хок болутун качыр сударственный комитет экинчи хүрбехалтан терилен ытыллахажар ол үнене боллар оттона бу маннык же Триумф спорт уарагайгар иш жела министерствотун турнира болачы генерал Виктор Кошеле беригер ол же курдук системанан ытыллар ол курдук МВД турнира аңардас маңнеги группага МВД эре турнир бөгөстөрө капсы харабит болдактарына бе турнир бытыгар боллаганаттан силовой структуралары кадараттан сөбитен бебит быгыр хулуспа Бахарне Хулуспа бөгөстөрө ыксаллак быгымайга министерство текиселлер оннотона хамаятын Эржоннор 16-талар гражданскайдар 12-лер Аңырыллалары Куттал хуақылының қачер Хударсына комитет бөғіштері Энекентин Максимов Быгыр Сулыспа Уанна Хақыр Республикадан мастера Дмитрий Арахалеев Хақыр Республикадан Бахарнай Ақыраната Владимир Солдатов Степан Табанов білімнелер Ал кәмге қапсығыны көйді Хударсына комитет үйтбек қылладағы күтігілі чемпионы үйтбе берілдағы үрінкөміс призиора республика кетігінші 3-2-9 абсолюта чемпионы Манчарыс патриатын үстігілік Боронса призиора Василий Афанасьев Нюрба спортмастера Бахарне Хулуспа Байыға Сергей Сантаев авиа лесаңырана Бұқы вергеттіна ағуын 5 келелі әржоннор Қапсыға жаллар ол күрдікі кығыл мұндықтан Астен теріқап ес жайлы министерсветін бөғіға Онна кенен ұтары Индекентен Никаноров Росгвардия бөғіға Маны бұлуғам Күйек құттықтаны Индекентен Никаноров Росгвардия байыға
Ака бөрі көралар атчыларға теметәжә. Күйоқ мұнықтан тұстыбыт Степан Магдоев. Мен қаңлыстағы бағарны хұлыспа бөғаға қапсығыны қайда. Кенеттона ұтарсачықта Сантаев Сергей Абели Сақырана бөғаға. Бидді қоттырдың дағын ұттына. Тура баққын ол күрді қоттын. Қоттыр бұдын ден. Банна бұ. Білінгі маннық системанан бұ. Именно комит бігеге. Нәхілене олығыр жағар күтіліп бұны қатшыр тарсын өкеменет турнирігер. Бидді қоттыру тұнылғанды түгді бағар бат. Жон маңнағы күрукка, маңнағы ергерге қоттырын да барын ұттын финалға тақсыған. Сөптен әтекпін бағарабын. Ол күрді күттін. Иккеті қоттыру қардылыс бейхегінен бараларын күтірі кейсі хаджаған. Ака бер күттін. Кығыл мұндықтан Ефимов Евгений оны тәкенен отырыттын. Бейреме бәтін кемегер күйіске төріт көріңдер бітінен национальный многоборьяндан жарықтан аспыт Любомир Николаев қапсыға тағыстар көк мұндықтан. Кығы мұндықтан Евгений Ефимов Бахарный Хулуспа, Республикадағы Бахарный Хулуспа баға оны тәкенен ұтары Любомир Николаев из дела министерствета. Сергей Орожин, Уйбан Зенгенидзе, Белемненеллер. Ака бергөттіна бәттүрген кайыны Любомир Николаев спортмастера. Тоқаста көрінгеме спортмастер болыр Любомир Николаев. Истаңа болдun, сүйрей болдun, қапсағай болдun, мастардығы болдun. Бары көрінгдерін өттіна ұғылытшы хайдылақ бөғыс болар. Онта кайыны хетен салғы кайыгын аттаға яната тұрды. Бұқа бергөттіна Жулус Кардашевскай из дела министерстветін бөғі қапсығыны қайда. Салғыттын бұқа бергі көрек бет Сергей Рожин, бұғыр хұлыспа байыға оны тәкенен ұтыры Иван Зелгенидзеп, амма тағы бағарны хұлыспа байыға. Максим Забуровскай, Михаил Дядюкин, Белемненеллер. Буковер гангрыллар хакайрын спортын мастері Сергей Орожин. Бұғыр солуспа. Уанна Уйбан Зенгенидзеп. Амболоғыны бағана қыранатын байыға. Юрий Васильев, Айсен Ефимов, Белемненеллер. Акаверге, атықтабыллағы бәтірәнлерге қапсыға тағыстылар. Дмитрий Стручков, намонны тәкенін ұтыры Михайлов Сергей Татта. Буковерге Сергей Рожин, бұғыр хұлыспа спортмастера, оны тәкенін ұтыры Иван Зенгенидзев, амматаға бағарнай хұлыспа байыға тақсан қапсыға жаллар. Кығы мұндықтан тұстыраттан Сергей Рожины көрін бейін бейреметтен бәйтін кәмегер республикатаға тағымнақ турнирдер қаста түгілләқ қиылаға призера болар. Оннаттан ұтты кене бәйті бір қаянскайттан түріттәг үйәе жаңыттан кенеттен те аймақтара убайдара бараттара тон Рожиннар ден бәрке Хақайрын республикатын спортсмендері хенестен көрін білер болықтақтар кене убая Егор Рожин ытыктабыла бетерәнләргә тоғуын келләқтіргелі. Манда мен қапсыға жар из дела министерстветін адыттан. Онуттан бұл Сергей Рожин бұлырын. Оттан бұлырын болу әрдетәғі сылларға тоғуын 5 келеғайын қапсыға рәбі болағына білеген оттан лаппа ағуын 5 келеға ұяғының түйірен тобы көрінен. Қапсыға жар бұнын оттан интервью ұлаларығар болағына Сергей Рожин бәйтәтен тұрардақ. Білген ұтта қағаңы тағардағаны шүгей формаға хүджабын ден. Ол күрдік ұтта білген көрін істен ехпет. Сергей Рожин бұйыл қайдақ қапсы ғәребет еден. Оқамға үскі берге Юрий Винокуров мегахаңалас бағана хұлыспатын байыға. Онна Жакускай Корат иш делаға министерсвететтен Валентин Селепсов кейсі хайдалар.
Михаил Савин, Сергей Татаринов белемненеллер. Валентин Селепсов, Сахатыр Битбоха, Эвеско Союз Сахайрыс Подумаштра, Сергей Селепсов, Улаханола, Капсагайга, Республика Турнирдары, Үштөгөн Месте Республикасы, Жокотдугут, Атыр Битбогас Уала, Агата Вереппитинен. Жоттана Сыковерге Валентин Селепсов, из дела министерства Капсагыны кайда. Валентин Слепцов атырбыт оттан этен ойбыт Василий Александрович этен хабытын көрдүк. Сергей Слепцов төрөпүт ола болар. Сергей Слепцов атын отта бохотор тагата аяк хунуктагата тох оголорго республикадагы турнир терибиттере Сергей Слепцов атынан. Бу кебергөттөн Сергей Рожин капсыгыны кайда. Онотон салгы 2 Сергейге эреллактик кабдылата деханада. Акавергөттөн намно таксан капсыга жаллар кыгымуннуктан Максим Заборовский мен хаңала сонда кеннетер Михаил Дидюкин татта бегоха бу агы келелега тыктабыллах 2 бөлөк бетереннере болаллар. Сыковерге капсыга гастылар. Михаил Савин амматага бахарны хулуспа онда кеннетер Сергей Татаринов из дела министерстветін бегоха. Буковерге Капсыга жаллар Юрий Васильев, тататага бахарны хулус бабайеха. Онна кеннетер Айсен Ефимов. Иксаллах быгымайгы министерстветін бегоха. Өсө төгөл оттон саңа бу YouTube сылкатынан кирбит бөгөстөргө этемете Акаберге аңардас бетереннер капсыгылара болалар. Бу кеберге агы 15 келелек Эржон кисектера. Онотон сыкеберге 95, онна 95 келене ахарык түр яһаннак бөгөстөр кисектера. Бүгүнгү күн яһанын төмүгүнөн оттон вопсая 104-5 бөгөс көн көрөс бу жаһажар. Көн көрсө хаҗар булырыңга таңнада хото булырын 100 биохон бөгөс кисибите. Маңнага күнгө тоболуктан курдук балыгыня быгытнан тыкта булла бетереннерге агы 10 келене ахарык түр бөгөстөр. Оннотон Эржоннорго 95, онна 95 келене ахарык түр яһаннак Эржоннор капсыгыктара. YouTube ссылка бутуттан кыратык караныл бут түгеннердагата ол болороттон барын этен ахар бутун курдук аварийное отключение болбута жукускай коракка оннотон каста улустарга ол чарчетинен томанна бихе резервный источник питания жена холбамут сырдатолоробут онно интернет баран билеген бу ханга калла оннотон билеген мен санык порто харбакка салгы шебаты көрдүрөк биттен эхи карыннеребин оннотон билеген токто була хок оннотон көрөктө хибит салганан бара туруга ден эренебин. Бу кебергөттөн Васильев Юрий тататагы бахарны хуспа байеха онна кök мундуктан Айсен Ефимов. Иксаллах быгымайгы министерстветін бөгөһө капсыга жаллар. Бу бөгөстөр капсагайнан тон утумнактык жаратынан кесибиттерин балай даратта. Юрий Васильев утумнактык модунга жарыктанар бурсап. Пёдер Негентич бурсап салалтатынан Васильев Юрий модунга утумнактык жарыктанар бөгөс болар. Оннотон кеннетер Айсен Ефимов. Айсен Ефимов бәйті бұғынан оттон көңіл тұстуынан әме тұстаға жүгіт бөгіс болар. Қотоғылу өлеңі Федеральный университет Горный институтын бүтерен береген оттон өліға кейден ұқсаллағы бұғы майғы министерствет ер өлі хеджер. Министерстветін управление тігар. Ака верге тіктабылла бәтерәнлерге Уйбан Попов татты онна Егор Сутаков амма қапсайға жаллар. Üsküverga kahılmanlıktanı
Тимур Васильев кисер Нюрба тоғуан 5 ыллақтар yok Антонов кәнәхелеге бұлырыңы нәхелене олға жағар құттал хуқлығын қачыр худасыны комитет төхілгеден 35 кейтен баруан сәпіржора дойдытуға Нюрбаға Владимир Эхпедеме бірігін баруан сәпіржора Ванна аспыт неделяға үйәе білуге бұшырдан республиката турнирын өрін комиссарияра Тимур Васильев кағылмынық. Отас сачыта Сақанев текас ызбыт доғы Захар Санников. Ака вергөттөна Егор Сутаковы, Уйбан Попов, Аксалах бұғыға тұта ғырттадағаны төнте. Қапсаға ден қапсағай, тоқ парта болан қалар. Атақтан да тұран оқтаатчылар бар болаатчылар. Атақты да жан атақтататчылар бар болаатчылар. Оннаттан те Егор Сутаков бәкі көміскенен қапсығыны халғы бара тұрар. Сықы бергөттөн 95 келені ағарық түр бөғістір бәлері дағын ұттан ағаяқтар қапсыға жалар. Бұқа берге көйіні сетесте ұқсалақ бұғыға майғы Министерстветін управлениятын бұғыға Асен Ефимов көк мұнық. Бұқа бергөттөн қапсыға тағыста Валентин Ноев чұрапчытағы Издела Министерстветін управлениента. Оннуттан кеннютары Борис Араманов. Мен қаңластағы бағарны хулус бабайыға. Ака вергөттөн Уйбан Попов таттаттан Егор Сутаковы кыйын. Салғы тон кыйыгын аттақ аяната турда деханада. Өсі түгіліттен күнді көрәтшілер саңа келбіттерге дағаны. Әтекпін бағарауын. Ака бөрге бетерәннәр қапсығы ақтара. Ака бөрге бетерәннәр ағуын, тоғуын келін ағарық түр бетерәннәр қапсығалар. Бұқа бөрге ағуын 5 келіләқ әржон қапсығы ақтара. Оннаттан сықа бөрге тоғуын 5, онна тоғуын 5 келін ағарық түр бұғыстыр әржонлар қапсығы ақтара. Ака берге ағуан келеләғ бетерәннәр қапсыға жаллар. Бұқа берге ағуан 5 келеләғ әржонлар қапсығалар. Оннаттан сықа берге тоғуан 5 келеләғ әржонлар қапсыға жаллар. Ағуан 5 келеләғ бұқа берге маңнағы бөліқ бұғыстыра қапсығалар. Күрдік Арамана Борис бұқа берге қапсығыны қайда. Мен қаңластағы бағарны ұлыс бұбайыға. Күнді көрәтшілер өттіна маарыңы күрдік вопростарғытын еңін ұйытан ихәрін мен манна олағына бұс бұлан көрін әппеттән ихем. Өсөті көлі тәбін өттін ақа бөрге бетерәнлер бары яғынлара ағуын келіні харық түр. Бұқа бөрге ағуын 5 келеләқ әржон 2 бөліға оны сықы бөрге тоғуын 5 келеләқ әржон қапсы яқтыра. Сықы берге қапсыға тағастылар кығыл мұнлықтан Дмитрий Нехаруков, Нюрба бұғыға онына келінутары Алексей Шадрин, Чұрапчытағы физкультурный институт. Сықы бергіттен қапсыға жаллар ұқсалақ бұғы майғы Министерстветін бұғыға Николаев Данилтан, онына келінутары Зырянов Джустан, партия-пожарный ұлыспа бұғыға. Оннаттан әте Николаев Данилтан үші батыға қуаттен бұғыға тұттан. Приему туттан кайны хитисте. Билеген шөйдік бәрі бәкіләхін көрі қара күнді көрәтшілер шөгейдік эхиллер до. Тоқ не дастатак барын манна хурьяргыт боллар мен манна звука оператордары кедары бәвит манна эхинен неисправнахы көндірі өтебет.
Барын оттон Сарсер дөчүгө ете жир булакка Сарсер да кеннеттен тон билет открытие юрүлэх ахыллыга оппут баран тохтобул билдериле хаджыбыта. Ол кеннеттен тон 2 часкарлы санялаң билдериле бите онно тобык иккиттен көрөктүк боло турар. Василий Афанасьев барын маңнайгы капсыгытын кыян таксыбыта. Билген оттона шөйдүк эхилдер көстөрүнө ден эреллэкпин. Оннотон өсө түгүл бу. Сотору саңа көрөчү кийлер. Оннотон этен ахары эмете акыберге атыктауллар бетереннер бара яхыннара капсыгаллар. Агуон килеттен үһэ. Бу кеберге агуон 5 килелек эржоннор капсыгаллар. 2 бөлөктөр оннотон сыкыберге 5 килелек эржоннор. Раз. Сергей Константинов, Артем Яковлев. Окамга акыберге капсыны кайда кахалманныктаны тааттаталыбы Виталий Шишигин агуан киле аяк. Агырлар агуан киле шигин хабанамларга уаттабы худасына кабине баштыра килдерден акыберге уттабалар. Кетке Константинов сакатыктасы Артем Яковлев отталды. Табу звукорежиссердар бүтін кітары кәсеті әрттібіт ұңырсайынан томанна. Бұ даже Александр Васильевич көрдіген саңарарығар қараке манна тақарапегінара эхиллер болар. Ол көрдігіттін қайдақ барынан сүрін туқпыт болардын эхиллер боладаған оттын әтәңе салғыттын дальше көрдірін еқпет. Капсыны кайда көк мындыктаны Артем Яковлев онтарылуым быгыр солуспада. Петр Барашков меганалас бахана карантын байыха. Ванна Россия спотондар отелканна класстах мастера Николай Старостин ыксаллах быгыга майгыга хакайрнагы министерстве. Максим Перепузов, Николай Попов белемнелерлер. Ол кемге Петр Захаров чурапчы бахарнай хулуспата. Ванна саканептегасыз быттан көңіл тұстуға сақатыр бүббіғі Российская Федерация спортом мастера Дмитрий Аксенов кисахдялар ағуан 5 килога. Үскеверге қапсыны кай. Победу одержал вторая победа подряд. Сафарали Сафаров, Республика Таджикистан. Спартак Григорьев усалдан бахарнай хулуспата. Василий Ефимов, Усалдан баханы хулуспатан ырыллалар. Александр Калыев, Тихон Ойбанов белемнелерлер. Петр Захаров. Күнді көрәтшілер оттана. Бұ турнир туғынан кылгасты көсі түгілі. Кәпсәні харықпын бағарауын Саха Республикатын нәхіленетін олығыр жағағар күттал хуқ болуытын қатшияр Сударыстывыны комитет түрдіс түгілін ұйтар. Ола бедер 2-нче хүрбе хыллақтан тәреллер, 2-нче хүрбе хыллақ отобастықытын бахарнайдар онна бұғыр хулуспар әйкардынан ұйтылдывыр первенство бет боллағана 2-нче хүрбе бір сылтан номно спортқа Саха Республикатын министерстведен өйе бүлін ұлан едіне қаландарынай болаңа кейлен тәреллер болбыта А категориялақ турнир болан еңерілден. Ол күрдігіттіна 2-нче хүрбе бір сылтан бұл триумф спорт орағайығар ұйтылылар.
Onnoton sillata bihige kıttaçılar bıt sılaqsınoton ebillen iherilen ürebit bulurun bihige tona Saqa Respublika'da ırgıtıllar kapsağayga tühürgeler bir bastın oton elbaq pakazatilla участниктах показатель көрдөр биппит ол курдугота булырын төт сүрбе кыттачылах курактыхи болбута бихега ото бүгүнгү туругунан сабагалан этер буллакка то булырын сүз биохон кихи кыттыбы поллагана быйыл сүз чордан 5 кихи маңнага күн төмүгүнен 2 күнгөттөн ыяхына элбе бехен 7-15 поланнар ото биле соответственно краяхына бу госпиталь бак полан участник путаме хасын элбах полар бүгүн оттон капсыгылар түрген үлүгердик полуктара дисаныбын бәм тусана бар сарсын оттон кирактыхи ухун кең болууга того жетерген оттон кыттачыбыт таксан элбах оннотон үрдүк класстак тустуктар бытеген бар тоттон бехе бехен 7-15 онна 7-15 килелерге өксө капсыгаллар Öskeberge tarihte birihigen Respublikalı Hancanın Pirijuara. Yine kenti kaldığı Respublika'da turniri şampiyonu Pirijuara. Hiç yalamın istersimetin Türkiye'den Pirijuara ispatta Grigoriev Usaltan'dan bu kaverge tona karanka bihin gahıl munnuktan kapsıhajar Bahlay Mesnikap Saqa Respublika'nın spordun mastera бәйте МЧС бөгөһө болар. Главное управление МЧС по республике ден болар. Оттон ок ити атактатан алантын сүрдәг шөдүк көмүскәннә кенен тоттон Микола Жалабан ден судебный приставтар бөгөстөрө капсыгаҗар. О акавергөттөн ытыктабыллах бетерәннәргә капсыз бутырыттан Николай Старостин табиратор бут бөгөспүтен Петр Барашкап мәхәңластагы баһарны хуслы бөгөһө кайда оннан салгы кайыгынаттах Үз әргерге тағыста. Акаверге Максим Припузов, онна Николай Попов қапсыға тақықтара. Еш жела министерствет онна Бахарнай ұлыспа бөгістірі. Білестер тұғынан тұна күнді көрәтшілер хен білеқетін бағарар гіт болу. Бейге тұн бұ турнир бұтығар тұн систематын бары Капсагай таптачылар бәкке дембилерги болу группаларынан бастабыттар финалга таккан бастыгы месехин кисектера группаларыгар 2 по буттараттан 2 бронза медальялар ола бетераттан 2 бронза медальлар болар. Оннотон маңнагы месенел быккоттон сүрбәте хинча 2 местагы 15 онна бронза призердерга 10 тыгынча бе наградалын эктара. Оннотон быйылгы медаль бетоттон каратык ураты болар индивидуальный заказ Эрде боллагынаттан боростой темеринен медален остарайып боллақпытына быйылыттан оргстекло денинентон аныгылы ирдебилинен оңорон тахарбыт медаль битин наградалықпыт. Оннаттан муңутурка илагы быхарар капсыгыларга этті онну тыгынча солковайдақ сертификаттар бирис полуқтара ден этехпен бағарауын. Бихигетті бұ Гоского обеспечения турнирына сүрдәген Гран-при тахамга тахарык бытын багарабыт. Ол бетероттон Сақа херигер билен Гран-при ден статустак турнирдар мен билер бинен 2 бар. Ол курдуготтон Алроса Кубок Гран-при Алроса ден миннеге ытыллар. Хаңалас капсагая Гран-при болла. Оннаттон Гран-при үрдүк этон статухыналарга боллаганаттон призовой фонун миллион хокобайтан аяк болу хоктак. Ол курдук А категориялак турниры тун терьереби поллакына А категория призовой фонутан эме жакай тутулуктак. Үс-үстен чаттан карата хоксума призовой дак полуктак онутан яхнайы бәйтеме туспа эдде билдердак болар. Өсөтөгүлө саңа кирбет, саңа холбамут күндүк көрөчүлөр бедерет якпын багарабын. Ака берген ардас бетерәннәр капсыгаллар. Бара яһаннара агон килен ахректүр онна быка берге агон 5 килеләгә жон того быка берге агон 5 киле капсы хәре биттер бу кота агон 5 килегә самел бах участник капсы хаҗар бүгенге көннәккә онна тана быка берге того 5 онна того 5 килене ахректүр жоннар капсы яктыра сыка берге төкөрөнгә бин Саха арена дена бия хаманна движение хамсахан бар бола хаҗыбыта. Ол оттона кастатыгуллах муңтурка ялага Александр Халыев капса хаҗар Росгвардия бөгөһө
онна кенни тары Тихон Иванов. Судебный приставтар бөгөстөрө. Абу оттыраттан өттөрдүлөрө Александр Халыев татты болар. Тихон Иванов үйә билүү болар. Оннотон бәйләре даган отон олус сайдылах улустар представительләре капсагайга. Bukaverga ağuhan 5 kilolaq Комитет бөгөстөрө кыйын тисте кылмынлыктан Ороз гвардия бөгөһө Георгий Каташевский. Буковерготтана билеген эме бир центральный капсыгы болар дек Канада. Кыгымынлыктан туста таксыга Тимур Николаев эксаллах быгымайгы министерствотын бөгөһө. Онна такеннутары Алексей Парников горнайдагы бахарнай улуспа бөгөһө. Сүрүннән отты күнді көрәтшілері бұ онна sıkı бердері көр олар оғыт бұғылақтен савағылықпын бағарабын. Ақа берге аңырдас бәтірәнлер 10-9 келін ағар өктір бөғістірі қапсығалар. Бұқа берге 15, sıkı берге 15, онна 15 келіні ағар өктір бәтірәнлер қапсығалар. Білігенге тұрғын отты ақа берге 10 келілер бәтірәнлер қапсығалар. Кығыл мұндықтан тұста тағыста Руслан Куличкин намнағатын изделы министерстветін отдела, оны тәкенні тұры Аял Иванов, онтардағы изделы министерстветін отдела. Аял Иванов Саха Республикатын спордың мастері болар, бәйтеметтің әлбәқ республикатағы тағымнақ турнирдерге бастаталауыд, оннатын местереспет бәғыс болар. Бұқа вергіттің бәт түрген күйіні Буковерге Айрат Иргин кыйны хитесте Александр Румянцев кыян. Салгы ыңырылыктар Александр Семейщиков буна Давыд Колесов. Александр Семейщиков буна Давыд Колесов отты бәйләре Саха Республикатын спордун мастердары капсагай көрүңөр. Александр Семейщиков бәйтәттон эксаллах быгымайгы министерстветін бөгөһө болар. Онотон Давыд Колесов мән хаңалыстагы бахарнай хулус бабайыга болар. Sıkı vergöt Alexander Халыевтах Тихон Иванов қасыз бұттыратығын номно 3 минута болу ұста. Бұқа верге қапсыға жүртті бұғыстыр тұстарынан қылғастыға кәпсәна харары біп болаққа. Александр Семейщиков бәйті өймекөнтін түрітті өймекөн өрелі болар. Үксаллақ бұғымайғы министерстветін бұғыға спорт мастера. Бәйт оттона сүрдәғаме шөй бәйт нарсыналығар приемнардақ болар. Атақтыр дағаны түргенні дағаны тоғысынан кен қапсағай приемнарын арсеналлақ. Оны тәкенні тұры әме хақырын бейддегеттер бұғыға Давыд Колесов. Давыд Колесов отты бәйті мән қаңластағы бағарны ұлыс бабайыға бәйтіме таттаттан тардыла бұғыс болар. Қапсағайға спорт мастера бәйтіме тоққа дығын онютуғар әлбәқті кирсен кәлбет бұғыс. Қапсағай көріңер оттон мен өйдүрбінен тоқ бар национальный многоборье отбордарыгар курук бастаталыр болачы. Атақтатан барын сүрдәғ шүгеддік қапсығар. Sıkı vergеттен өте әме соғытчы күйіне хетісті де Канада Тихон Иванов. Үйә білуіттен түріттәғ суд приставтар бұғыстыры. Салғы тон sıkı verге қапсыға тақықтара Антон Тойтонов намнағы бахарны хулуспы бұғыға. Онна кенні тұры Владимир Федоров иш жела министерстветін бұғыға. Ақа верге ағуын келеліға тықтавыла бәтірәнлер қапсыға жаллар Руслан Куличкин иш жела министерстветі, онна Аял Иванов иш жела министерстветі. Ағуын 5 келеліғ әр жонларға білген бұқа верге қапсыға жаллар Александр Семейщиков, онна Давыд Колесов. Sıkı verge 5 келеліғ әр жонларға қапсыға жаллар Антон Тойтонов, онна Владимир Федоров. Бұқа верге тон қапсыға жар бұғыстыр тұстарынан қылғасты кәпсәні хардыбыт. Аны sıkı verge көйіқең sıkı verge тона Антон Тойтонов намнағы бағарны хулуспы бұғығы, онна Владимир Федоров қапсыға жаллар.
bu begostorotto bäylere erdemiyotun kön köşe hajıp buluqtaqtır emergitçi haydılar da gitter begostor bolallar ikken Anton Toytona BT nam uluhun bir stebitile Dugun on yollara göre me qasta tögül kitdi buta opsiyonu tösününün etaqqa nasionalny mnogоборьяга ton ajaqay saydılar da bir de gitter begospip bolar. O kurdu gotçı Vladimir Fyodorov ajaqay kırığı baydık. Учебнигинен курдук атакка кийди элитин сага жоксун атакка кийден оннотон кырытык өрөкөтөгөн тахаран баран Антон Тойтону бу окторон капсыгыны кайда. Салгы сөкөбөргө капсыга такыктар Ариан Павлов из дела министерствотун бөгө онна Альберт Нестеров ыксаллак быгымайгы министерствотун бөгө. Бу көбөргө тона этена бу курдук Семешиков Александр онна Давыд Колесов капсыгыларыгар Александр Семешиков кыйны хитисте. Билген төкүндө көрөчүлөр кырытык кетеһе түһүн тук бутун аппаратура бутун настройкалык бут. Üstügüllahpır jora ayal oybonoп сонтарылуха. Көбер гаңырыллалар энекенти Самсона бүлүү бахана хулуспата. Егор Пермяков меганалас бахана хулуспата. Бу көбер гаңырыллалары Алексей Ефимов таатта бахана хулуспата. Алексей Продияконов ыксаллах быгамайгыга министерстве. Оттон ыскаберге тагыстылар гаңырыллалар Ариан Павлов из дела министерстве Альберт Нестеров ыксаллах быгамайгыга министерстве Жакускай. Semyon Amosov, Alexander Kirvashapkin bilimlenenler. Kündüde gottar bugünkü ulahan terehenge Haqayırın anal bayannay botur eteretin bayyastırı gelen kıttığını lahacallar beredeye köröller etinne anal formala olatlar ködbü poluqta kıt Nyorgun Sipsep, Yegor Efiremov, Gavril Novgorodov, Nikolay Sedalishev, Albert Tatarinov, Georgi Lebedev, Иван Заболоскай, онна Михаил Ефимов. Кинлер бухотары каминнәне Украина, Донбасска баратурары боевой жайытыгар Россия тыттан кытта барары жаллары. Эннеканан ботур этере байястырыгар кайыны котуну этенге болуну бакараммыт. Өтүспүтү тахынан бери кайыңда коттор. Köyök monuktan Albert Nестеров Жакускай ыксаллах быгамайгы министерствете кайын хитисте. Көбергөтүнө капсы жаллар Самсона биннекенти бүлүтага бахарна хулуспа бөгөһө онна Егор Пермяков мехаңластага бахарна хулуспа бөгөһө Бу көберге капсы жаллар 15 килелер Эржоннор ол курдук Алексей Ефимов тататага бахарна хулуспа бөгөһө онна киннүтөрө Алексей Протодиаконов из дела министерства. Ефимов Алексей тататага бахарны успебага онна ыксаллар быгымайгы министерствода Алексей Протодиаконов. Сөкөбөргө 15 килелер Эржоннорго капсыга жаллар Семен Аммосов ыксаллар быгымайгы министерствода онна киннүтөр Александр Кривошапкин из дела министерствода. Көбергөттөн 9 килелер тыктабылар бетереннер 2 куруктарын омнугагаланна ол курдуготтон кыгыл моннуктан балатен сабынап үйө бүлү киннүтөрө Кристофор аптатта экен Саха Республикатын капсайга спордун мастера онун таханан балатен сабына бете Российская Федерация көңүл тустуга мес спордун мастера болар экен оттона 1-2 сайдылар капсага өтөр улустар представительдери болалар ол курдук үйө бүлү онна татта Ол кандидаты капсыга тахыктара Сергей Захаров, мен хаңалас спорт мастера онна Петр Пахомов горнай. Санатта әрәй полы хабарын Сергей Захаров бунинага маңнангер гирге булатен сабына усохотчу кыйын турардак.
Okemge kapsırı kayda kahal kurduktan Sıkaverge körüge kurduk semen ammosap aksallar bıhıma Ministerstvi megoha kayını hitiste. Sıkaverge bilgen kapsaha taksallar Titap Baleri Jokuskaydağı baharına huluspa begoha onna kenni tarı ikke tögullak Госком обеспечения турнирин абсолютный чемпиона Игорь Сапранеев. Намулуха. Намулухunu bahana karanata üskü bir kıyakmındık. Belemneneller ırakını yahınlakları. Alexander Filippov'da Eduard Maksimov Namuluha üskü bir kıyakmındık. Быка-верге агуһын 5 килелэх Эрджоннор готтон хапсыһыны кайда Алексей Ефимов тататагы баһарны хулуспа байыһа. Ака вергөттөна көрөнгө бehen хатыктабылла бетерәннәр битерөттөн эме бир центральный капсыһы бола турар ол курдука Балатын хабына бунна Христофоров. Балатын сабынып туһунуттан кепсире поллахка кене быйыл бетерәннәр кеккелергер быйыл гыттан тагыста онуттан тутатына үс улахан турнирдарга чемпион үрдүк атын сүктә ол курдуга хаңалас капсагайттан сагалан әңселе капсагайын онна бучырдан турнирдарын чемпионы болбута ону таханаттан әңселе капсагайгар гытылды бута маңнай гытын бетерәннәргә ардархан кыйлагы болбута Александр Румен окторон. Христофоров аметтона бәйті бәтірәнлерге сетихите үгіз болар, республика чемпионы болар, нюрбаға ұтылды бұд. Оннаттан арас республика тахамнақ турнирдар кыйылаға, қотулаға болар. Спорт мастера. Бұқай вергеттона қапсыға жаллар кығыл мұндықтан Михаил Жирков, Росгвардия бәғаға, онна кенні түрі Жугустан Сыраватскай, Усалданнаға бағарнай Хулуспа бәғаға. Sıka vergöttana kihite kelbedaganan bıhakayını hitiher Igor Safraneyev ottan bihige turnir bıta iki tögüllək muğutur kıyılağa bolar. Ondan ühüs ergirge erelləqti qaddılır. Arasiyos podun maçtadara Alexander Filippov tatta Eduard Maksimov nam ıngırılarları. Araman yeştirip Sergey Semyonov belemnelerler. Aka vergöttan bet kılbar. Çağılqay kıyını hitiste Balatan Igorovich Savinap Yühəbili bəğə. Əngseli qapsağayın ona bıçıdan birihin çempiyona Balatan Savinap kıyını hitiste. Ağırlarlar sport maçlara Sergey Zakharov Megahanlas Pyotr Pakhomov Gornay belemlenenleri Üskaberge Ol kurduk ottan Akaberge görün kebistigit Balatan Savinap ottan qadata kurduk. Kırığı vaydık kamsanan kıyını hitiste. Biligin otta Aka bölge Sergey Zakharov məxanlas bəğə qapsıha taqqar onna Pakhomov Pyotr taqoğun kilelləği tıqtabullaq veteranlar bu kəbörge bilingi turgunan aqoğun 5 kilelləğ mağnaygı bölüq sportsmenlere qapsıha jallar Mikhail Zhirkov Rosgvardiya onna Jugustan Sıravatskay usaldannağı baharnay huluspa bəğə sıka bölge taqoğun 5 kileni aharık tür Bögöstör Alexander Filippov tatta onna Eduard Maksimov nam. Bu sıkı virge tustu hajar bögöstör tustarından kıratık sırda tarabi pollak hakkiyen öttün köngül tustuttan tardıla bögöstör bolallar. Bəylerin öttün kölöhünlerin köngül tustuga börüger elbaqte toqput bögöstör biligin öttün Eduard Maksimov deystuşi köngül tustu sportsmeninin ağılla hajar. Ondan Alexander Filippov öttün biligin tustan bippit poloqtaq men biler binen öttün bu qapsağayga. Turnirdere kariyen kişiler. Filippov Alexander tümün bilir binen Rossiya Federatsiya Sportun masterın normatına süz bırıqın dolar buta. Bədin kemiger öttüna ağuğun 6, 92, 97 kilerge sirihilaqtik tustör et. Otta biligin dağın öttün bəytin uluğun çehin köngül tustu çempionatlarıgar erelaqtik kömüskür. Ondan Eduard Maksimov Sakha Respublikatın sümerdemet qamanıdıgar süsübe 5 kilaga sümerdemet qamadın çileyene bolar. Tuspabelaqqa Grızdanskayda tuspabelaqqa kiseller. Bugün barıta süs tjöden 6 yahanga tağısta.
Буковергеттен Михаил Жирков онна Сыроватская Джулстан тоқапсыз бұттыра номну ратта. Окурдуготтон эти Джулстан Сыроватскай Михаил Жиркову эксаллах. Бұхиға тута хаджар. Оннотон эти коттаран кәбісті. Қапсығылары түміктенері номну оттана. Кыра қалылаттан те успейдан. Тоқтағаны действиянын орбатағын ехін. Михаил Жирков, Росгвардия, қапсығыны кайда. Сыковергеттен Александр Филиппов, онна Эдуард Максимов, қапсығылары меттона сағаламыда. 3 минуты болы ғыста, бүтәхек минутелерін қапсығы жаллар. Аковергеттен Петр Захаров. Бұрыстығынан Сергей Захаров. Мен қаңғылас спорт мастера қапсығыны кайда. Белеғар бастадығына финалға даққыға. Аңырылалары тоғуан келіға Ударсына комитет бұғыштары келілер алталар. Спорт мастардыра Федор Данилов бүйәбілі бағаны хұлыспа. Егор Орожин Жакускай корат из дела министерствета. Аркадий Потапов, Сергей Эрмалаев білімнәләлер. Окемға көйелі тесті көйек мұндықтан намтаны ағатыр бүппіғі Россия спорту мастера Эдуард Максимов. Тіктабылақ көк экранынан көрәтшілер экрая тоқ чуғахабат камера көйен тоғы жетерген түні спорнай моменттары бұл камераларынан әме көрі болар. Ол күрдігіттіні те көбер күті тәме бейеқа көстірі олыс тен надалақ. Ол дейін үттіні камера көйен чуғастан көрдірбет. Өсі түгіл үттіні санатан ағарабын көберге бетерәнлер бары яғынлары қапсығалар. Бұл көберге 15, сы көберге 15, онда 15 келеттен ағар өктүр яғынлағы бөғістір қапсығықтыра. Көберге қапсыға жаллар үйе білу бағарны ұлыспатын бөғіға Федор Данилов. Кенен өтірі оннықтана из дела министерстветін бөғіға Егор Рожин. Спорт мастердар екен. Бұл көберге қапсыға жаллар кығыл мұндықтан Роберт Сидоров, көк мұндықтан Афанасий Егоров. Екен нәхіленіне олығыр жағар күттал хоқ болдың қатшер сударысында комитет бөліғін бөғістірі. Сыковерге қапсыға жаллар Роман Нестеров, амма онны кенітері Сергей Семенев. Әңсейлі қочетін бөғі спорт мастера. Көбергеттіна тұсты хаджардықта боллақ бәтірәндер Федор Данилов бұлырын турнир бастың біріғыта ден аналатынан нағарадыламыта. Бұлырын кене боллағына әржонларға керсі бітөйіп боллағын номну бұйыл ұтын бәтірәндер кәккәлерігер кейрен қапсыға хаджардықта кейі өрер. Оннықтына бұл кәндекі турнирдарға ме қаңалас қапсағая болуын, әңсейлі қапсағая болуын, үйе білуге бұчырдан да болуын. Құрутын оттан педестал өрті көктелігер хеджар Федор Данилов. Үйе білу бағарны ғұспатын бұғаға. Республика иккітіғыллақ чемпионы Манчарыс патриархын ғайылаға еш жала министерді өлгетін абсолюты чемпионы Роберт Сидоров қығылмындық. Отас сатыда үйе білу бағарны қырантан байыға Афанасий Егоров. Бәлемнәләләр ағуам 5 килоға гражданскайдар. Николай Дарминдонтов аян бөтіреп Бұқаберге. Көберге әден ағар бұдың күрдік тоғуын келеліға тұқтауыла бәтірәнлер 2 сәргейдері бола тұрар. Ол күрдік кығы мұндықтан Федор Данилов үйе білутәға бағарны ғұлыспа баяғы онына көк мұндықтан Егор Рожин из дела министерстветін бұғыға 2 спорт мастердара.
Оннотон әме бир сыты центральный капсыгы бола турар дия Канада. Бу кевергөтөн кыгыл муннуктан Роберт Сидоров, Иждела министерствотын бөгө спорт мастера онна кинутары Афанасий Егоров. Юхавлю тага бахарны хелуспа. А кевергөтөн ухун кең капсыгы ганниттен капсыгыны кайда Федор Данилов. Юхавлю тага бахарны хелуспа бөгө оннотон хүсер гилгерелле актикамия кардыны оңорор. Капсыгы федерацияны кубагын 5 түгүллө кайына Федор Данилов кайыны этиште. Sıkı bir götüne kapsıha jallar Роман Нестеров, amma onnakin nutarı Sergey Semyonov nam. Sergey Semyonov ottana opata tahatçı beten seli beğha bolar seli botura okurdu götüne bete kapsıga Sakha Respublikasının sportun mastera köngül tustuga Российская Федерация sportun mastera onnutuna emi kapsıga aras tahamnaq tühülgeler kıyılaga qotulaga köngül tustuga dağın ottana sitihite ügüs onnakin nutarottan eder bögös Роман Нестеров аммалуха. Андрей kim kayda? Kapsığını kayda Россия спортun mastera Роберт Сидоров. Jakutskay korat izjalaga ministerstwete. Аңыраллар ағуан 5 кило 2 сәргерге гражданскайдар хүйт балтал бола хағылабыттарығар Николай Дарминодап горнай аян бөтіреп нюрба Владимир Юмшанап Айсен Семенов бәлемнәләләр. Kapsığını kıyak munduktanı Республика абсолютно чемпиона, бутыльге категория чемпиона Сергей Семенов намылуха кайда. Ыска берган гырыллары 95 келени ахарыктыры ханы яханнак Ходарстанына комитет бөгөштөрө. Энекенти Максимов Быгыр Сулуспа, Владимир Солдатов Каңалас улуха. Дмитрий Арахлеев, Стапан Тобонов белемнәләләр. Bugün ayağınlarından kayılaqtırı bu haram baran. Örəxan ayağınlarga adlar qanatın bul cahib oluğa. Adlar qanatını bu böğüskə hepton tühünçə hoqqavay totarılı. Enəqınan komanda biristevitelləri tiriyənədlər. Ona böğüstür. Ayağınlarından kayılaqtırı bu haram baran adlar qanı qıttarga bilimlərin. Adlar qanı hepton tühünçə hoqqavay. Bu kaverge Guarnay'tan Nikolay Darminodov, Vanna Yorbat'tan Respublika Hüdbe bir hılla Kulahancan'a şempiyonatın baronsa periyora, Hüdbe kılga Alexey Nikiforov birihiger Respublika Hüdbeştirigaderi ededderin kıyılağa. Aspiteliyaga bu şeddan birihin ürün komis periyora ayağım betürü yapmıyor, bah kıyakmanlık kiselleri. O kemge kapsığını kayda, öz kaverge Kangalas Böğü Vladimir Soldatov, Toğum 5 kilo nahlukları elakani yahannaktarım. Kapsığını kayda, Akaverge kahılmanlıktanı Arkadiy Patapov, Jakutskay korat izjalaga ministerstvetin sotrudniga. Davut Uybanov hınyanna. Akaverge аңырыллары ветеранları elakani yahannarıgar gражданскайдар üstler. Sport maçtadıra Stepan Kavrlıyev Kangalas, Aleksandr Ustinov Tatta, Andrei Protopov hınyanar. Belemlenenleri bu yahına Hudarsına komiteye bağıştırı. Alexey Mikhailov, Andrei Vinokurov. Bu kaverge kapsığını kaydı Respublika Birjora ayağım betürü yapmıyor ba. Аңыраллар Владимир Юмшанов жаңы, Айсен Семенов Усалданы өлен, Михаил Герасимов, Вячеслав Дьяконов беленелелер. O kemge akıverge kayını tiste, kahılmonluktan Respublika Kategorya Pirjora, Mançarı Rünkomis Pirjora, Istapan Kabrılıyev Kangalas oluha. Аңыраллары Alexey Mikhailov, Pakay Sportun mastera,
Haqairen bahana kalan bayha. Andrei Vinokurov Eymekhan bahana kalan bayha. Valeri Tikhanov Vasily Afanasyev belemneneller akaberge. Ol kurdugutun akaberge toğun kilena harek yürüdük tavallar veteranlar 2 bölöktürün sportsmenlere taksan kapsayıqtara. Bu keberge tömbelinge turugunan ağuhan 5 kileler 2 bölök sportsmenlere taksan kapsayıqjallar. Sıkeberge toğun 5 kilene harek yür mangnaygı bölök sportsmenlere taksan kapsayıqjallar. Ol kurduk Dmitry Rakhleyev onu Stepan Tobanov kapsayıqlar. Stepan Tobanov aveli sakrana böğü Dmitry Rakhleyev kuttallar bu hıgı tutahajjar ataqtan. Onunla bu eder böğüs Stepan Tobanov kehitin ataqtan oqtoron kıyını erelak kıyını hetiher. Bu kever göttuna karbükü kurduk Aysen Semenov onna Vladimir Yumshanov kapsayıqtıgar Berkhayanskay ühe janı böğü Vladimir Yumshanov kıyını seteste. Bu kever göttuna bilgen kapsayıqa taqsayıqtara Mikhail Gerasimov men xanglas onna Vyacheslav Diakonov nam böğü. Sıkeberge kapsayıqa taqsayıqtara Yuriy Vinokurov men xanglastağı baharnay huluspa böğü onna Mikhail Savin ammatağı baharnay huluspa böğü. Ata bilgen barı bolğamta bu keverge bolar dihanny bonta bäm tusana bar bir otton bilinge kemge Sakhavut Respublikatan degitter eder sportsmena Vyacheslav Diakonov nam uluha onna kennutara Mikhail Gerasimov men xanglas. Vyacheslav Diakonov bu Sotrutağıta bolan aspıta Sakha Respublikatan naциональный многоборье küregar erellektik 7-10 kileni yühe yahnaqtırır çempion ürdük atın sükpüte. Ondan bu yıl dağını dıgın onyutugar ottana küske sığlana hajar buluqtaq. O kurduqta kenini utarı kıhılmunluktan Mikhail Gerasimov kapsayıqa taqısta men xanglas böğü. Bu Mikhail Gerasimov me beyte sürdaq своеобразный стильдaq тустук болар. Мен ödülbünün kenini jarıqtabıt Nurgun Bugulov. Erçiyen hağlabıt ete düşşatri zalıgar. Ondan tökün bugün geldi bu kapsayıqa. Otumnaqtık erçilden kifse hajara kihini tonu verder. Kenini utarot ete nahar budum kurduk Sakhavut Respublikatın bir de gitter böğü Vyacheslav Diakonov kapsayıqa hajırlar. Sıkeberge toğun 5 kilene harek tüyürü yahanna böğüstörgü Yuriy Vinokurov men xanglastağı baharnay huluspa bayıha onna kentara Mikhail Savin ammatağı baharnay huluspa bayıha kapsayıqjallar. Akaberge tona kıyını setiste kıhılmunluktan tustubuta baharnay huluspa böğü Alexey Mikhailov. Kapsayını kayda kıyaqmunluktan Mikhail Savin amma baharna kalandı bayıha ıraqın ıyahın. Akaberge ngırıllalları bılırıngı tühülge Boronsa Prizora Valeri Tikhanov bılırıngı tühülge şempiyonu Vasily Afanasyev Huntar ona nürbe bağıştırı Sergey Santayev Evgeny Yefimov belemneneller. Akaberge ngırıllalları Valentin Selepsov ona Sergey Tatarnov Jakuskay Korat İcjala Ministersivetin сотрудниктары Arsen Fyodorov Timur Vasilyev belemneneller. Kündük yok ekranından köratçılar atan onna baprostar bar bulaqtarına qarşı oğaytan iherin bartıgar oto töhek ıllarından körön epettan ihem bağır tuğaren tirihirgeter baprostaqı pulu tuğara bilbekki olorogu pulu onnottuna baprostar getigar bartıgar sırdatan töhek ıllarından töhöbeler binen epettan beremden eyağa etekmin bağıram. Bolırıngı töhülgeğa ıraqını yahınga 15 tubutugar Vasily Afanasyev 2 tagulun şampiyonlar bide. Valeri Tikhanov bachotda 3 mesta taqqan bronza medali kapite. Vasily Fedorov Respublikata turnirin örüngü bispirjora wanna almasta minnay bastıkı mastera Arkadiy Nikiforov hüdbek kıhıllah tölge tempirjora Valeri Tikhanov akaberge kıhılmunluktan kişer. Aysen kim kaybetay?
Аттан күндү көрөчүлөр бу просторгытын көрөлөрөбүн тогуон келелек Христофор ден Христофорова тагат пыгылак эдиктабыла бетеренерге тона кени капсы хаджар ол курдук абарын мен 2 куругун өйдөн көрбүтүм онно этиектин багарабын кени балатын сабынаптын капсы хытыгар то балатын сабынап кенени кыйбыта того ара көбөрө көрдүрөгөтү ден болбатак бихи ссылка ыталау пут ол ссылканан багат киреңит б а оннатсы көбөрдөрө багат талаңыт кирен көрөкөтүн сөп ол курдуготтон эме санатан ахыры эме табарын эппитим курдук а көбөргө агуон тогуон онну тогуон кирен ахырык түр бетереннер капсыхаллар а көбөргө б көбөргө агуон 5 килелек эржоннор капсыхаллар оннотон сы көбөргө тогуон 5 килени ахырык түр яхнак бетереннер Бехин сетте 6-15 килелек бөгөстөр сарсын кирсектері. Колун тутар 5 күнігер, басқығынняға күріқтіхи 2 күнігер. 15 килелек әржоннарға отобу уже намно 2 әргир бара турар. 2 бөлік бөгөстөрігер. Ол күрдік оттан бұл көк мұндықтан Дьякона Бечеслав, онна көхіл мұндықтан Герасимов Михаил қапсы хажалар. Sıkı bölge 15 kilene ahırık tür yahına bağıştır kapsaya jallar. Aka bölge tanıtıkta bullak betirenler 10 kileler. 10 kilene ahırık tür yahına betirenler biristigini. Öste tügül sanatan aharavın kündü görüçüler sılkalarından bağıt talangıt A, B onna sıkı bölgede talangıt körüyor kutun söp. Aka bölge betirenler barı yahınlara Bu köbörge 15 kileler, sı köbörge 15, ona 15 kileni ahırık tür iyahınnak beğostör kiseller. Artyom Vardanyan marin magnegi kuruk kıyını sitespite. Dıgın on yolların uttun beğostörütten min körbüpünen manna Nikolay Matannanap. Bugün anyoların ötten beğistörün tuhunan karatık akepsirevi pollakka Nikolay Matannanap kapsı hajarın körbütüm erde kıttıbıt beğistörtün Anton Toytonov barete bu Vyacheslav Dyakonov hepelikan kiyifsen tağısta onnottun Davut Kolisov barete min körbüpüne Östötügül kürektehi programmaların etekpin bağıravın behen sette 6-15 kilelek erjonnor onu tahanan 6-10 kilelek tıktabullak beterenler sarsın kulun tutar 5 günüger kapsı hektara sarsır da 10 çastan eme bu hefiri kördürüyor püt o kurduk ötü bugün erjonnor 15 kilene ahırık tür yahannak onundan tıktabullak beterenlerge 10 kilene ahırık tür yahannak Beğistör bugün kapsıhallar. Ondan bugünkü gün tümüger hatta 15 kiletten yuha beğistör moңu Türkiye yılağın baharar kapsıhılar boluqtara. 14 sılлах бронза призера. Қалдеп бірігін 12 сыллах чемпионы. Арман Сыпандин бірігін 12 сыллах жерден 2 кейттен бронза призера. Қаңалас қапсағайын 15 сыллах 79 кейттен өрін көміс призера. Қапсағай федерацияның кубогын 12 сыллах бронза призера. Спорт мастера Эдуард Кузьмин Буковерге көкманлықтан тұстар. Таттылуға. Өскөберге Жакускай корат изделаға министерствоның сотруднига Арсен Федоров, ванна нёрбаттан бахана харана байыха Тимур Васильев. Буковерге қапсыны кайда Хақ Республиканың спорттың мастера Кубок 12 сыллах бронза призера Эдуард Кузьмин таттылуға.
Аңырылалар Айсен бөтіреп Нюрба, Дарқан Соловьев Джакускай, Василий Кириллин бөтірелікшеп білімнен әллер. Өскәберге қапсыны қайда бұл рыңғы төхілге отып 5 кейтен баруанса призиора, Владимир Фиреме бірігін баруанса призиора, бұйылғы бұжыдан бірігін үрін көміс призиора Тимур Васильев Нюрбулуға. Аңырылалла Николай Бапов бұғыр сұлыспа, Захар Санников Саханевте газ избыт, Спартак Григорьев приготовится Спартаку Григорьеву Сафарали Сафарову. Весовая категория до 95 килограммов, ковер С. Спартак Григорьев Сафарали Сафаров приготовится. Қапсыны қайда Көйіқнер баттаны Айсаны бітіріп. Ағуан 5 келі яғын. Василий Кириллин, Мегаханалас, Петр Алексеев, Горнай ыңырылалары. Анатолий Сипсеп, Михаил Сидоров, білімнен әллер. Ол кәмгі Стапа Магдоев, Мегаханалас Бахана Хулуспата, Оны Джакускайттан ұспат мастера Любомир Николаев қапсыны қайда. Мегаханалас Бахана Хулуспатын бұғы Стапа Магдоев. Көңіл тұстуға Сақын Республиканың оттарын спортивный ойныларыны Иккітігілік призиора Степан Магдоев қайын етішті. Ағуан келелік қытықтавылы ветерандар, гражданскайдар, аңырылалар, Максим Забуровскай Мегаханалас, Сергей Михайлов таатта Ақыбергі аңырылағыт, Михаил Даюкин ұйбан бапуап білімнен әллер. Бұ көверге керек қайын күнді доғыттыра кығыл мұннықтана қапсыға таққа жара Василий Кириллин мәңе қаңалас бұғаға олар кығыл мұннық онына көк мұннықтан кеніне тұры Петр Алексеев Горнай бұғаға. Бұ 2 бөліқ бұғыстыры болалар. Кириллин Василий тұғынан кәпсирейіп олаға кенеттіна кәндіге кәмге қапсағайынан күске тұна әлбәқ лидердері Соғытчы оқтыр табыт бұғыс болар. Оқырдығыта Кубак Федерации Сақар Республикатын қапсағайғы Кубагар. Мен қаңылас атыттан аджақай. Сүрді үшірдік кесі бит бұғыс болар. Оннаттан чемпионердік атын ұлбыттыра мен қаңылас қамандата. Оннаттан көк мұндықтан тұстар Петр Алексеев. Горнай бұғыға. Бұл Петр Алексеев әмен өтті бәтін кәмегер күске көңіл тұстуынан. Жарықтанан кесі хаджи бұт ол болар. Василий Кириллин Антон өскөтін кені действующий. Көңіл тұстуық спортсмен болар өп болды Антон Алексеев Петр кені білген аңырдас қапсағайынан. Жарықтанан кейсер бұғыс болар. Василий Кириллин Антон әтінаға бұдың көрік действующий спортсмен болан күстәқ жарыққа хаджар бұғыс болар. Бұғы тұртағыта меттіні бір олақан ковер бама ден күріқтігіге баран сетігіліяқты кейсен кәлілі. Оннаттан білеген өссі әдер бұғыс болар. Бәйтін өссі некеден әлбәқті дұрғанны оқтық атын аттаты ден бігеге әрін әбіт. Сықы өргіттіні қапсыға жалар Николай Попов, бұғыр ұлыспауынны кенін өтары Захар Санников, Саханевтегаз бұт бұғыға. 95 келен ағарық түр маңнағы бөліқ бұғыс түрі. Бұ Захар Санников тұғынан қылғастық кәпсән ағар әрәбі болыққа кені маңнағы 2-тігін чөхірбі Аллағы турнирға Артем Ветровтен біле улахан нуча бұғыға барды. Қапсағайға национальный многоборияға тұлағы чемпионатыгар кәлен атанаңардасты айбардан бараларын қайтылабыт бұғыз Артем Ветров ұқсаллақ бұғымайға министерствотын бұғыға кеніне тонса ғытчу оқтырын күйілақ үрдік атын сүкпіті 2-тен чөхірбі Аллағы нәхеленне лоғыр жағығар құтта хуқ бұғытын қатшер сударыстығына комитет первенствотыгар. Ол күрдігіттен білеген дағаны атақтатан баран ажықай тіректәғін күрдірді. Захар Санников, Саханевтегаз бұд бұғыға.
Онутан Акаверге капсыха тагыстылар. Кыгыл мундуктан Михаил Дедюкин. Онна кенетре Ойбан Попов. Татта иккен татта бөгөстүрө. Дедюкин Михаил оттан аканеги кемгеме пьедесталар дүкүктелеттен улук түспекке хаджар бөгөс. Татта бөгөһө. Агуан келелеги табыллах бетерәннәр. Тобу эме бир центральный принципиальный схватка диханыбын Акаверге. Татта улуғын команда тыгар агуан келегакин маңнайгы нөмерин болырында кастахар. Схватка бола турар дихан. Ута бәбәләрне жакай беләлләр. Онуттан билеген кылбар хамсынылах кырыгы бай хапсыгыны көрөк биткен эренебит. Григорьев, пожарная охрана Усалдана и Сафарали Сафаров, Таджикистан. Александр Калыев, Владимир Федоров. Буковерготан Василий Кириленко ины хитесте. Салгы хапсыга тахыктара Буковерге Анатолий Сипсеп. Чурапчы онна кеннутары Михаил Сидоров Горнай. Сыковерготана бу намно үһүсәргир болла тагыһын 5 килеләгәр җоннар гол курдыка Спартак Григорьев усалданнага баһарны хулуспа бага хаванна кеннутары Сафарали Сафаров. Беге Таджикистантан калбит илҗипы полар. Ул курдыга табу Сафарали Сафаров магнаги кергиддинтон ото ярәлләхтик кылбар хамсынын оңорон кайталабыт багыс полар. Билеген оттан үһүсәргиргә бу таксан капсыга сылҗар. Таджикистантан калбит илҗипы Сафарали Сафаров. О курдуготтан этеме билеген элитин баян аңарда сели баян окторона кыйны хитисте Таджикистантан келбит бөгөспүт көхмүннуктан тустубут Сафарали Сафаров. Да 5 мехак өдөнтөлүгүт взнос 500 рублей. 5 мехак. Ол кемге Акаверге капсыгы кайда акырыс подым мастера республика чемпионы Манчары рынкомисфержора Михаил Дедюкин татта. Март Барашка былырыңгы төхілгі парон сапержора намылуға Виталий Шишигин татта аңырылалар. Егор Сутакап, Сергей Мандаров белемнелелер. Сыковерге кыгыл мундуктан тустубут Спартак Григорьев өттүттен оттан челлендж кален түсте. Онуттан билеген Сыковерге катылаханы көрөктөрө. Бу кövергөттөн капсыга жаллар Сивсев Анатолий, чурапчы спорт мастера онна киннютары Михаил Сидоров горнай бөгөһө. Анатолий Сивсев оттан туһунан кепсир болдакка кене былырын кыйыгы жулурун иһинден анал атка хайына болбута. Оннаттан бәйтә яһаныгар бочоттагы кесместен албыта Игорь Сафарнеев кеннеттен 15 килоградылы. Оннаттан бәйтә тренерынан үлелир бөгөс спортивный клуб тренера болдылар. Оттан аныгылы Эрде билинен жарыктанар кроссфит спортивный клуб тренера. Оннаттан бәйтә мен оттан спортты хәңәрәче быһытнан көрөрбөр. Виктор Расадин физ подготовкатынан жарыктанар әтә. Тус тренер быһытнан. Ола бетер оттан физическая подготовка, силовой нагрузка, оттан кенеха көмөлһөр әтә. Акавергөттөн аттабылла бетерәннәр намтан Марк Барашка оннатта кеннутары Виталий Шишигин кисә жаллар. Бу каверге капсыгыны кайда Михаил Сидоров горнай бagaha оннаттан Анатолий Сипсебе бир коттор улан кебисте. Михаил Степанов үйәбелі ыңырылалары Дмитрий Павлов, Николай Борисов белемнелелер. Ағуан 5 килоға самел бақ 6 ағыз бұғыз, хүйт балта тағырыз данысқай, келлер Буковерге кейселер, ойбаны старысын таатта Михаил Степанов үйәбілі қапсығылар. Арбитр Айсен Колосап, Араман Цыпандин республиката турниригар уәттік еттен Манчары сүрбе бір испатыясын абсолютная Данил Ойбанов кәнеттен бошуаттай кесместілі бұғыз. Акавергөттөн тыктабыллах ағуан келелер бетерәннерге Марк Барашкап кыйны хитисте.
салгытын Акаверга тустахатак сехтара Егор Сутаков амма онна Сергей Мандаров атыкта булак агуан келелек 2 бөлөк ветераннары. Аңырылалла Егор Сутаков амма Сергей Мандаров татта. Белемненеллери агуан келе Ударсына комитет бөгөстөрүн бөлөгө. Петр Барашков, Артем Яковлев. Акаверга. Победу одержал борец в красном трико Спартак Григорьев, Ушалданская пожарная служба. Хапсыны кайда Ушалдан баханай хулуспатын байыха Спартак Григорьев. Аңырылалар ажақайдақ кесіге Александр Қалыев, Росгвардия, Владимир Федоров, из дела министерства иккен спорт мастадыра. Тихон Иванов, Семен Амосов, белемнелелер. Акаверга капсыны кайда амма эметтен төрүттәк. Каңалас капсыгай республиката турнирын өрүн көмөс призера Егор Сутаков. Агуан келе ыяһын. Аңырылалар агуан келеле ветераннар худасына комитет бөгөстөрө. Петр Барашков, Мегаханас Бахана хулуспата, Артем Яковлев, Сонтат Быгыр солуспата. Николай Старостин, Максим Перепузов, белемнелелер. Күндүк экранынан көрөчүлөр өссө төгөлөттөн санатан этебин эһиги ссылкаларынан кийренгет бәгыт көбүрү талан көрөгөт. Бихе офсай комментаторство бара турар. Онна бу онысы көбүрдеринен барытынан колбу. Ол көрдөгөтөн бәгыт инне талаңыт А, Б, эбетер С көбүрү талаңыт колбан кийрен көрөкөтүн сөп талбут көбүргүтүн. Ол көрдүк аттона атыяктын багарам неге бәгыт талан кийре көрөгөтүр А көбүргө ветераннар агуон кирена ахарык күрияхнактар капсыгаллар А көбүргө Б көбүргө агуон 5 килелек эржоннор кирсектера С көбүргө тагуон 5 онна тагуон 5 килелек эржоннор. Онон бәгыт талаңыт канны кыяханнары көрөкөтүн багарагытынан кийренгет талан кирерин. Вызов Южной Якутии региондары кадрларына атылга чемпиона Владимир Федоров. Ол кемге капсыны кайда Буковерга кылмындыктан таатта бага ойбан Старостин агуан 5 киле ыяһын. Аңырылалар Дмитрий Павлов Жакускай, Николай Борисов Усалдан, Жолустан Заравняев, Денис Максимов белемнелер. Кылмындыктан Дмитрий Павлов Жакускай кидде. Күйек мұндықтан таққан ехер таста жаңыттан түріттәк Аграрна техническай университет ұстыдияна 2 түйінче үйдбе 3 жылға жүрапчығы тұлы бұд. Николай Тарскай бірігер республикалақан жаңға бұйылғы чемпионатын баруан сапиржуара аспыт неделіға үйе білугі тұлы бұд бұшырдан бірігін ағуан 5 киліға чемпиона Николай Борисов. Усалданға енекенті қалдеп бірігін абсолютна еболан Матахыкал кахайына Николай Борисов Буковерга көкмүндүк. Ол кемге Акаверга тыктабыла ветерандар агуан кирияхандарыгар капсыны кайда кахалмындыктан Мегаханас Баханы холуспатын байыха Петр Барашков. Акаверга гырылалар Россия спортундар отрикадна кластах мастера капсагай республика аспытсыллага барган сапиржора Николай Старостин Ыксаллах быһыга майгыга министерстве эппеттагы лехете
Оны қаңыла шеш жалыға отделын сотруднига Максим Перепузов. Сыка верготана аджахайтыңахына қапсығы бола тұрар ол күрдік кіхіл мұндықтан Александр Халыев. Росгвардия бәғіға спорт мастера онны кеннютері Владимир Федоров из жела министерстветін бәғіға. Екені спорт мастера болалар, отын қапсағай көріңер, оны тахыннанта Владимир Федоров әбейтін ұстаңа мастардығы көріңдергер әме спорт мастера национальный көріңдергер. Бәйтеме тұспаттан көңіл тұстуынан әме кейсәтші тұн мене дүрбінен бәйті көк нүрба бәғіға болар. Тұрытта бәлерін түрі дойдулыра таатта онна нүрба улустарыттан түрітті ақтырын өті бәлерін улустарын честерін тінер бәқті көміскәбет бөғістір болалар. Ол күрдігіттім сүрдәғіті чағылқай қамсынынан тан Федоров Владимир из жела министерстветін бөғіға атаққа кейлен өттіна саразыттын тұтатына телеғін қостан кейтін өттін оқтырын қапсығыны қайда, оннатон салғы түрді сәргерге тағыста Владимир Федоров. Из жела министерстветін представителя спорт мастера. Окамга бұқаверға қапсығыны қайда, қағалмандықтаны Дмитрий Павлов Жокускай. Аңырылалары бұқаверға жолыстан зарвеняяп меғаңалас Денис Максимов Сонтар, Александр Винокуров, Александр Корнилов білімнен әлілер. Бұқаверға тағыстылар Ақыр Республиканың сүйдбөштірігәддері әдәддерін абсолюта чемпионы, әңселі қапсағайын еккіті көлләқ Боронса призера Тихан Ойбанов, судебный пристав, Уанна Семен Амосов, Үксаллақ бұғыға майгыға министерстве петтәғ үләхеті көк мұндық. Әлбет нештіріп, Игорь Сапранеев білімнен әлілер. Бұқаверге қапсыға жаллар Жулстан Заравняев, мәқаңылыс бұға онна Денис Максимов, Сунтар бұға. Бұ еккес бөліқ спортсменлері болалар, ол күрдігіттіна Максимов Денис бәйті көңіл тұсту представителі болар. Аспыты бәстәққа мәқаңылыс ұлығығар етілді бұты Николай Тарскай бірейін 7-19 кейліға өрін көміс призера болар. Константин Власов кәнеттен бочоттағы кесместен ұлбыда. Сықаверге 95 келеләқ маңнаги бөліқ бөғістірі қапсыға жаллар Тихан Иванов, судебный пристав бөғіға онна Сәмен Аммохов. Үксаллақ бұғы майғы министерстветін бөғіға. Ака вергөттөн ағуан келеләқ. Тағуан келеләқ ұтықта боллақ. Бетерәнлер қапсыға тағыстылар. Ал күрдігіттен Ака верге балатыған хабына понна Петр Пахомов қапсыға тағыстылар. Бұқа вергөттен Денис Максимов көйіні хетиген салғы үйсер гилгөтереләқтек қаддылата. Үйсерін бөтір сипсеп бәлемнен әлілер. Семен Амосов көйбіт. Әді тоғайын хыбы ялығында. Манна.
Ha? Tuğamıyor olur onun döndü. Yok dedi. Albet Niyeshterap Jakuskay Iksallah Bihiga Maygaga Ministerstibe Waniga Sapaniyap Nam Bahana Kanatan Bayi Hakireller Belemneneller Alexander Filippov Sergey Semyonov Irakani Yahannak Erjonlar Kapsığını kayda kahılmanlıktan bulatığın sabınap üyehebeli Arasiye Hakayın Sport'un master'a Sergey Zakharov Megahanas Kristoforov tahttanırlarlar. Jabı harala kapsı Sergey Zakharov'ka. Belemneneleri doğuhan kelelek veteranları David Uybanov, Yegor Orozhin. Okemga bukaverga kapsığını kayda. Kahılmanlıktanı Alexander Vinokurov Megahanas oluha. Ağırlarlar dikte tüterin tahtta. Biyotur sipsep usaldan. Belemneneller ağıvan 5 kilaga Hodarsına komite bağıştırık kiser girge. Nikolay Aboyev, Vladislav Burmistrov. Albet Niyeshterap Jakuskay Iksallah Bihiga Maygaga Ministerstivete. Wanna butihilge ıyahınıgar 3 tığılla şempiyona. 2 tığılla Addarkhana Igor Sapraniyev nam bahana karanata kiseller. Kayın etişte 3 tığılla şempiyon 2 tığılla Addarkhan Igor Sapraniyev. Bugün ıyahınlardan kıyılaktırı biharam baran Addarkhan atın bulcahi boluğa. Addarkhan atın bebeğoşka hetton tığınca hokkovayı tutarılı. Ağırlarları Arasiye Sport'un master'a Alexander Filippov tahtı. Arasiye Hakayın Sport'un master'a bu tehülge hüdbe bir hüdbe kıhılladda şempiyona hüdbe kıhıllak Respublika Absoluta şempiyona Sergey Semyonov namuluha. Roman Niyeshterap Eduard Maksimov belemneneller. Аттана бу күрәктәге систематын туһунана кәпсиреви поллакка 2014 сылтан 2019 сылга дәре Изжела министрлыктын турниры ытыллар әтә. Генерал Виктор Кошлеп турнира ден. Ол онны аттана МВД сагалаһыннан өрү аттана профессиональный спортсменнер һәм бир аттан постоянный жарыкка хаҗарҗаннар өрү пьедесталлар дөкөк тәләләр боларын беллән турар жала күнгә килите үстүтә жарыкны хаҗар бәгыстыр. Ол көрдөгөтөн бәяләрен спортсмендерин имиджларын оннотон стимулларын үрдәтәрләр. Энник группанан арары булбута бәйтен көрдөгә метон коллегаларын кытары кирсән капсыган таксан финалга атона күнгә үстүтә жарыкны хаҗар проф спортсмендерин кытары тәңгә капсыгалларын гынотон пьедесталлар дөкөк тәләләр таккар возможность так полуннар дена энник арары булбута. Стимул оннотона имидж үрдәтәһентен эннеге группанан арары болар депен багарабын. Он кантонтон 2-нче хөт балтан агалан бу 2-нче хөт бөскә номно төрдүс турнир битен бу. Именно нехленне логор жагар куттал хук пулдун качер сударственный комитет бирегер утабут. Оннотона дагатан әтәләби поллакыттан Изжела министрлыктын турнира эрдә аңарда сатына МВД сотрудниктара әрәкирсәрәтеләр. Окурдыгытын бихеха билеген боллагынытын именно нехленне ологор жагар куттал хук пулдун качер терилтелер бука бары тон тебир бөлөккө киреннер кирселлер. Окурдыгытын МВД болдун, Росгвардия управлениета болдун, бахарнайдар болдун, МЧСтар болдун, ник бары чисто барларын бир халып котона магнег бөлөккө уган кирсехиндер бит. Оннотон 2 бөлөккө те профессиональный жарыкны хаҗар спортсменнер быт атын терилтеле хеттере оннотон Bu belakka südbe altalar. Ağırlarları
Ağıvan 5 kilaga 6 ağız böğüs sağalabıtıgar Hodasına komite böğüsterik kiser girge. Nikolay Oboyev bıhır soluspa, Владислав Бурмистров, İzcala Ministeri Sevete Jakuskay, Semyon Küçkin, Ion Timofeyev bilimlenerler. Ol kemge Arasiyos Podum Mastera Alexander Filippov, Nikolay Pyotr Alexeyev Perihiger Respublika Çempionatın prizora, Onun Respublika Ekkatığınca hüdbek kıhıllak absoluta şempiyona. Bu bugünkü tehilge hüdbe bir hıllak hüdbe biyes. Ösötügülöttana sana kolbamut gündü köröçlerge sanatın ahırı emete akabörge betirenler kapsıhallar Ağuhun kilene ahırık tür betirenler bu kabörge Ağuhun 5 kilelek Ercanlar su kabörge Ağuhun 5 onna Ağuhun 5 kilene ahırık tür yahınnak Ercanlar kapsıhallar onun intilihirgir yahıngıtın eti epipinen otan sılkanan A, B, S sılkarlarından kirengit körüyor kutun söp. Böğüster komanda bir istevitelleri Böğüster kүйek monluktan takallargar kallan kүйek atаңастақ болуқтақтыр. Atının köngüllenmet. Enekanan Vladislav Burmistrov ühüser girge kallan kүйek taŋağı bular. Kapsığını ıska verge köyde bu tehilge iki tağılla şempiyona Respublika hüddek kıhıllak absoluta şempiyona Sergey Semyonov namuluha. Ağırlarlar Araman Nesterov amma Eduard Maksimov nam. Pavel Nikolayev Jolustan Popov bilimlenerler. Oğuk. Kapsığını köyde köyek monluktana Rusya Kanis Podum Mastera Yegor Orozin İzcala Ministeri Sevete Jakuskay Fyodor Danilov üyehabili bahana huluspata Arkady Potapov İzcala Ministeri Sevete Jakuskay'ın ırıllarlar Andrei Protopopov Stapan Kavırlı'yap bilimlenerler. Kahılmınlıktan tağışta atı bıt. Okamga bu kaberge kıyanetişte kahılmınlıktan Nikolay Oboyev bıhır suluspa ağıvan 5 kile ıyahın. Ağırlarla Semyon Küçkin Öksallah bıhıga maygıga Ministerstive Sport Mastera Ion Timofeyev İzcala Ministerstivete Pavel Sırışkov Bu kabergetten ağıvan 5 kilelek Ercanlar kapsıha jallar ottana nehlen yollar jagar kuttal huq boltun kaçyer terelteler представительдері окурдук отокиннер төрдөн 2 болан кесе jallar билген манныгитен капсыгыны Николай Обоев быгыр хулуспа бөгө кыян тагыста Николай Обоев оттан бетемеде гиттер дыгын бөгө ден атыкка паттана барыстойду норотту этере поллакта билген бу каберге таккан капсыга jallar Semen Küçkin Sallah bıhı mayga Ministerstvet Sport Mastera onnottан kineni utarı Ion Timofeyev İzcala Ministerstvetin böğü. Aka verge takapsıhını Fyodor Danilov kıyan tağısta. Okurdugottan beterenler Oloq ağayaktar denetemete. Olihinuttan aka verge türgen targan kapsıhılar bolan ağallar oloq kihi uspeydan protokolu dağını körböt yakkanada. Okurdugottan bilgen bihigi sünnünen bu onna sıkı berderi körüyük büt. Bu kabergötten hamıyottan sıtır hayda kapsıhılar boluqtara demete. Onnotan sıkı vergönümno 95 kilele ağarcan kapsıha taqsıbıttar. Okurduk Baybal Nikolayev kebayi Sport Mastera onna kennutarı Julustan Popov yuha janı böğü. İkken Sport Masterdara.
Бука вергөтөна Семен Кычкин кыһылмуннук. Ыксаллах быһымайгы министерстветін бөҕөһө спорт мастера онны киннутары Ион Тимофеев. Исжела министерстветін бөҕөһө Семен Кычкин бәйәтә. Бәйтин кемигер көңүл тустуннан туннаактык дарыктанан күскә кисә хаҗыбыт бәгас болар. Ол курдуготтона бәйәтә чурапчы спортивная школа тигәр чочуллан тахсыбыт бәгас болар. Ака вергөтөна мнойте маңнагы финалист быһарыллы уста Степан Кабрыльев. Бәйәтә амматтан тардыла каңлас бәгәһе. Маңнагы финалист быһарылына де Канада гражданская дарга 2 группа бәгәс төрүгәр. Степан Макдоев, Евгений Ефимов белемнәләләр. Ал кемгә капсыны кайда көяк моннуктан бер каян бәддә быелгы каңлас капсыгайын призера Братына гына бириштер чемпиона Жолустан Попов спорт мастера. Аңыраллар Дмитрий Некруков Нюрба Сапронов мен каңлас Алексей Алексеев ханнар белемнәләләр Дмитрий Арахлеев Владимир Солдатов Верхан яһыннактары Худасына комитет белөктөрө. Ака верге тоғуын келені ағарық түйір ұдықтауыллақ бетерәннер маңнағы бөлік бөғістірі Алексей Михайлов Бахарнай хулуспа бөғігі онны кейіннутары Афанасьев Василий дядя Вася әме Бахарнай хулуспа бөғігі спорт мастера қапсығы жаллар Афанасьев Василий өттінетері полаққа бұлырын кені бұт үйілге чемпионын үрдік атын ұлбыда финалға Александр Руминнің көн көрсен баран білейін өттіна бәйті Нюрбаттан тардылах бөгөс болар, рыктавылах бетерән. Ол курдуготтона салгы барары поқаббы көберге. Агуын 5 килелях, әме маңнайгы. Бөлөк бөгөс төрі қапсыға жаллар Семен Кычкин. Иксаллах быхымайгы министерстветі спорт мастера онны келінутары Ион Тимофеев. Исжела министерстветін бөгөһі. Семен Кычкин өтті шөй байтык атақтан. Кейден иксаллах балығanya tuta hajar. Ол көрдіготтан интен білген тахара рәбіт төбетер тардан olan bir bağlı ebi berdiler Semen Kычкинға. Ол көрдіготтан bir еми бүтті оннаттан әрәлі аққыйыны сетихер Semen Kычкин. Аксаллақ бұхымайғы министерстветін бұғы. Sıkı vergötüne kapsıha jallar Dmitri Nekhrukov kıhılmunduktan Nurba bağıha Onna Safronov məğanğılas sport mastera Bu 2 bölük sportsmenlere bolallar Bilingi turuğuna ötten 5 bolan qalaha jallar Sama ötten uhun Baharılağı kapsıhılar Bilingi turuğunan Bıka verge boluqtara Bıka verge 15 kilelek Der ör bahar sallara Bolodil bollaqın ötüne Aka verge onna sıkı verge finalistleri, polufinalistleri baharan baran 15 kilelekter emi atın köbürderge ötüne tutatına köhüyöktara den Bəm sabağalarını tekpin bağırabın O kurduk bıka verge ötün kapsıha tağıstılar Kıhıl munnuktan Baybal Struchkov Aveli Sakhrana bağıha Onu takin nötari Kusayin Muzaffarov Usaldan nağı baharnay Luspa bağıha Sıkı verge Dmitri Nekhrukov Nurba bağıha Onna Safronov məğanğılas Sıkı verge ötüne sanatan aharavın 2 bölük sportsmenlere 2 bölükten ötüne Websaytılının ettiği gражданские лица den bolar Ol kurduga Ustudyenler onna atın Oloq jahaq qaçıytır Kuttaloq boltun qaçır teliteler bol badak den Aka vergötüne Vocharataq kayıtına Vasiliy Afanasyev Bəyətə Nurba onna tona Baharnay Luspa Əppetdə qoləhdə Qapsıhını kayıda sport mastera Bıka vergötüne Bət Sergeq kayını Setistə Kök munnuktan tustubut Kusayin Muzaffarov Us aldannağı Baharnay Luspa bayıha
Акаверге хапсыха тагысталар кыһыл муннуктан мэн хаңаластаға бахарнай хулузба эппетта гөлехете Степан Мокдоев онна кеннутары Евгений Ефимов бахарнай республикатагы бахарнай хулузба. Бакаверге хапсыха тагысталар икки ыксаллаах быһымайгы министерствотин эппеттах үлехеттере байыстара Егор Петров кыһыл муннуктан онна кеннутары Артем Варданян көх муннуктан хапсыха тагысталар. Бүгүнгү күн төмүгүнөн өсөтөгүлө санатабын яһыннарынан кыйылаактары быһааран баран оттона моңутур кыйылаагы быһаарар капсыһылар болуктара 7-15 келени ахарык юры яһыннаак эрджоннорго бириспик болар оттона 7-15 хеттон тыгынча Солковай оннотона кубагы кытары памятный медаль кахайна болар моңутур кыйылаак. Артем Подденян иккен ыксаллаах быһыгамайгыга үлери хамсыр министерство эппеттагы үлэхеттере Өсө төгүл оттона саңа холбоммута көрөчүлөр бидигер санатан ахар эмете Акаверге бетереннер агуон тогуон онна тогуон келени ахарык юры яһыннаак спортсмендер киселдер бетереннер Бакаверге агуон 5 келелек эржоннор капсыхтара онна капсыха жаллар отто онна Сыкаверге тогуон 5 онна тогуон 5 келени ахарык юры яһыннаак бөгөстөр капсыхаллар. Акавергөттөна бетсерге кыйыны Евгений Ефимов кайда кевердергуй бутноттона бу комментаторская позициялы эхиттем олох ол курдугөттөна Евгений Ефимов Степан Мокдоев кыйынытын салгы 400 курукка таксар. Сыкавергөттөн Сафронов Дмитрий Нехороков кайда онотон метр 400 курукка эреллактик кардылата. Өсөтөгүл ханатан ахары эмете күндү көрөчүлөр маннаттан бихи көрөктеги бит систематыгар опсай онна Б бөлөк кайбыттар кайтарбыттар Б бөлөктөр ден болбакка опсай спехегинен барар турнир хамыта оннотона олонно судейский корпус отобейте көрөн эккета хоттор бут кихи көрөктегиттен туранер автоматически ол курдуготун өскөтүн эндажа бастыкы курукка кемтенере хоттор бут түгеңер эйген кыйбыт кихин эккета хотторон туран каллагына эн бир кыйылак кардары тары кыйсы түгенигер финалга тагына таксыйкын сөп. Оннотона бүгүнгү күн ыяхынын төмүгүнен бу бетереннер агуон тогуон тана харык түйүр онна эржоннор агуон 5 тана харык түйүр алта ыяхын төмүгүнен бүгүнгү күнгө 104дөн 5 кихи суруттарана көн көрсө жаллар булырыңга турнирга тона 105 кихи эми кыттыны булбута оннотон булырыңга түһүлгө моңутур кыйылаага Никита Хабаров болбута. Нюрба чехен көмүскүр эте очулорго Никита Хабаров бәтөттона берке дем билебит Моматтан түрүттәк бөгөс болар Никита Хабаров билеген оттона Сахабыт Республикатын сүймердеме командатын ырахан яһыңга бир лидер бут болар. Быйыл оттона Никита Хабаров көрбөтүм хомойо кехин оттона лататтан быйылгы абсолютный моңутур кыйылаак патеме тон кем болара билеген даган оттон биллибет кистелең окурдуготон кемемет оттон багар сенсация горон бихи эбетер оттон шөйдүк испехеге көрөн баран оттон сабагалан эти кадаганы сөп болу. Спорт Якутии ара социальный сетимнерге реме бәйте тахартылыга испехектери оннотона кылбар камсанылар реме бәйте туспа көрдөртүгө. Күрөктеги хамыт нөсөтөгүлө санатан этефин багарын төбилеген бу YouTube эре Триумф YouTube прямой эфирere бар күндү доготтор ол курдук маны таханан Спорт Якутия Александр Посельский бәйте каленеме уста сылжар барын көрбүтүм оннотона айран бөлөк бәйте YouTube'ка блог устан тахарыга ол курдуготон күрөктеги төмүгүнөн бәгат киреңете YouTube блог
көрөкөдөн сөп айран терилте компания сайтыгар. Маннатона бопростаргатын деген тутатына ыйтан иһәрен мен манна барытын көрө олоробун, онна барытыгар оттон эппеттен иһем төһәкалларынан. Комойога хинуттона күндү көрөчүлөр эсиятканы мен манна хаддактагына хеха көрдөрөр кыгым суох. Ол көрдүк оттона манна бараларын эми оттон ататылылырдык буна. Билеме даганы тиемен сөп, ол көрдүк оттона арас социальный сетемнерге боллун, арас WhatsApp группалар ingen бар болалар ди капсагай саңарачылар, тустуну саңарачылар ден онны киренге теме көрөк көтөнсөп эбетера спорт Якутии бәтен социальный сетемен страницаларыгар тахарталабыт болон сөптен оттон мен бәм сабагалан этебин. Онны ме кирен көрөк көтөнсөп. Авиалия Сакарана, Валентин Силипсоп, Ижджала Министерстве Якутской, Искаберга капсаллар. Каберга капсыны кайда күйөк моннуктан эркени кочотон бөгөһө эңсели кочотон бөгөһө намтан Март Барашкап. Аңырыллалары Март Барашкап былрыгы төхүлгеге уәттә кейттен борон сәмедәлләх. Аңырыллалары спорт мастера Михаил Дедюкин татта. Егор Сутакап амма. Белемнеләләре агыгон килә Худасына хулуспа бөгөстөрө. Егор Пермяков, Николай Старостин. Жакынды көрөчүлөр тонсалгы аянатан ихекең күрөктө дустун кабергөтөн атыкта боллак агын келелек 2 бөлөк ветераннар капсыга жаллар ол көрдүк Михаил Дедюкин онна Егор Сутакап бу яһаңытын бүтек капсыгы төрдү сергирге буннотон Марк Барашкап Сергей Михайлов окторун кыйны хитихан тагыста бу каннеттен каберге агын келелек маңнайгы бөлөк ветераннар капсыга таксыктара бу кабергөтөн көрөргө курдук агын 5 келелек маңнайгы бөлөк бөгөстөрө кийсе жаллар Николай Матаннанов Саханефтегаз быт бөгөһө Максимов Архан ден эксаллах быһы майгы министерствотен эппетте гөлехетен кутталлах быһыттан жатактан туран сулбу эриятардан отон эреллах кыйны сетисте Николай Матаннанов Саханефтегаз быт бөгөһө Кебергөтөна капсыга тагыстылар Михаил Савин амматагы бахарнай хулуспа байыга онна Николай Попов быгыр хулуспа байыга капсыга тагыстылар ол көрдүгөтөн кеберге эте кылгас кемигер капсыгыны кайда Михаил Дедюкин өтөбүрүнгү туругунан агын келелектикте болдак ветераннерге Саха Республикатын бир лидера болажыр спорт мастера таттан Михаил Дедюкин Салгыттона каберге агын келелек маңнайгы бөлөк ветераннар капсыга таксаллар ол көрдүк Егор Пермяков мен хаңластагы бахарнай хулуспа байыга онна Николай Старостин ыксаллах быһы майгы министерствотен эппеттах үлехете Николай Старостин өтөн каберге көк мундуктан көрөн кебихин бихеге өтөн бәбит тустууну хаңарачылар тустуун таптаачылар беккеден билер бөгөспүт Эге төнеме күндү көрөчүлөр бәгат көрөн билер болуктакыт Николай Старостин бәтин кемер улуханнык көңүл тустууга бәтин атын дургоноктук аттаппыт бөгөс болар Саха Республикатын спордун мастера капсагайга онноттон бәйте көңүл тустууга Российская Федерация народтар эккердаларына класстак спорт мастера болар бәйте амматтан тардылак бөгөс онноттон бәтин кыйытынан улухан көбөргө бихине элбекте үрдүбүт бөгөс болар Кабергөтөн Николай Попов быгыр хулуспа бөгөһө кыйны хитисте бу кабергөтөн таксан капсыга жаллар кыһы муннуктан Бахалай Гаврилиев усалданнага бахарнай хулуспа бөгөһө онна кинни тары
Александр Черкашин. Судебный приставтар бөгөстөрө. Сыкы вергөттана бу кыһылмунуктана Сергей Татаринов тахсан турар из дела министерствотын бөгөһө, онна кеннутары Тимур Васильев Бахарнай хулуспа бөгөһө. Бу Сергей Татаринов туһунан кәфсире поллаха кеннеттона урут эрде бокса көрүнгүнөн жарыкна хаҗыбыт бөгөс болар. Бәйтә тона улаханы яһыннактыргатын бәккә боксалахан кисерете. Менә дүрбинен онна тона кеннутары Тимур Васильев. Бу Тимур Васильев аметтан бәйтә Кохогана хоқту қапсағайдыр бөгөс болар. Ол күрдігіттен қапсағай дейін қалбас қарата болдыға де. Төһеді бәлемнәқ кейіне манна тақсана білеген алқас төбәхіндерін оқтырулар әме бар болатшылар. Ол күрдігіттен қапсағай емәнеға қалбас қарата дебеттер. Сөпті өқтігенге лаңын, қабаны лаңын қалбариян бердің әрадаған ұттына жеңінен. Емен ұтты қапсағай бәйтін туға кәрәті деққа онына хатар болдыға де. Әсетігіл бейхон 7-6-15 келеләқ әржонлар онына ұтықтабыллақ 6-10-7-10 келеләқ бетерәнлер бет сарсын қапсы яқтыра. Қолын тұтар 5 күнігер сарсырда 10 частан әме бұғай фирге қолбаны ұқпұт. Бетерәнлер бет оттан бұл іспейхеге ағала нехелдер, ағаятар ағая нехелдер. Билеген сотурундан оттон бетерәннәргә АКБ-гә финалистлары, полуфиналистлары бахар бупытын кәннеттен оттон тутатына бу каберттен 15 килеләк тәрәме көһем бирелләр улы. Аны меттен бәйтә судьерский корпус бәйтә бахарыга оттон менеме хәтә кылларынан бартын сырдатан иһем. Биленге тургын АКБ-гә бетерәннәр 10 килеләк бөгөстер кисә хаҗаллар. Бу каберга 15 килеләк магнагы балык спортсменнары кисә хаҗаллар. Оннаттан сыкаверге 15 келен ахарык түр яһыннақ маңнайга бөлөк бөгөстөрө кирсе хаҗаллар. Таманна атын көрәчүләр бит сен агаяттан баллар ки әлбәх дебет табылыр оттан һәм бир атмосфераны бере тураллар. Санатан ахырымата триумфка кален көрөргө түгәр кири борбасхо болар. Манна каленге тоттан эме бәгат тыннакты олорон көрөргөт эме үчүгәй болар. Оннотона манна каленге бу үскө бөрү толору бәгат көрөлөргөт бәгат игер эме үчүгәй болар. Оннотон ол просто бәгат белергит кана әтемете. Кири билет боско. Сыка бергөттөн этебет кырыгыбай бараксы түгәниттен сөптөк неманы туттан зацептан алан накрывайдан Сергей Татаринов кыйны хитесте. Тимур Васильев челлендж барактарар оттон ол секунданнарын кытары кәпсетер даганы механы ихпараттан мәккөрө хох тат Сергей Татаринов кыйны ситесте демете. Сыка бергөттөн билген бу 15 келени ахарык түр яһыннак бөгөстөргө төмөктүр саватка болар. Ол көрдөгөттөн АКБ-гө номно Петр Барашков онна Максим Припузов Капсы хатаксы буттар. Петр Барашков тен мен хаңластагы Бахарнай хулус папетта гөлехете болар. Онда такин нутара Максим Припузов хаңластагы из дела министерствотын отдела. Сарсына аттыны яһын боларын көрдік сарсырда Ағыстан ден турар программа бұғытынан. Сарсыңы күрәкті хейбет оттына кыттылақтыра әлбәқ болан ден бәбіт сабағылы бұд. Ол көрдік оттан күрәкті хей қамытын манна сүріннер судейскай корпус бәйтәме манна кыттық әлбәтті бәғыстырға бартын әтен береға. Ағуын 5 келеләқтірген омну білеген кығыл мұннуқтан қапсыға тақсар Никаноров еннекенті Росгвардия бөгөһө онна кенен утара Жулус Кардашевской. Из дела министерствотын бөгөһө. Сыкаверге Сергей Татаринов капсыгыны кайда. Өскәберге аңырылалар 15 килеләк бөгөштөрү Хударстана комитет бөгөштөрү. Испатта Григорьев Усалдан Бахарна Хулуспата Тихон Иванов судебный пристав. Приготовиться Сафарали Сафаров Таджикистан
Владимиру Федорову, Министерство внутренних дел. Okurdugotuna bilingi turugunan akaberge agıhon kilelege tıktavullah bitirenler kapsı hajallar Pyotr Barashka, Pripuzov Maksim agıhon 5 kileleg bu kaberge agıhon 5 kileleg magnaygı bölök bögöstüre kapsı hajallar Innokentin Nikanora Rosgvardiya onna Julus Kardashevskay iş jela ministerstvetin bögöstüre su kaberge kapsı hajallar Spartak Grigoriev onna Tihan Ivanov agıhon 5 kileleg magnaygı bölök bögöstüre Nomnu teatrın atapın kıtavu oturulak sımsalar, priyom oңорok suud bolallar, okurdugottan Tihan Ivanov emi ataqqa kiren ikisi dağar köhön oktoron erellak kıyını sitiher. Tihan Ivanov судебный приставтар бögöstüre. Bu kavyöre kıratık kepsiyapın bağarabın okurduk Innokentin Nikanora onna Julus Kardashevskay kapsıhılara bola turar. Kıhıl monnuktan tustar Innokentin Nikanora beyte gornay mağarahattan törüttəq bögös bolar. Keni beyte 5 nömerde hoğuz partiyimnos koğutun biter bit. Jokuskaga 5 nömerde hoğuz partiyimnos koğutun biter bite. Ondan bilgin Rosgvardiya epete bayıhınan öleli hiccer. Ondan Julus Kardashevskay eti. Kırdıran baranum satardan erellektik kıyan salgı. Kıyılaq ayanlı turda. Akaberge Pyotr Barashka Mekhanlastağı baharnay Huluspakayına hediste. Ayal Ivanov iz jela ministerstweta bu ergirge hınyanna. Toq parattona bolğomtonu men sanıqpar bilgen Sıkaberge anı Kanada toğu jetergen ottan manna bihe Tajikistan'tan kalbit ıljıpıt Safarali Safarov loq barların ağandasты aybardan kaytalı hiccar. O kanan barantan barın challenge kötün kalen erde elitinen tarihi bitten baharnay Huluspa bayaha challenge baragan kaybıta. O kordugotna Safarali bir qotturulaq. Ondan bilgin Vladimir Fedorov iz jela ministerstwete bilgin men sanık prottana klas ten tugun kırdırırı bolu kapsağa den tugun bunun tonu Ulahan beleme hoq sportsmenler kene xatibespete bollaqtarına bilgin ottana men debit vol Vladimir Fedorov taqsan katahan turar Safarali Safarov Akabergottan damno ete atatalı dalik bitene Fyodor Danilov kiren kihitena Türgen ülgerdik Ivanov Davydy kayda. Ondan men sanıqpar Fyodor Danilov erellektik. Toğuhan kilelek ıtık tavulak veteranlarga finalga tağısta diyen etemete. Sıkabergottan ağıl joput Safarali Safarov taqsa batağından Sebastian Vladimir Fedorov kıyını setiste sportmastera. Алексей Михайлов, Bahana Suluspa, Bayaha, Suntar, Vasiliy Afanasyev, Stepan Magdoyev bilemneler. Özkaberge tağıstılar Semyon Amosov, Vanna Albert Nesterov, İkiyenik sallah bıhıga maygıga ministerstve ülehitleri. Sıkaberge magnagı bölük 95 kilolar bögöstür tördü sergidlerin bütehek kapsıhıta Semen Amosov ıksallah bıhı maygı ministerstvetine pettağ ülehete onna kenütara Albert Nesterov emi ıksallah bıhı maygı ministerstvetine pettağ ülehete taqsan kapsıhı asıljallar Iska türgen bögöstürü bu kırık tehege küttüğünü lahajallar o kurdugotuna men qaz bir dillerin manna kayan atatalır kığım soğuk kinler attonhin Olus elbaqtar nahassındağın össelbaq bar boluqtara diyanıbın onların uttan sürünnen sürün trenerlere Prokopi Petrova men biler bilen bilgen tördüs behes kolun tutar tördüs behes çihalaları gar betin doydutugar betin biri higer Karaçan oğullar butugar Respublika tağı tahamnaq turnir teriye hajar bıhlaq köngül tustuga olihin uttan beyta manna kıttığını homo yok ehin ılbata diyemete Kahalmanlıktan kayanı tişte Sportmaster'a
Бағалайлы мәнсеп Уанна университет ағаш төгілерін абсолюта чемпионы Сергей Орожин бұғыр сұлыспа республика категориялық призера. Иван Зенгенидзеп Амма Айсен Ефимов Үксаллақ бұғыға майгыға министерсібе. Оғамға ұшқаверға қапсыны қайда қығыл мұнықтанын сәмәні амосап Үксаллақ бұғыға майгыға министерсібе. Игорь Сапаранеев Бергирге ханянна. Акыверге киттилер Иван Зенгенидзеп Амма Айсен Ефимов Үксаллақ бұғыға майгыға министерсібе. Үскаберген рылалла 95 килеға дері әрджонлары. Алексей Алексеев үйәбілі, оны спорт мастера Жолустан Бапоп жаңы. Павел Николаев Сопрон Сопронап бәлемнен әлләрі. Ол күрдігіттін Акыверге хебілеген түрдіс әргейір хағаланан бара тұрара. 90 килен ахарык түйретікті боллақ бәтірәнлер біт. Маңнайғы бөліқ спортсменлер ол күрдік Любомир Николаев кығыл мұнлықтан из дела министерстветін бәғіға онна кенен үтары Алексей Михайлов бұғыр хулуспа бәғіға. Бахарнай хулуспа бәғіға бірастығынан Бұқаверге қапсыға жаллар ағы 15 килеләқ маңнайғы бәліқ бәғістірі Иван Зенгенидзев амматағы Бахарнай хулуспа байыға онна кенен үтары Айсен Ефимов. Үксаллақ бұғы майғы министерстветін әпетті ғылахеті. Сы көверге тұна 95 килеләқ 2 бәліқ Бәғістірі қапсыға тақсан тұралылар. Ол күрдік кығыл мұндықтаны Алексей Алексеев үйәе білі. Онна кенен үтірі Попов Жолустан үйәе жаңы. Жолустан Попов отты көрін кәбейін күйек мұндықтан тұстар бәғі сүрді ғаме бәйті. Тұспа стилләқ бәғыс болар. Атаққа бар бола түспітін оттына кехе. Бейдері өйден қалбыта бар болатшы. Әрді бәйті оттын ағы 10 килеға қапсағай дейреті. Білеген оттын номны ойағына үйәе тақсан 95 килеға оттын үже бәйтін тұстутын болла деққаға. Акыверге оттына қапсығыны қайда Любомир Николаев из дела министерстветін бұғаға. Акыверге білеген қапсыға тақсықтыра Нюрбаттаны Бахарны хулузба бұғаға Василий Афанасьев спорт мастера онна кенен үтірі мәңі қаңыластағы Бахарны хулузба бұғаға Степан Макдоев. Бұқаверге тұна қапсыға жаллар Иван Зенгенидзев амматағы Бахарны хулузба бұғаға ол кәмге сықаверге тұна атаққа жылыс кынан ұттын күрджан тахаран көвер тахагара кехетін оқтырын түйерен Жолустан Попов үйәе жаңы спорт мастера қапсығыны қайда. Бұл яғын әметтін ағаяқтар әбет хотыруты тұтатына финалисттар білділдері болу. Ол күрдігітті білеген сықаверге тұста тақсықтыра кығыл мұндықтан Байбал Николаев кәбәйі спорт мастера онына кенен ұтары Сафронов мәңі қаңылас баға. Сөкевергіттіні әме бір бәт тұңағына қапсығы бола тұрар. Ол күрдіка кығыл мұндықтан Байбал Николаев кәбәйі онына кенен үтары Сафронов. Мәң қаңылас бағаға. Еккен спорт мастардара, еккен ұттан қапсағайы бәкке бағылабыт бәғыстер болалар. Сөкевергіттіні Сафронов кейтіні күтталлақ. Балығын ятуды ғаджар кәнер тақсан ұттын өте. Кәнер тақсама тәте көтіғын ұлан оқтыра хатырдағыны. Олары қаттарда қағыз барасок төмігер Сафронов қапсығыны көйді. Атынник балығын олсанан ажақай сәрәқтәқ болатшы. Кеге оқтырдым дейханан баран бәйті. Әрі оқтыбыта бар болатшы. Намнар баллар доден вопрос кәлбет. Намнар боллағына бұт үхілгеға чағылқай оттыра әлбәқтер оқырдық. Антон Тойтонов бар. Мен көрбепінен Сергей Семенов бар. Игорь Сапранеев бар. Онда да атын өсі атын әлбәқ чағылқай бұғыстыр.
bu tühülge gottun kıttığını ılaha jallar. Bu keber gangırılları Valentin Noyap, çorapçı izciyalığa ministers adjala Daniel Tan Nikolayev, Öksallah bıhıga maygıga ministerstibe Boris Armanov, Jolustan Ziryanov belemneneller. Üst keber gangırıllar Dmitri Arakleyev, Sergey Tatarinov, Stepan Tabanov, Nikolay Popov belemneneller. Jokemnya hakabu katudra Vasily Afanasyev Nurba Stepan Magdoyev Meghangalas Katanak kapsıhılara akı ver kabaraturar ikken henniges billerin bulbakka hıcallar. Kündü köräçüler o aka vergetten al kemge kıyını etiste Sakha Respublikasının sportun mastara bulurungu tühülge toğun tanahırı üyeha öktür tıktabollah magnagı bölük beterane Nürbatağı baharına huluspa böğühü Vasily Afanasyev jaja vaysa kıyını sitiste Yevgeniy Yefimov ete yahangıttona sınyanna Bilgin aka vergettona finalga taqsarihin qapsıhı boluğa ağıhon kilelaqa tıktabollah beteranlarga Mark Barashkov namtan Mikhail Didyukin tattan Sıkaverge Dmitri Arakleyev Sergey Tatarinov kayda onnatona salgı betigar ochko hurunan salgı ayanata turda Çorapçılar amiya bağlılar bu tühülgeğe ofsaynan annek Baprostargatın bu ulahan bir respublikadağı tahamnaq bir ulahan turnir bolar Axavut sirinottan kilbeyer kiniger Jokuskay korakka ol hinottan qaz birdi ulustan manna представителлер bağlılar onnattan qaz birdi ulustan baharnay uluspada bayastara kalan qapsıha jallar qaz birdi rayontan MVD da представителлер kalan jallar Rosgvardiyastar da bağlılar ol kurdugottan Bilgin otten bu mannak magnagı ergilderge qaz birdennek rayonları mannak atatılı lordaqpına otten epidem kurduk biremem tiye soğa ol kurduk ala aras rayontan elbaq qıttaçı kala hajar bugünkü gün temügünen 104-5 ki qapsıhar alta yahanından ulahan yahanlarından onnattana samay sürünür otten kırhıbay kılbar qamsanılarda kıra yahannak oltar bolaçılar urukkattan ol kurduk sarsın 5-7-6-15 kilolar erjon Onnattana 6-7 kilolar tıktabollah beteranlar bet sarsın kön körsüyoqtara Sıkıverge Stepan Tabanov Popov Nikolay ataqtan turar Botan kıhıl munnuktan tustar beğohu körön bihin Stepan Tabanov'tan aviyali sahrana beğohu kendike kemge boğulu elbaqta katan Atan zamechaydir bolanır evine toğu jetirgö tepedestal üddelikten oloq tüspet beğos boğulu hajjar kendike kemge Okurduk bu bıyılgattan aviyali sahrana beğostura bihege magnagı bölük bütür magnagı bölük sportsmenler kiydiler toğu jetergin ottan kineler sayıngı paşara apasnay sezonga olatatın nehilenye loğor jahagar kuttal hoq bolutun qaçıyı ületen eme tolorur terilteler bolallar oyur baharıgar bollun bıhır da töbeltelerge bollun ol kurduk ottan kinelere bıyılgı teriyer sübe baharıtınan magnagı bölük sportsmenler kildiler bol buput Otas saçetegal bedaganan Boris Armanov Meghangalas bahana holuspata bahakayını hetiher. Ağrılalları Pyotr Zakharov çorapçı bahana holuspata Wanna Sakha Respublikasının master Vasily Meshnikov Öksallah bıhıga maygıga ministerstibe Aka vergötten ösötügül hadatan ahara be pollaqqa ağıhon kelelaga tıktabollah beteranlarga finalga taqsarihin qapsıhı bola turar Mark Barashkov nam onna Mikhail Didyukin tatta Numnuttan bu protokollar kalatalanırlar finalga taqsarihin qapsıhılar finaline qapsıhılar ol kurdugottan sotoru kuruk khas ergir aqsın kıttaçı taqsana agayan
Otorottun tümüktür finaline kapsıhılar bu da nomno teginen teyin kolektere olaran otun 15 kilolik sportsmenler bu Samuel Bak bolanlar otun manna Samuel Bak kapsıhı 15 kilolikterge bolu diyenim. Bu kabörge sentraline kabörgötün kapsıhını kayda Sıkı bir götüm 15 kilolik Ercan kapsıhı jallar magnage bölük sportsmenlere Ol kurduk Игорь Сафронеев намнага бахарны хулуспа байыха онна Тихан Ойбанов судебный приставтар. Бу олаттыра тона бәлереме әлбәхтә капсыга җүд бөгөстәр ба буктактар белән кепсә тәхпәме тона бипәтем булу тогы җитергән тон Игорь Сафронеев сетихиләре ден үгүс биһиге турнир бутаттана туһунан кепсире уполлакка биһи турнир бут икки түгүлләк муңу туркайлага олара ната текер бөккө курдык оны ал дебекке Аджахай кылбар хамсаныны сыйхатыгар төбәһеннәрен Тихан Иванов калбарьян бербетигәр Игорь Сафронеев отанымса баран төһен Холтору хамалтатын билле юһә бүлүттән төрүттәк тамалакан бөгөһө судебный приставтар байыстара Тихан Иванов кыйыны сетиһән салгы аяната турда. Букаверgottana Петр Захаров Чурапчатага бахарны хулуспаванна Василий Местников Иксаллах быһымайгы министерствотына петтә үләһәтә спорт мастераттана камсанылларын экранга көрөллөр. Ол курдуготтан Акаверге номну тонаме 2 Бәхис эргира бола турар. Ол курдук агыгын килеләх тыктабыллах ветераннар маңнага бөлөктөрөр. Аял Иванов Изжелы министерстветін бұғыға онына кенені тұрып Петр Барашков мәң аңластағы бахарнай хулуспа байыға тақсан қапсыға жаллар. Балар әметтіні аяғынырыр үс болан қалылар үс төт кейі ол күрді күттіні уже финаліне қапсығылар болалара бұ. Хубы кәлі де қанады. Бұ көбер күттін бұл оттыр бітәйік қамнаныларын көрі тұралар. Кем ұрут түспітін, кем ұрут тайымытын судейске корпус боланлар бұл бахара тұралар. Ол күрді күтті тесі көберге. Владимир Федорович байтага тахтан баран аккуратно кехетен уран кыйны сетисте Владимир Федоров изжелы министерствете кастаганы сахатыр өткөрүңнөрүн спордун мастера Нюрба Владимир Федоров Семен Аммусов 15 килелек Эржоннор готтон бу маңнаги бөлөккө бөгөстүрөр сынянар Финалга карыгы капсыга Hakan Respublikan Sportum Master Julus Tampa Puap Jang Россия Hakan Sportum Master Sapuron Meghangalas Akaverge Sport Master Respublika Çempiyonu İştagılla Prijora Ayalı Oybanov İzjalı Ministeriyyete Sontar Piotr Barashkov Meghanlas Bahana Huluspatım Dokuştırık iselleri Nikolay Starostin hınyalar Akaverge Ayalı Ivanov kıhılmınlıktan İzjalı Ministeriyyete Ooo kurduk ötten eti Piotr Barashkov Meghanlas'tağı Baharını Huluspa bayıha Бәті шөйді көттін түбәхінлерін ұмсат абдан түйірен күйіні сетісті. Оннаттына финалға тақсарға бәт ұлыған күстәғ заявка оңырды дек қанады. Vanna Erjon'da 15 kili yahınlarga finalga taqışta Россия Спортun Master Sapuronov Julustan Popov bölöger 2 Sıkı vergötten etekeren harbıkı kurduk Sapuronov 15 kililek Erjon'larga finalga taqışta Julustan Popov tutatınıttın bölöger 2 mestenilana bronza medali keter Ческа тегисте. Safuronov бәйтаттан 2 бөлөк спортсмена болар, ол бетер гражданскайдар бөлөктөрүттен билигин оттан ыннара аттыттан ким финалга таксарын бахаран баран кияттан көн көрсүгө чемпион үрдүгатын көрсүгө маңнаге бөлөк чемпионун катары капсыгыга. Тимур Васильев, Нюрба Дмитрий Арахалеев Татта, Степан Табанов, Сергей Татарин
Sarina pelemnelerleri. Al kemga bu kaberge hakatır bir bakıştırdan bir destere. Kağıl tustuğa Российская Федерация Ханжанын призера Россия спортын мастера Дмитрий Аксенов сақа нефтегаз избыт Ванна судебна пристав Микола Жалабан киселлери. Тимур Васильев, Дмитрий Арахлеев, Ерхани яхыннақтары үске бергаңырлағыт. Қапсығыны қайда күйек мұндықтан судебнай пристав Микола Жалабан. Аңырылалар Георгий Кардашевский, Росгвардия, Ванна Российская Федерация спортын мастера Тимур Николаев. Жараттана Буковерге Сергей Сиедияққа. Ол көрдігіттен кығыл мұндықтан тұста тақсан ехер Георгий Кардашевский, Росгвардия бәғыға, Ванна кененутары Тимур Николаев. Үксаллақ бұғы майғы министерстветін әпеттәқ үліхеті. Георгий Кардашевский кығыл мұндық бәйті Үйәһә бүліттен түріттәғ бәғыс болар. Антана Тимур Николаев әме бәйті үйәһә бүлі бәғығы болар. Ол күрдігіттен бұл ikki үйәһә бүлі бәғыстыра тақсанлар. Үйәһә бүлі тұстуғыз қолатын етілдәтшілері қапсығыларын әтомдық арас тәлілтеттен қапсығыларын көреріме кехи. Үшігей бағайды көрерге үшігей бағайы. Ол күрдігі Тимур Николаев бәйті әттен 15 келіләққа 15 келіләқ әржонларға бәйтін әттен әлбәқті уже атын номну Дұрғаннақтық аттапыта. Георгий Кардашевский болыр өттен бәйті үксеттен мен білер бінен самба көріңінен бәкке кирсәләті. Ол күрдік өттен из жылы министерстветін сотрудниктарын, Росгвардия сотрудниктарын чемпионаттарығар өрі өттен педестал өрдігіктерігер тұрар болатшы. Онтан Тимур Николаев өттен бары бәрке ден біләғыт. Хеттон төт, хеттон тоғыз келеләғ өттен көңіл тұстуғы өттен бір тұмыс тұттар ол бұд болар. Білеген өттен көңіл тұстуынан Тарскай турнирыгар өттен 2 месте бол бұда мүнөй дүрбінен Тарскай чемпионатыгар де қабырыстығының көңіл тұстуқтар ол күрдіг өттен бұл қапсағай күрдіг ғырахан көріңге тахаралақты кендеке кемге кейістер болулар. Ол күрдіг өттен Тимур Николаев кехеті аннян әрерін чүстүдан ұмсатардан түйерен қиыны хетісті Тимур Николаев. Эксаллақ бұғымайғы министерстветін управлениятын әппеттәқ өләхеті. Sıkıverge kapsaya jallara Степан Табанов кығыл мұндықтан оннаттана көк мұндықтан Сергей Татаринов. Бұл оттана авиали сақыраны онна из жала министерстветін бәғыстыра болалды. Акабер göttüna kapsıha hıcallara ağın kelelek magnagı bölük betirenlere ol kurduka Иванов Ayal из дела министерстветін отдела хунтардағы спорт мастера онна келінотары Николай Старостин эксаллах бағы майгы министерстветін управленията. Sıkıver göttüna kapsıhı Степан Табанов авиали сохрана, он Сергей Татаринов из дела министерства капсыга жаллар. Бу яһаңаттан Николай Попов быгыр улус побегага сыннанна. Оннотан 15 келелек бөгөстөр бит салгы капсыга жаллар. Ол курдуготон Аковерге Аял Иванов онна Николай Старостин яһаннары не Петр Барашков эме сыннанан олорор. Ол курдуготон намну финальный капсыгылар болалара
час 2 балтара час қалла де қанада кехеттен программа бұхытынан алтаңар декеттен финальне қапсығылар бұтсағаланықтара оннаттана окенеттен абсолютный мұңытур кыйлағы андар қанатын бұджағытын әме прямой бұғай филға көрдірек бүт призовой фонд беги турнир бут призовой фонагы сүйстігінші хоккобай болар ол көрдіготтан ол барата үп қатшы көрілуіті спонсорскай көмі онда да тона профсоюзный фондалар бәбі доттана бұғыр хулуспа онна бахарнай хулуспалар бұта профсоюзный фондарыттан тұттылар үп болар ол көрдіготтан сықы берге көрбі күтінен Степан Тобонов авели сақыраны бұғығы көйіні сетесті Николай Попов сыкавергөттөна бу яһыңа сыннянна. Билеген өттөна бу кылгас кемге Александр Васильевич Көрдүген обайбыт атылын комментатордырын истек кайын оннуттана финальный капсыгылар чуга атактарына колбономму тотта каяндаган эми сырдатыга кыттыгыппыт. Ол кемге қапсағай мастера аялый бұнып, он арасиес подондар отрикадна кластақ мастера республика бұлырыңы қапсағайға чемпионатын боруан. Сәпірежора Николай Старостин кейсағалар. Аялый бұнып республика қапсағайға чемпионы үстігілік прежора. Татта ұстататығар Геннадий Попов берейін ветеранларға абсолютный чемпионы. Әңселі қапсағайын бұлырыңы төхілгетін обағатын қағайына. Қапсығыны қайда қығыл мұндықтаны республика чемпионы үстігілі призера спорт мастера аял ойбыны. Итжалы министерстветі сонтар олуға. Ağırlarlarım, toğuan kilene harıktığını örxanı yağına veteranlarga Hodarsına komitet bilağat bastırıhın kapsığıga Lubomir Nikolayev, Vasily Afanasyev. Kıyınıtışta Igor Safroniev namuluğa tühülge üstüğülle şempiyonu, kütüğülle absoluta şempiyonu. Kapsığını kayda kıyak munduktanı Alexey Parnikov gornay oluğa. Ağırlarlar Ayrat Irgit Sodevna Pristap Alexander Semeshikov sportmastera Iksallah Bıhıgamaygıga Ministerstve Alexander Ölmensap David Kolesap belemnelerler. Lubomir Nikolayev, Vasily Afanasyev finagada kayan kapsığılara akı vergıtırlar. Toğuğun kileni harıktırır haniyahınnak ıtıktabıla veteranlar. Komitet boğuştırı ağız bola hağalabıttıra bilgin finagada kayan kapsığı Lubomir Nikolayev, Vasily Afanasyev. Kıyınıtışta kök munduktan sakayırın spodun maçtıra eymekön örüyle Respublika Kategoriyak Prizora Alexander Semeshikov Iksallah Bıhıgamaygıga Ministerstve Alexander Oremyantsap Tatta David Kolesap Megahalas Bahana Karanatın Bayastıra David Kolesap kök munduk sportmastera Alexey Fimov Jolustan Sırvatskay belemnelerler. Lubomir Nikolayev Jakuskay hıgantığın onyuların 13 yıllık masinatan kahayına 14 yıllık website tümükke ekismestilik 10, 11, 12 yıllarga website tümükke ühüsmestilik Çırapçıga
тоғыз томтороньоларын аддархана болам мастына қағайына. Окамга буковерга кöyünü тиште Сақыр Республиканы спортын мастера Давыд Колесап меғаңалас бағана қараныта. Алексей Ефимов татта Жолустан Сыраваскай усалдан бағана қанатын байыстыра. Алексей Протидиаканап Орвабет Сидерап белемнелелер. Үш кәбергаңыралалар 95 килеләк Эрджоннары. Владимир Федоров, изжалымен істестіметі. Спорт мастера Игорь Сапранеев нам бағана қараныта. Россия ақын спортын мастера Тихон Ибанов пенен оларыр. Ол күрдігіттіна хамай тыңағына қапсығы ақы берге болан бітті. Ол күрдігіттіна Василий Афанасьев Аджахай кірғыбай қапсығыны қайда. Үшігай байды қылбар барағыннана Любомир Николаевы оқтырын түйірәна 9 келені ағарық түр ұдықтабыллақ ветеранларға финалға тағыста Василий Афанасьев. Абсолютно чемпиона. Хақайрын яғынығар еккетіғыллақ чемпиона. Ванна алта төгілләк пережуара. Манчарыс патаятын үст төгілләк баруанса пережуара Василий Афанасьев. Любомир Николаев бөліғір 2 местен алан баруанса медалі кәтеға. Bu ıskaverga kapsığını kayda bu tühülge 3 tühüllak çempiyene. Bu tühülge 2 tühüllak Addarxana Igor Safraneyev nam bahana karanıtın bayıha. Tikhano Ivanov bergirge hınyanna. Barı bolqomta bu kaverge uğrullar. Manna samayet bek ağıhom 5 kilaga 6 ton ağız boğuz sağalavıda. Hüt balta gırızdanıskay tiyoddan 2 hutarıstamına suluspa boğuhu. Üskə vergağırlarları 95 kilini arıqtırı rəxini yaxınlaq Ercanlarga hudarısına komiteye bağıştırı. Nikolay Popov, Bıhır Soluspa, Timur Vasilyev, Nurba Bahana Karanıta. Оттон ите Александр Васильевич көрдүген этен харбутын көрдүк билигене сүннүнен А онна Б көбөрдөрүнөн 15 килелер жоннор капсыгылары болары болу билинге тургун оттон 15 килелер маңнайгы бөлөк госслужба декада нехиленне логор жагар куттал хук болдун качер терилтелер бөгөстөрө 2 сергиддерен эмне бу төмөктөнен эрер ол көрдүгөтөн Алексей Ефимов кыгымынныктан тататагы бахарны хулуспа онна Жулустан Сыравацкий усалданнагы бахарны хулуспа баястара капсыга жаллар сыка бергөтөн капсыга тагыстылар Николай Попов Быгыр хулуспа онна Тимур Васильев Нюрбатагы бахарны хулуспа баястара Ака бергөтөн мен ханых бар 15 килелах Эржону келлер теханада болу Оларын оттона судейский корпус пока тоқта дебет. Бока бергөттөн билинге тургунана этана харбыдым курдука. Кыгыл муннуктан Алексей Ефимов тататагы бахарны хулуспа эппеттагы лөхете онна Жулустан Савацкай усалданнагы бахарны хулуспа. Ол курдуготта тешөй бата катактан телегин костон. Олордон кебисте Алексей Ефимов тататагы бахарны хулуспа байыга. Сыковерге капсыга жаллар Николай Попов
Быгыр хулуспа байыха онна Тимур Васильев, Нюрбатага бахарнай хулуспа. Степан Табанов боргирге сыннянна. Быка вергеттона капсыха тагыстылар. Агуан 5 килелегеттен Эрджоннор бута маңнагы бөлөк бөгөстөрө. Куттал хох пулутун качер терилтелер бөлөктөрүн бөгөстөрө Алексей Партадиаконов. Эксаллах быгымайгы министерствотун управлениятын бөгөһө онна Роберт Сидоров. Ис жела министерствотун бөгөһө спорт мастера. Бу бөкөбөргө туста таксыбыт Алексей Партадиаконов туһунан эме кылгастык кепсиребит боллакын Алексей Партадиаконов бәтәттона студенттер сыллары гардиякка дыгынын ютугар тиен кишсе сылжыбыта ат борахан окурдугута бәтә томпоттон төрүттәк ол болар бәтә меттона сүрдәк дегиттер арас көрүнгө баратыгар тона тардыгылах бөгөс болар томполор оттон биреме томус туттар многоборец оллара болар. Оннотона кенени утары Роберт Сидоров. Роберт Сидоров оттон эме тустуун таптаачы спорду хәңәрәче бары белергип болу. Роберт Сидоров отта бәйті Российская Федерация көңіл тустууга спордун мастера болар. Оннотон капсагайга эме оттона Саха Республикатын спордун мастера. Эме элбәк күрәкте хикыйлага, хотуулага. Аржаха оттона эме бир буяхан лидера болар Роберт Сидоров. Ака вергөттөна эпидем курдук агуын 5 килелек 2 бөлөк. Ол эбетер гражданскайдар үһүс эргиддере сагаланан эрер. Ака верге билеген оттона атын көбөрө холбонон олрачуларга тухаян этемете сыка вергөттөн бу 5 килени характурияна оттер битек капсыгылара шөй байда готтон эти өттүгү кетер апкват холбоспут приёмын оңорон Попов Николай быгыр хулуспа кыйыны этиһен. Салгы тонаян ата турда дияханада. Номно олаттар уже 6 сәргейдерін тустан бүттілер. Онна бұқа бөрінен білеген оттона сүріннен қапсығылар бола туралылар. Ол күрдік оттона ақа бөрге ағуын 5 келелек 2 бөлік спортсменлер онна оттона бұқа бөрге ағуын 5 келелек маңнағы бөлік спортсменлер атақсан қапсығы açалар. Ол күрдік ақа бергөттіна кығыл мұннықтан Владимир Имшанов үйәе жаңа бәғаға уанна кенен үтәрі Аян Петров нүрбі бәғаға. Бұл олаттыр оттан әме бәлерін иккардылары кейсі хаджиу поқтақтыр әлбәқті оттана Владимир Имшанов мен білер бінен ол күрдік манна оттан мен саны иқпар бағардар Имшанов Владимир мұннуға челлендж бұрығы ол әрін оттана мәккүйе бар батылар бағылақ кырғыбай Албас оңорон оттон Петров Аян нүрбі бағаға күйіні сетесті. Бәбәлі қоттон Роберт Сидоров күйіні хетеген салғы үйі сәргелге тағысты. Бұқа берге тұста тағыстылар күйі мұннықтан Михаил Жирков Росгвардия бағаға уанна кенен өтірі Афанасий Егоров үйі әбіл өтәға бағарына хулузба петтәғ үләйді. Ака берге аңырылалар аттона білген Михаил Герасимов мән қаңылас бағығы онна Юрий Капырин ағуын 5 келелек 2 бөлік спортсмендері. Сыка берге білінге тұрғыны тана пака туғы дағаны кем дағаны тұсты баққа сылжар. Окурдук онна бу бөлөктөрүнөн агуун 5 келелек Эрджоннор капсыгылары алганар. Ака берге агуун 5 келелек Эрджон 2 бөлөгө ол эбетер гражданскайдар бу көбөргө агуун 5 келелек маңнеги бөлөктөрү ол эбетер оттона нехилене логор жагар куттал хопотун качер терилте бөгөстөрү. Gangırlağın kök munluktan belemnen eller yıldır yon silip sop
Вячеслав Дьяконов Акаберга. Акаверга Михаил Герасимов Меганалас Юрий Капырын чурапчы. Ағуан 5 килоға гражданскай бөліқтерге тұстар бұғыштар кейселер. Ол күрдік өттін күнді көк экранынан күрәтшілер. Бұл бөліқ көйіні хетесті көхі мұннықтан тұстуыд Росгвардия байыға Михаил Жирков. Білеген өттін Акаверге ағуан 5 килолақ 2 бөліқ спортсменлері қапсыға жалылар. Ол қапсығылырыр Михаил Герасимов өкітті Юрий Капырын қапсығылырыр Михаил Герасимов көйіні сетесті. Оттона финалнай қапсығылар бұд болар оттон. Номно тегенен тиен кәлері чуғағата ағуан 5 килелерге оттона бағарды бұтары. Яғанларынан лидердері бағарды бұтары оттона тұтатына финаллары тәрiyер біп болу. Оны оттона нағарадалыр парады кітар оттон тәңінен Моңытур кайылағы андар қанатын бұл жағыны сырдатық бұд. Бұл эфиргеме андар қаны бұл жағы сырдаты табар болуға. Акабер götөне капсыга жаллар кыһым мундуктан Илларион Слепцов мен хаңлас бөгөһө уонна кинени утары Вячеслав Дьяконов нам бөгөһө. Вячеслав Дьяконов оттона бары көрөн беркеден белегет белинги туругунан оттона сака херигер национальный многоборье көрүнгүгер бир лидер бут болар ака херигер бет оттон Николай Дьяконов төрөппүт уола болар он оттона адда катат Оннотона кинемтары Илларион Слепцов мен хаңластан капсыга жаллар. Боттан ханатан харары полаха 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрү Акаверге Быкаверге тона Быкаверге тона 15 келелек маңнеге бөлөк спортсмендер капсыга жаллар. Атта билеген аттана маңнеге Акаверге тоқ бар болғамты бұтын уран көрі қайың денің рабына ол күрдік аттана ол күрді аттате спортқа нек момендер нахал бақ болалар тарбақ қараққа кейрен тақсыра болуына төбе-төбенен қарсығы болуына бұл аттана үнкіләхен бол батаға ол күрдігі төбе-төбеге қарсығы аттан әлбәқті бар болатшы қан син дәлбәқ бар болатшы ол күрдігі бұл спорта контактнай спорт болар ол күрдігі Олаттар оттона уже бары беркеден биленнер оттона сорох ардыгар маннык улахан турнирдер кенелерден олох оксугу кенеттен келбек курдук болачылар олаттар олох середдер характара туран олох оном манан сарапы оном манан олох бухати хүү индеби курдуктар ол курдук оттона Акаверге капсыгы салганан бара турар Вячеслав Дьяконов элита тага ухунунан туттуаннады деханыбын ол курдук оттати Сүрдә гарақтан ике таққастанан киран баран тахын киллерен көтөңөн тахаран Сергелох көксүнен төт багга төһөрәнә кыйны хетисте Вячеслав Дьяконов нам бөгөһө национальный многоборьега быйылгы республика хеттон килеттен харык түрү оттырга чемпионы Тауанна тона дыгын он ютугар путевка ыллага эти национальный многоборье республика чемпионатыгара бастан
Ол курдуготтон бу барын сыһап битебиппин. Бу агуан 5 килелек 2 бөлөк спортсмендерин бир испехеген экен аңардан кебиспиттер ол курдук. Онна бу көбөрүнөн экен гражданскай агуан 5 килелек бөгөстөрө капсыга жаллар. Ол курдуготто те атты далекпина кирен Эдуард Кузьмин таттан спорт мастера кирен кехитин кыяна тагыста билеген көбөргөттөн таксара боло кирилден бахалай. Онна Михаил Сидоров горна бөгөһө. Онтон бу көбөргөттөн кисе жаллар Петр Алексеев горна, онна Иван Старостин татта. Петр Алексеев тухнан атона барын эме кепсен кыратага харбытым. Бәтин кемер көңүл тустунан бәке кисе хажыбыт болар. Бәте горна бөгөһө, горна голорор, горна гөлелир. Онна тона билеген аңардас капсагайнан жарыктанан тобуманна. Хакабыт сирен килбер кинегер жогускай коракка Триумф спорт орага еркелен капсага хажар агуан 5 килега. Окурдуготтон эти кихите түстө бу будуна кардыкен ер кардылан оңор будугар кихите тардыстан аттан октон калла Старостин Иван онотон кыйны хитен салгы 400 курукка тагыста Петр Алексеев. Кавергөттөн этеме бир кыһыл мунуктан тустар мен хаңласта бир алоқкен туттар олдыра Кириллин Василий капсыгыны кайда. Бу ол эме оттона эдер ол болар кеннеке кемге бәйтин эме атын дургон ноктук аттаты. Әлбәк оттона тахамнак турнирдерге сүрдәгы шүгәддек кисе хәҗер бол болар. Бу көбөргөттөн капсыга жаллар Дмитрий Павлов, Жокускай, онна Жолустан Заравняев мен хаңалас. Окурдуготтон те сүрдәгы шөдик кирен баран тихагар приемын тирерде бете Жолустан Заравняев. Оннотона бал ылынан салгы киссер. Бу Дмитрий Павлов бәйтеме бәйтин кемер сүрдәгы шүгәддек көңүл тустуунан киссе хаҗыбыт ол болар. Саха Республикатын сүймердеме командадагар кирен манна Жокускай коракка 2-10 төт хыллакка ытыллы Россия чемпионаты киссе хаҗыбыта. Сыспап боллакпа 2-10 төт әбетер 2-16 хыллак Россия чемпионаты киссе хаҗыбыта. Манна тана Триумф спорт комплексыгар кален күннәтә жарыктанар тустуунан әметтона олорор кихедедек пасы спотым болу. Онна келин нутары Жолустан Заравняев мен хаңалас бага. Осайнан мен хаңаластар тустарынан әтереби боллакка бу бала мен хаңалас улуга быйыл сүрдәгән спорт буланыгар әпте дек канада. Осайнан главалара Дмитрий Иванович Тихонов хаңа глава олорон. Оннан билеген саңа тутуллубут Парус спортивный комплекс саңа тутуллубут Оскола спорт школа директорынан Жолустан хахарап анаммыда окурдуготтона ол саңа ананылар бол буттараттан сүрдәгән билләр дия канада окурдуготтона спортка бернилә Жолустан захарап мен хаңалас улугар спорттона күскә өйрүн онна күскә таптыр спортты күскә таптырына бу мен хаңалас сетихиләреннән күскә көрдөрөр диякпинада. Ол курдуготтона бестәхтәгә Парус спортивный комплекс агы спортивный осколатына офсеннан руководствода эдер болоттар олор мен билер бинен ол Жолустан Захарап салаячылак оннотон этергедле эдер болоттар салаячыга олор докторуна каһам багарар оттона саңа сүйрән саңа ол бухардылар оңоллалар ол курдугол сүрдәгән күскә билинне диякпин багарам. Ол курдуготто бу кеберге Павлов Дмитрий кихитин адактан шөй баатык аккуратна сууларана кыйыны сетисте онна халгы төрдү сергиргеттен тагыста. Табу коютан кирбит көрөчүлөр сен бир каһам багар бар болуктакыр ол курдуготтона билеген кылгастыгото турнир тухунан эме саңаттан кепсана харам бу боллор оттона Саха Республикатын нехиленетин Ологор жагар куттал хук болутун качер сударыстыбынна комитет 400 түгүлүн ытар турнира болар. Ол курдуготтона 2-нче сүрбө сылтан сагалан бу күн бүгүнгө дере бу турниры үрдүк тахамга ытан келлебит. Турнир бут А категориялак болар.
Боннене тона 2014 сылтан 2019 сылгарлы иш жылы министерстветен генерал Кошелеп берихигер болар бит боллагана 2019 сылтан сагалан пандемияна неген мәһәдәтен оттан иш жылы министерстветен турнира болан бүпүдүн кеннеттен бу 2000 сүрбә сылтан оны теленнәре тария беһиге нәһиленне логор жагар куттал хок болудун качар сударыстыбынна комитет бу сүрәне салган оннатон офсанан эрдәм бу турнира бәйтен бөлөктөрүгөр аттон ымбыдыра үлехеттерин килдерер бит боллактарына бихеха боллаган оттон нехиленняга аттон куттал хуок болутун качер ток партерелтелер маңнайгы бөлөк спортсменнер эркерен капсыга жаллар. Ол курдук оттон государственная противопожарная служба бөгөстөрө Эксаллах быгымайгы министерстветін управлениетін бөгөстөрө, Росгвардия управлениетін бөгөстөрө, Ижжелы министерстветін бөгөстөрө, оннада атын силовой структуралар, оннатан быйылгаттан авиалиса охрана бихеха маңнайгы бөлөккө кирде, тогу жетерген отан авиалиса охрана бөгөстөрө, тоосанан авиалиса охрана байыстары бихеха улана Саха Республикатыр пожар опасный сезон кемигер атын сүрдәгән нехиленне логор кутта хук болутун качии үлетигер үлелиллер. Олихин оттон ол черчетинен терьер комитет бәйті сүбәліхәм баран авиалиса охрана байыстарын маңнайгы бөлөккө килдерер төмөккө кирбиппит. Бу көвергөттөн Николай Борисов кыйыны хетисте. Николай Борисов аспыт неделяга үйөһө бүлүгө болбута бычырдан турниригер агуын 5 келега чемпион үрдүк атын сүген калбите. Бу олоттон жигинен мастерын толорон баран сылжыруу болуктак ол кынан баран оттон бу быйылгы спортка министерство коллегиятыгар болдагына быхары ылылды бута өскөтүн капсагайга бу аңардас республикатагы турнирдарынан сылжан местелехенген мастерген кыйын толор баккун тогу жетерген манчары чемпионгетигер эбетер Петр Алексеев республикатагы чемпионатка үсихигер киреккен нада каяндагыны төһө дагыны элбэх бааллах болларгын ден. Отобыка верге агуан 5 келега битехек схватка болотурар Денис Максимов сунтар багаха уан Александр Корнилов алюхме. Денис Максимов отта бет түрген кыйыны сетихе густа Петр Сипсеп усалдантан бу эргирге сынянна. Хударыстына комитет бөгөстөрө үш кебернен такыктыра. Бет түрген кыйыны республика коңутустуга призера Денис Максимов кайда. Же уалаттар иштин билген үш кебернен агуан 5 килога хударыстына комитет бөгөстөрө такыктыра. А кебергаңырлалары Николай Апоев, Быгыр Сулуспа, Павел Устричков, авиалиса охрана, Семен Кучкин, Владислав Бурмистра белемнелер. Бу кебергаңырлалар Иннокентий Никоноров, Росгвардия Сергей Орожин, Быгыр Сулуспа, белемнелер Жолус Кадашевскай, Айсен Ефимов. Ыс кебергаңырлалар Микола Жалабан, судебный пристав Тимур Николаев, Эксаллах быгыга майгыга министерстве. Алексей Парников, Айрат Иргит белемнелер. Агуан 5 килога тёддөнекки. Хударыстына комитет бөгө келлери үшергирге 3 кебернен тусталлар. Эшсебидде А кебергаңырлалары Николай Апоев. Күндүк экрандан көрөчүлөр Төнт Александр Васильевич көрдүгөн этен ахар бутун көрдүк билигин А Б онысы көбөрдерге агуан 5 килелек маңнайгы бөлөк спортсменнер атаксан капсыяктыра ол көрдүк А көбөргө 3 пара 4 пара барыстыгынын Николай Абоев, Байбал Стручков, Семен Кычкин, Владислав Бурмистров, Кусаин Музафаров, Василий Гаврилев, Варданян Артем Матаннанов, Николай Черкашин Александр, Терехов Айсен. Бу 4 пара А көбөргө капсыяктыра. Бу көбөргө 5 пара таксан капсыгар ол көрдүк Иннокентий Никоноров, Сергей Рожин, Жулус Кардашевский, Айсен Ефимов, Валентин Ноев, Петр Захаров, Борис Романов, Данилтан Николаев, Василий Местников, Георгий Кардашевский. Оннотон сы көбөргө
Эме 5 пара тақсан қапсығыға ол күрдік Микола Жалабан, Николаев Тимур, Парников Алексей, Иргит Айрат, Семейщиков Александр, Ефимов Алексей, Колюсов Давыд, Жирков Михаил, Сыроватский Джулустан, Сидоров Роберт. Өскөтін ұттын бәғыт көрек-құтын бағарбыт спортсменгі тейнатын істеуі полақытына білеген бәғыт арышоттан аңғыт әте үс көберінен кейрен көрек-құтын сөп. Білеген ұттын А көберге қапсыға тағыстылар Николай Абоев, Бұғыр Хулуспауынна, Павел Стручков, Авели Сақраны бөғістірі. Бұ көберге қапсыға тағыстылар Эндекенти Никаноров, Росгвардия бөғіға, онна Сергей Рожин, Сы көберге қапсыға тағыстылар Микола Жалабан, Тимур Николаев. Жоттана үс көберінен бәтсерге қапсығылар бола тұралар. Ол күрдік оттан әчі бұ көберге бүтәйік қамсынылары көрін. Ота мен мантан көрдік пін Росгвардия бөғі Эндекенти Никаноров бәкке ұспейдан кәдіріен көйді ден көрдім. Онна Рожин Сергейі көйен төрді сәргерге Эндекенти Никаноров тағыста. Бұ көбергөттен білейін тақсықтыра Жулус Кардашевска, Ефимов Айсен, А көберге Николай Абоев ұтар сачетін тақсан номну кәтәхен тұрар. Николай Абоев ұттан әме бір бігеге кен тұттар бәғоспеп болар. Бігеге нәхіленне олығар жағар құттал хоқ болдың қатшыр сударыстығына комитет подведомственный учреждение бұд бір тұмыс тұттар дәгеттер спортсмен мұп болар. Николай Абоев ол күрдік ұттан дығын оннеларығар бәйті әлбәқті кирсібет бәғыз. Оннаттан арас бәйтаттана спеха олағына мен білербінен ұстаны болар. Сүрдәғыр ағыстанар ол, сүйрютеме олақ үрдік тахамға хаджар. Оннаттана білеген бәйтеме қапсағайға анан менен жарықтанан бәкке кейсе хаджар бәғыз болар. Бұ көберге тақсан қапсы хаджалар Жулус Кардашевский, онна Айсен Ефимов. Бұ ұқсаллақ бұғым әйгі министерстветін управлениетін бәғыға, онна Исджела министерстветін бәғыға болалар. Жулус Кардашевский бәйті өйе бүліттен түріттәғ бәғыз, Айсен Ефимов Мома ұлығыттан түріттәғ бәғыз болар. Жара Николай Абоев ұтар сачыта тағыста, оннаттына білеген Николай Абоев, онна Байбал Стручков қапсығыларын көребет. Сықы бергіттін Николаев Тимур, онна Микола Жалабан кестебеттерен намноттан 2 минута аға ғыста. Жалабан Микола ден атын суд приставтар бәғыстыры болар, онна Тимур Николаев Ықсаллақ бұғымайғы министерстветін управлениетін бәғығы болар. Тимур Николаев ұттын ағуын 5 келіға республика бір лидері. Көңілді тұстуға болдың, қапсағайда көріңер болдың. Ол күрдік ұттын қапсағайден сүрдәқ каварнай көрің болар. Бидді сыға қамсанның әр ұттын баран түстің әбетер қайдақ болар ұттын. Кехи бәйті де өйді әбәкі қалбыта болачы, сері таяммыдан ол күрдік бары сүрдәқ сәрәнен қапсығалар. Onun üst köbüründen bilegen ağuhun 5 kilelək nehlenне loğar jağar kutta hoq bolu üçün qaçıyer terilteler böğüs törə qapsığa jallar. On 5 para 100 krukka olata otut böğüs bolan qalbıttar bilegen dağını. Onun min sanıq par altan argadlı tona baralağın qapsıqlar bütüxtərə dihanıvın onu tona finaline qapsıqlar biter kireti bitol kantantan mungutur kayılağa baharar andarxan tühülgete boluğa sanatan haravın andarxanga bugün hatta 15 kilene ahrektür yahanna böğüstür qapsıqlar mungutur kayılaq andarxan atın süpükke 7-10 tühünçə solkobay bir istener. Sıka vergötüna kayını setiste Timur Николаев, ыксаллах быгылмайгы министерствотын управлениета. Ыксаллах быгылмайгыга министерстве. Аңырыллары Алексей Парников, Искаверге Вондай, Александр Семейщиков, Алексей Ефимов, Искаверге Белемненин. Bu keberge kapsığını kıydı. Kıyak mındoktanı Aysen Efimov. Iksallah bıhıga maygıga ülelir kamsığın ministersive.
Валентин Нояп чорапчы изжала министерствете, Петр Захаров чорапчы бахана қараны байы хаңырылалар. Борис Араманов, Данил Тан Николаев белемнелелер. Акаверге капсыны кайда кылманныктаны быһы сулус байыха Николай Обоев. Агырлалар сакайрын спотын мастера Семен Кышкин. Аксаллах быһыга байгыга министерстве Владислав Бурмистров, из дела министерстве Якускай. Кусаин Музафаров, Василий Гаврилиев, Акаверге белемнелер. Быкаверге Валентин Нояп чорапчы, Петр Захаров чорапчыңырылалар. Өскаверге Алексей Панников, Айрат Иргит кишсәйдалар. Бу төддәріккі бұғыштақ. Одарысына комитет біліғі. Барыта 6 ағыз бұғыш. Өскаверге қапсыны кайда кығылманныктаны Алексей Парников горнай улуғыны бағана қананатын байыға. Өскаверге ғырылалар хақайрын спотын мастера республика кетігілі призера Александр Семейшиков. Үксаллақ бұғыға майгыға министерстве онна Алексей Фимов таатта бағана қананыта. Давыд Колесов, Михаил Жирков белемнелелер Өскаверге. Быкаверге қапсыны кайда көңіл тұстуға тағырысқа бірігер республика чемпионатын призера Петр Захаров. Чорапчы бағана қананатын байыға. Ағырылалар Борис Араманов. Беған алас бағана қананыта. Данил Тан Николаев. Өксаллақ бұғыға майгыға министерстве. Василий Мешников, Георгий Кардашевский белемнелелер. Ол күрдігіттен Акаверге қапсыға жаллар кығыл мұннықтан Эксаллақ бұғы майғы министерстветін управлениетін бұғығы спорт мастера Семен Кычкин, онна кенені ұтары Владислав Бурмистров из жала министерстветін бұғығы Быкаверге қапсыға тағыстылар Борис Романов. Мен қаңластағы бағарны ұлысба әппеттәғ үләхеті онна кенені ұтары Данил Тан Николаев Эксаллақ бұғы майғы министерстветін управлениетін бұғығы. Сыкаверге қапсыға жаллар Александр Семейшиков, Эксаллақ бұғы майғы министерстветін управлениета, онна кенені ұтары Алексей Ефимов. Таттатағы бағарны ұлызба байыға. Быкаверге өттіні бәт сәргәқ күйіні сетесті кығыл мұннықтан тұсты бұд Борис Араманов. Мәңі қаңыластағы бағарны ұлызба әппеттәқ өліхеті. Сыкаверге күйіні хетесті Александр Семейшиков. Эксаллақ бұғы майғы министерстветін управлениетін бұғығы спорт мастера. Бәйті өймекөнтін төріттәқ бұғыз. Акаверге өттіні қапсыға жаллар Семен Кычкин,
Аксаллах Бахымайга Министерстветін управлениета спорт мастера онна Владислав Бурмистров. Иш дела Министерстветін бағаға. Бұқа вергөттіні қапсыға тағыстылар Василий Местников. Аксаллах Бахымайга Министерстветін управлениетін бағаға. Қапсайга Саха Республикатын спордың мастера онна кенені ұтары Георгий Кардашевский Росгвардия ден успейдан оттан білдірімі әпін күтті Бағылай Местников спорт мастера түргенілі көрді көтті кейтен оқтыран күйіні сетесті. Ака вергөттіні қапсығыны күйді күйім оннықтан тұсты бұт сәмен күчкен. Аксаллах Бахымайга Министерстветін управлениетін бағаға спорт мастера. Sıkı vergötüne tusta tağıstılar. Bıka verge bilgin üttüne kapsıhı toqtata. Aka verge bilgin kapsıhı taqsallar. Husayin Muzafarov usaldannağa baharnay huluspa pettağ ülehete. Onna Vasiliy Gavrilyev usaldannağa me baharnay huluspa ülehete. Sıkı vergötün bu taqsan kapsıhı jallar. David Kolisov məğanlastağı baharnay huluspa sport mastera onna kinenutara Mikhail Жирков. Росгвардия управлениетін бұға. Давид Колесов отты бәйті Саха Республикатын қапсайға спордың мастера болар. Национальный многоборьяға метон арас көріңге әлбәқті кешті бит бөғіз. Бәкке бәйті атақтан да тұстар, атақтатан да баран үшөйдік тұстар ол күрді күтті шөй бәйтік атақтан баран тоқ барытын барабыланы тұтыс бұтту дебетті учебнегінен күрдігі көтіған тахарын шөй бәйтік онның болдыран ұрда күйіні хетесті Колесов Давид. Мәңе қаңластағы бағарыны хұлыспа байыға спорт мастера. Sıkı verge bilgin öttüne kapsıha taqsıqtara Julustan Sırıvatskay usaldannağı baharnay huluspа байыға онна киннутары Роберт Сидоров из дела Министерстветін үләхеті спорт мастера Россия онна хақарин спорду мастера деққа. Ака верге öttüne kapsıha жаллара кығыл мұндықтан Хусаин Музафаров усалданнаğı baharnay huluspа онна киннутары Бағылай Гаврилев усалданнаğı baharnay huluspа. Бәғістір біт өттіна қас әргейір айы ағаян ихеллер ол күрдік өттіна финаліне қапсығылар бұтта болыра номно чуғахан әрдаға. Уәтталлаға 12, 10 хетті 16 кейттен үстігілі чемпионы, 19 хетті 19 кейттен үрін комиссары жуара. Роберт Сидоров көк мұндық. Әйдіғынан еш жылы министерін өәтті 19-лардағы 2-тігілі абсолюта чемпионы. Ол кәмге Акөверге қапсығыны қайды, күхіл мұндықтан Хусаин Музафаров ұсалдан бағаны хұлыспатын байыға. Артем Вадянян Акөверге күхіл мұндықтан, оны Николай Матаннанап Акөверге көк мұндықтан ғырылар. Александр Черкашин Айсен Терекап бәлемнәләләр. Артем Вадданян, оны Николай Матаннанап киддилер. Артем Вадданян дығын ойныларын қытаны қапсығыларығар уәтті Аллахқа Бачуаттақ 2 местені ұлдыта уапсайтымыкка Егор Филиппов кәнеттен. Күнді көрәтшілер өттіна біліңгі тұрғынан бұқа берге пақа қапсығы болбат. Біліңгі тұрғынан онна сықы берге болы тұралар өттіна 15 келеләқ яммаңнағы бөліқ спортсменлері қапсығы жалар. Ол күрдік өттіна күхіл мұнлықтан Артем Барданян Ака берге онна Николай Матаннанап қапсығы жалар өттіқ бәйтіліқ дығын 10 ньютона қапсығайға күраған күрдік бол бұдылық. Minutare. Он тuna киненутар Николай Матаннанов Саханефтегаз сбыт бағаға.
Otomanna elbaq ki италахар эте того Саханефтегаз быт бу нехиленне логор жагар куттал хук болутун качер терилтелер үлехеттерин быстарыгар кирериден того жетерген оттана бу биһиги сударственный комитет бит подведомственный икки учреждениялах ол болар оттана государственная противопожарная служба, онна служба спасения Якутии, он оттана биһи комитет курирует дур отрасль быт болар акционерное общество Саханефтегаз быт. Ол курдуготтана Саханефтегаз быт биһиги тон бир эме үлебит направлениятынан күскә үлелир. Ол курдуготтана завоз, координация завоз грузов, жизнеобеспечивающих грузов, тарированных нефтепродуктов, он на күскәме болар биһи Саханефтегаз быт. Ол курдуготтана биһиги Саханефтегаз быт интерестерин опсайнана курирует дур эме тон исполнительный орган государственной власти ям болабыт. Ол курдуготта кинилер эме нехиленне логор жагар эме качыйга күскә үлелир терилте болалар. Ол курдук олехен кинилер бу биһиги туопутугар маңнайгы группа бөгөстүрүгер кирселлер. Ол курдуготтон чакчы көбөргө сыты капсыгы бола турар. Атын көбөрдөр оттона намно түмүктәбиттер. Ол курдуготто те Николай Матаннанов. Осынан Николай Матаннанов атака киритин күскә чочойбут техада гырактан олог көрдөн кирер бу будан олог барларын түннөрү көтөн кебер бу будалог. Күйе бахама бит ол курдуготтон Николай Матаннанов бете офиска Саханефтегаз бытка финансовый отдел галилея бит боллагана киһәтен күскә утумнактык күн аксына жарыгын көтүппәккә жарыктыла хаҗыр булар. Белемнеләләре уанна букабеттерге агуам 5 киле яһаннактарга гражданскайдар хит бу алты бол хагалабыттарыгар төттүсет гирге көберге белемнеләләр Петр Сипсеп, Владимир Юмшанов, букаберге белемнеләләр Эдуард Кузьмин, Василий Кириллин белемнәрин бу капсыган итен такыгыт. Кырачылар әрәке бөргә капсыгылар бола тураллар. Эти боллагана тохтен соллан беребине хегене беге хаз бидди көбөргә туспа ссылканнан кирагат ол курдуготтона кетәһәм барнолар баку кына канна актуальный капсыгы бола турар да онно хегене сирдән беребин. Көбөргә билеген капсыгы бола турар, атын көбөрдәргә пока тохта бул биллереллән турар. Өстө төгүләтәбин билеген көбөргә капсыгы бола турар, активный ковер ссылката оннағы 2 көбөргө билген пока тохта бул биллерелен турар. Черкашин судебна пристав Айсен теракап изделы министерстве такиселлер бу 6-9 сагалабыт агуам 5 киле яханыгары Государственный комитет жодон 2 бөгөттөн үһүшергирге бүтөк пара. Төдүшергирге белемнелер гражданскайдар. Көберге Петр Сипсеп Усалдан, Владимир Юмшанов жаңы, Букаберге Эдуард Кузьмин татта, Василий Кириллин мен аңалас таққарға бәлемнәнің. Александр Черкашин, судебный пристав, Айсен теракап изделы министерстве үһүшергирге бүтөк капсыгы.
Спортмастера Эдуард Кузьмин. Бөтір шепсеп усалдан Владимир Юмшанов жаңы Акаверге Спортмастер Эдуард Кузьмин татта Ванна бахалай Кириллен мегахан алас капсыгалар. Букаверге капсыгыны кайда Күйақмандықтаны Василий Кириллин мегахан алас олуға. Ағырылалары ойбаны старастын тағатта Николай Барыхап усалдан Букаверге. Акаверге капсыгыны кайда Күйақмандықтан Беркаян бәдді Владимир Юмшанов. Ағырылалары Республика хүббі бір ғыллақ баруан сәпіржора аян бөтіріп нұрба. Мекайыл Герасимов мегахан алас. Арман Цепанжин Республиката турнирин чемпионы. Вячеслав Диаконов Айсен Петрев білімнелер. Кахалманлықтаны ойбаны старыстен тағыттыңырылар. Букаверге. Ойбаны старыстен тағытта Букавер кахалманлық. Білімнелер Дмитрий Павлов, Денис Максимов Букаверге. Акаверге кахалманлықтаны Республика хүйтбе бір ғыллақ улахан жанын баруан сәпірежуара. Хүйтбек кахылға Республика хүйтбек үштерге дері хастақ Алексей Никифоров бірігер чемпионатын көйілаға. Алмастақ мейдей бастықы мастара Аркадий Никифоров бірігін прежуара. Аспыт неделяға үйәхе білуге бұшыддан бірігіні үрін көміс прежуара аян бітіріп. Бұйылғы вывод бакалыра бірігін прежуара. Білу тоғығары. Отас сатыта Роман Цепанжыны Республиката турнирин чемпионы мегахан аластан газ промышленныхын әппетті ғылыхеті Михаил Герасимов. Оттан Букаверге тааттаттан ұйбалы старастен оны усалдантан жаңыттан түріттәк Николай Барыхап. Николай Барысап аспыт неделяға оробына. Ол Букаверге, Акаверге кахалманлықтан тұстар аян бөтіреві финалға қаян бұшыддан бірігін чемпионын өттіға атыныл бұда. Кені үйдбе 3 сылға Звук эхиллер да. Вопрос. Бағал степеттен әрі. Бехеқа олағына тетуқ. Ардыгар атон бұл ағаяқты кейі болан қалылар білеген финаллар болуқтарын үнінеттен тұтатын ағаяқты рәкейі қалар. Төттүй бесті алтылы олығын өтті бұл Александр Васильевич кәрі барар еспейхек. Ол күрдік өтті біле сымсы хоғыстық, түрген хоғыстық таққан ехелдерін гына сып-сап барыта тәрелерін күрдік өтті. Александр Васильевичке бары тұрар, ол күрдік мен олығын әте звугу Александр Васильевич күрдігенге қол бағын кәбістім. Саңарар кейбет мен ата барын прямой эфир бұсағылыны тәбәбін білігінлер бітім. Ол күрдік өттін мен профессиональный диктор, комментатор бұл бадақпын. Ол күрдік Саха Республикатын нәхіленнетін олағыр жағағар күттал хуқ болутын қатшығар сударыстыбына комитет департаментін инспектор надзорной деятельности денін қайысқанан өлелейбін. Оныттан бұл сыллата ұйтылар бәбіт турнир бітігар маннық бұға эфирдарға триумфтары катары бұға сетімні әммет маннық бәбіт прямой эфир тәрия бітті. Атым Максим Дмитриевтен. Барын әме апын әппәке қалбыдым. Білігін оттан әте қата санамын әтті.
еттим алыгынан билеген оттон бу онна бу көбөрүнөн агухан 5 килелер эржоннор бут капсыга жаллар окурдук оттон мен көрөр бинен Мехас пехе ко оларын оттон көрөн билер спортсменнербин ататалыгпын багарабын көбөргө Михаил Герасимов мен хаңластан капсыга жар кенени тороттон кыхыл муннуктан Аян Петров Нюрбаттан капсыга жар Быкавергөтөн эме бо гражданскайдар Дмитрий Павлов Жокускайттан, онна Денис Максимов Сунтартан капсыга жаллар. Денис Максимов оттона көңүл тустуга республика чемпионатын быйылгы үрүн көмүс призеры болар. Павлов Дмитрий оттона бәтин кемигер эме көңүл тустуга күскө бәтин атын доргон актыга таппут. Ол курдук оттон көбөргө көңүл тусту кырыгыбай өттүктен албаһын оңорона Аян Петрову төт балга төһөрөн кыйыны хетисте Михаил Герасимов мен хаңлас багы. Быкавергөтөн Денис Максимов так Павлов Дмитрий капсыга жаллар. Бу тона финалны капсыгылары баһарылыбытын кенттен финаллар болбуттарын кенттен киһә тона муңутур кыйлагы баһарар капсыгылар болуктара. Оннотона санатан ахара рабит поллакка муңутур кыйлак андархан хәттон тыгынча хоккобай кахайыннан болуга. Калилерден оттон бихеха боллагана таманнык агастыга талеби поллакка кулун тутар 2-3 күннөригер Саха Республикатын баһарнай противопожарный служба чарчетинен конференция ытылды бута нехленне логор жагар куттал хук болтун качырондотон баһар көмүскелин тухунан осенан конференция ытылды бута дальневосточный федеральный округ субъекттарын кытары окурдук Хабаровский крайттан Забайкальский крайттан Бурятияттан инкаленнер бихехаманна калбеттере онна тона ол курдук капсайга заявканы тон хомойохин ол конференция кыттылактар бут бербетлер ол онду тугороттона бихехаманна атына таз дойдуттана кален кирсе хаджарбе гостер баллар ол курдуготтон Таджикистантан Узбекистантан Киргизияттан капсага жеттер манна кален капсыгыктара та капсага жеттер ден сыйхеттем спортсменнер ол курдуготта бүгүнгү күнгө агаяк Таджикистан Узбекистан бөгө көстөн асып полуктак сагалны аттан көрбүт көрөчүлөр багар көрбүкүт болу оннотона сарсын эми капсыгылар болуктара сыкаверга билген токтагыны болбакка турар сыкаверы көрөн олорочулар бука баалыстыттан букавергө көһөргүтүгөрүн гырабын билген оттон букаверге капсыгылар болуктара Агухан 5 килелек нехленне логор жагар куттал хуок болутун качер сударстыбынна комитет бөгөстөрө билген эми АБС көбөрүнөн таксан капсыгыктара ол курдук бу көбөргө бет үчүгөй сахалы умсатардын оңорон Денис Максимов кыйыны хетисте мен бэм оттона жарыктанматага молу саратта оннотона кихи билинги уягаттан капсагайга жарыкта кара боллага кирсер ден маннык толкуйдуун бэм эрде боллагана биле неделе ая көрөктехиге хаджаралтон оннук табыллар эте билеген боллагана жарыга хук кирсерге олус гарахан болбут энаттона күнгө кычабыта бидде жарыктаны кыннада куруготтон формагар тута хаджа кыннада олихенаттона жарыктан макка хаджан капсагайдыр сүрдэх гарахан олихен мен кирсибеппин капсагайдан жарыктан маппын олихен кирсибеппин билеген оттона үс көбөрүнөн үйөндөрүнөн капсыгылар халганыктара ол курдук оттона эмне барыңы курдук аттаталан ахарым көбөргө билеген үс пара таксан тусту ол курдук Николай Абоев, Хусейн Музафаров, Кычкин Семен, Артем Варданян, Матананов Николай Никоноров Иннокентий. Бу бары көбөргө тустуктара. Оннуттан бу көбөргө Александр Черкашин, Сергей Рожин, Айсен Ефимов, Борис Романов, Петр Захаров, Тимур Николаев. Бу көбөргө Василий Месников, Алексей Парников, Александр Семенщиков, Сидоров Роберт, Колесов Давыд, Онна Ефимов, Алексей эти сыковерге кирсектора.
Билеген оттан экрангытер көрөгүтүн курдук А каберге Николай Абоев быгыр хулус пабагага онна Кусаин Музафаров капсыга жаллар А каберге усалданнага бахарнай хулус пабаега Б кабергөттүнө Александр Черкашин онна Сергей Рожин капсыга тагастылар. Александр Черкашин бәйті судебный приставтар честерін көміскүр бөгіс болар, атын Сергей Рожина бұғыр луспа представителя. Спорт мастера, то Сергей Рожина бары бәкке білағат, тұстуыны хәңәрәтшілер, қапсағай таптачылар. Сергей Рожина бәйті тұны атын дұрғанны ақты қапсағай түйгелері аттапыт бөгіс болар, аты кені білгі түрәбіт ұбая. Әті білгі түрәбіт ұбая ден бағар сығырын болу, кені ұбая деққа Егор Рожин манны меттін ағам хастағы бетерәнлерге тақсана кейсі хәджар бөгіс болар. Из дела министерстветін представителя. Сыка бергөттөн капсыга жаллара. Бахалай Местников Эксаллах быгымайгы министерстветін управлениятын бөгө спорт мастера онна кенени утары Алексей Парников Горнайдагы Бахарнай хулуспа байыга. Ака вергөттөн эте Николай Абоев шөй байтык торатактан кихитен иксаллах быгыга тутахаджар ол кемгөттөн сыка берге Василий Местников бәт үшөйдү комсатардан кыйны ситисте иксаллах быгы майгыдын министерстветін управлениятын бөгө спорт мастера Бахалай Местников. Ака верге ону кытары тәңге Николай Абоев шөй байтык атактан өрө бахан баран подсечкалан түһөрен кыйны ситисте Николай Абоев быгыр хулуспа бөгө Дыгын категориятын бөгөһө диэккаттан бәбит борусты үдөттәккә. Бәгәттәгән өйдән көлбүки полу дыгынга кыттыбыт әбетер кытта сылжар действующий спортсменнар быдыттан маннатан сүрдәк. Әлбәкки хикәлән кытта хаҗар окурдук бу Николай Абоев. Действующий ден мотоболар Асен Семенов кытта хаҗыбыта Протодиаконов Алексей кытта хаҗыбыта метус экисибите Алексей Протодиаконов кисе хаҗыбыта денеттем Вячеслав Диаконов действующий. Онда да все Николай Матаннана, потом Артем Варданян. Тохирдаган әлбәхтәр уанча бөгөс пар ден көрдüm мен бәм. Тахасындаган өстәгәлән кисектәре механик параттан Алексей Воровская Жокускайга бар буллаттан эме көтепәтә булу бу турниры. Оннан хасыңны татая бар бакка хасыңны хасын көрөк бит. Антан бүгүнгө бүтүн атта бу. Этәрәп болдакка ака берге. Билеген кычкин hemen кыһымуннуктан онна кёх муннуктан Барданян Артем такын капсыга жалар. Быка вергөтөн капсыга жаллар Сергей Рожин онна Александр Черкашин. Рожиннар бирге төрөбүттер сөп. Мен эте багар сыгарым болу дена. Каятым антугама сөпкө петепин бирге төрөбүттер ден. Сүрдәк спортивный жекерген болар денисте битим оттон әдә никтен этән харатчылар жекергеннәр тотолору бар спортсменнар оннан оннык жекерген телманны көшүгә оттон спортсменнар спорт мастердар өйнән таксы уттара сүрдәк шугай болар ака берге Семен Кычкин Артем Барданян быка берге Сергей Рожин онна Александр Черкашин капсыга жаллар. Боттан бастыкы бөлөк спортсменнара болалар. Онтан сүрдәк төһәннән Ирак курукка эргирге тиен капсыган очоннан капсыгылар хытыркаян барачылар. Олох оксоланы тебелени даганы бар булачы тотыңахан улатара биллер буллага ди. Ал курдугаттан отыр уже бәбәләрдән монда сарахачы жар курдуктар. Төһәннән эргире аттаган ай. Быка вергөттөн соһуччу кыйны хитисте Александр Черкашин судебный приставтар бөгөстөрө. Кыһыл муннук.
Сыкыберге тақсан қапсай хажалар Александр Семейщиков спорт мастера Иксаллах Быгымайга министерстветін управлениетін бұғыға, онна Роберт Сидоров іс жала министерстветін бұғыға. Тобы бұғыстыр бәбәлерін кіттеме. Әлбәқті кешсібі бұғыстыр бәбәлерін шөдік білелілер. Александр Семейщиков қапсайға Саха Республикатын спордың мастера Роберт Сидоров болыр оттона Российская Федерация көңіл тұстуға спордың мастер оны тахынан оттона қапсайға Сахабыт төріт көріңер әме Саха Республикатын спордың мастера. Қаста дағаны көн көрсігіт болықтақтар бұл бұғыстыр. Бұл көбергіттен әме номно Ефимов Айсен, онна Романов Борис көбер тұт ортақсан тұрынан бістілер, онна білеген ұттан 4 минуттарда қапсығыға түйінен кәбістілер. Өсі түгіл санатан ағарабын А, Б, онна ұс көберінен ағуын 5 келеләқ маңнайғы бөліқ бұғыстыры қапсығыға жалар. Ола бәтер нәхеленне лоғыр жағар күттал хуқ болудың қатшияр тәрілтелер өліхеттері. Санатан ахары әмәтә бу беһеге нәһеленне олоғар жағар күттал хуқ болудың қатшияр сударыстығынай комитет осайнан отон өлелер чәрчебітінен бу бола тұрар СВО-ға тугунан жарыгырар государственный комитет пет оснащению мобилизованных и контрактников тен ол курдуготтон ол чәрчетінен беһе хаманна көмө бола кәлбиттере добровольческий отряд ботур беһе хаманна бәрәдеге көрүүгө сүрдәк көмө бола хаджаллар көк таңастақ онно туралларын көрөр болуқтақыт маскалар жоннор. Ака бергөттана кыйыны хетисте семен кышкин кыхыл мұнуктан тұстығыт бөғыз. Акаверге білген тұстатақ сықтара Николай Матаннанап, Саханефтегаз бұд бұғы, онна Иннокентий Никаноров, Управление Росгвардии Республики Саха-Якутия. Бұл кавергеттана қапсыз бұттара намно ратта Ефимов Айсен, Иксаллах Быгымайга министерстветін управлениетін бұғы, онна Борисов Романов Борис, Борыстығының мәқаңластаға бағарны ұлыс бабайыға. Үс көберінен онын бәт сәрге қапсығылар бола тұралар. Онтон чорботон әтеметі ауанна үс көбердері. Маннаттон сүрдәқ тыңағына қапсығылар бола тұралар. Су көбер көттен бүтәйік минутелерін қапсыға жалар. 1-0 ақсанынан Роберт Сидоров, Александр Семейщиковы бағыя тұтан ехер. Маннаттон әкендер сүрдәқ тактиканан кешсер бөғыстар болалар. Бай опыттары сүрдәқ. Бидді күнді қалағына тона дегардылы. Оңоран баран бидде битер бөгөстөр болалар бу. Онтон ака бергөттөн Николай Матаннанов кәне кемгөттөн олох рахтан эка даха көтөн кирен олох бараларын эке сәскө көтөгөн тахаран суулар тыр бөгөс болар. Николай Матаннановты бәте тартаттан тардыла бөгөс. Саханефтегаз быт финансовый отделын эппетте гулехете. Он кенену тараттан бу Иннокентий Никаноров. Горнайдагы магарас нәһелегеттен хиджар бәте Росгвардия управлениетін бұғағы болар. Иннокентий Никаноров отта бәтеме кәмегер көңіл тұстуынан күсқа жарықтына хаджыбыт бұғыз. Ол күрді көттен етен ардас күйінен кейрен қонна ғанныттан бай бұдын зат септары күйен өттен приемын сетерен орбота дек қанада қапсығыны күйді өттен күйі мұнықтан тұсты бұд Саханефтегаз бұд бұғығы Николай Матаннанов. Быкаверге Айсен Ефимов, Борис Романов қапсығалар. Сыкавергеттана кейсет ағастылар Давыд Колесов, онна Алексей Ефимов. Таттатағы онна мән қаңластағы бағарны хулуспа байестара. Быкавергеттан Айсен Ефимов күйіне хедісті.
bu kövergötönä kapsıha tagıstylar. Петр Захаров, çırapçıtağı baharne Успа байыга, онна кенне тары Тимур Николаев. Эксаллах быгы майгы министерствотун управлениятын, хака херенагы управлениятын бөгөһө. Бу бөгөстөр теккен чолан көңүл тусту бөгөстөрө болалар. Окурдук Петр Захаров бете çırapçıtağı спорт школа тона тустуга итилячте. Болана аспыт бөгөс бете тона мен билер бинен бете çırapçı бөгөһө болар. Оннаттана бу билеген çırapçıtağı baharne Успага өлели хиҗер. Әппеттә үләһит болар. Оннатта кенене тараттан бамия сахалар бир билер. Баратын көрән истен билер ул бу Тимур Николаев бәйте үһә бүлүттән тардылар. Саха Республикатын сүймердәме командатын чилене. Бәйте көңүл тустуга хеттон 9 килеләргә тустачы. Оннаттан бу хылга менә дүлбинен Тарскай төгөлгә тигәр призер болта. Оннаттан Республика Хапсагай Федерациятын кубагарытына жақай тахарылақты кесибіте мене дүрбінен бейдері қоттар бұтан насыға катыгар мене дүрбінен Олег Черновка әрі сабыриттар бұта, онна бараларын кай бұта. Бұқа верге ол күрдіға Петр Захаров, онна Тимур Николаев Хапсагай жаллар. Сықа верге түна Давыд Колесов, онна Алексей Ефимов. Бу Давыд Колесов эме хүрдәк бәйте туспа стильдәк бөгөс болар. Сыкы бергә туста җыр бөгөстөрү көрән бин Давыд Колесов оттан бәйте атактан да барана. Бәккә тустар атактата да сылҗан бәккә тустар товны лита тага хунунан бәккә туханар ди канада. Давыд Колесов оннаттан бары ме кырбүкүп болу дигин онюлара болдуна. Дигин онюларын отбора да болдун. Вопсенан Давыд Колесов Хапсагай гонно курука энеке көнгә җыр бөгөс болу. Окурдуготтон национальный многоборье көрүнгүгөр Хапсагай чагылкай представителе жедакпитне сыз папып болу. Окурдуготто бу көбөргеме сүрдак тактический хапсыгы бола турар. Тимур Николаев, онна Петр Захаров иккен эме бәләрәттен сүрдак эмеге суулаттар. Жолустан Калачев кандидаттан иккисте калдеп бирин хүдбек кыллак сүдбе үскеттен баруан салак. Николай Тарска биригер республика чемпионатыга Тимур Николаев 2 голлак баруанса 2 голлак өрүн комисс призер. Аттана билигинге туругунан самый центральный схватка бу көбөргө бола турар диханыбын. Тохпар болгумта баратонна баран турар. Ол курдуготтон этя доли секунды де канадаттан кем хептөх бахарынын түргени кылыммыт или байсы түгениттен оттон эте тора халбари бут Тимур Николаев аксаллах быгы майга министерствотен республикатагы управлениятын бөгөһө кыйны сетисте. Оннаттана Давыд Колесов, онна Ефимов, Алексей Капсыга жаллар сыка берге. Билеген отто бу кеберге Капсыга таксыктарагы 15 килелек 2 бөлөк спортсменнара сыка берге Колесов Давыд кыйны хитесте. Оннотон билеген тох пар болгомта барата бу кеберге болууга ол курдука 2 бөлөк 15 килелек эржоннор гражданскайдара Капсыга таксаллар. Олихин ихитиннерен кебехин барабын кемне калбыттарын Владимир Юмшанов, Герасимов Михаил, Петров Аян, Дьяконов Вячеслав, Кузьмин Эдуард, Старостин Иван, Кириллин Василий, Борисов Николай, онна Денис Максимов, Свободный Давыд. Ол күрдүгөттө билеген бу көбөргө аңырылынылар Владимир Юмшанов, үйе жаңы бөгөһө, онна кинену тара Михаил Герасимов, мега хаңлас бөгөһө. Өсөтөгүл ханатан этебин 2 бөлөк спортсмендер бу гражданскайдар. Онна сыка бері көрін олар атчылар бұқа бары бұ көберге болғам тоғытын урар гетігарыңырабын тоғы жетерген активнай білеген бұра көбер сылката болан тұрар.
Ағуан 5 килаға уапсая 9 бола қава хәджавар, білеген бұтуста хәджавар кығыл мұннықтан. Владимир Емшанов, үйәе білі, әбір қаянскай, Михаил Герасимов мәе қаңылас. Біліңгі тұрғынан Михаил Герасимов мәе қаңылас бір науға каян әр. Тух бара болгомто билеген барыта бык кеберге колбонон турар. Онна сөкеберге билеген бидде капсыһы болбакка турар. Окурдук күндү көрөчүлөр бары бык кеберге колбонор гутугар ыңырабын. Бык кебергеттен өсө төгүл ханатан этереби боллакага 15 килелеха 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүн спортсмендер капсыһы ажаллар. Бехис Эргир, Владимир Юмшанов юһэ жаңы, онна кинени тары Михаил Герасимов. Мәңе қаңылас. Бұл олаттыраттан тұстарынан әме кылгасты кәпсән ахарым. Владимир Юмшанов бәйттен әме представитель вольной борьбы дейқа. Манна әме триумф спорт ораға ер кәлән күске әрчелі хажар болатчы. Бәйттен студенттер хылларығар ягысқа табірінгеті агату студена болар. Білеген оттан номной өраған бідерен өләхет кейі болан хеджар болуқтақ. Бәйттен ягысқаға өренерер дағана манна триумфқана мұт тренер дағата. Онна манна кәлән көңіл тұстуынан ұтымнақтық жарытынан кейсер әті. Бәйттен оттан манчары ең түхілгелерігер әлбәқті қапсыз бұт бұғыз. Петр Алексеев түхілгелері ең ұлаған турнирдер өсайнан бартын кәрі біт бұғыз болыр. Владимир Юмшанов үйә жаңы бұғығы. Оның оттан кенен ұтары Михаил Герасимов мәң қаңылас. Бұл Михаил Герасимов әме амбастан оттана үхіс нөмірдәқ оғы спортивны эсколатығыр жарықтана хаджар болатчы. Тренер аттан маңнегі тренера мен санық бара нүргім бұғулап, аты бола апытын кәнеттен оғы хаджарын ақпаққа. Ол күрдік оттан әме бұл 2 күйетін өттігінен Михаил Герасимов күйді де қанада. Уже 2 күйетін өттіктен күйді. Бұл оттана түйілге бастың бірағыта енденге номинируйдулыра болу. Ол күрдік оттана күнді көрәтшілер санатан ахар батақпын. Бехигеттона бу көрәк бетигер кыйлақтарынан әрі нағарадалағын бол баққа. Кыйыға жұлур ихінден 2 номинация бар болар. Ол күрдік әржонларға, оны тықтабулақ ветеранларға. Бастың бірағы денеме 2 номинация. Әржонға, оны тықтабулақ ветеранларға. Оннаттона салғы мені дүрбінен бұл әталырабын. Көбір бастың салаятчы тәден бар. Алаты лучший судья ковра ден. Әбетер бастың судья денге бұлырын бұйыл олар ебіт болуқтақ. Оны доттын атын арас анал биристер балылар. Оны доттын бастың қапсаға жеттен номинация барын. Омнан кәуіс бідейіппін алығының. Тағой келей номинация жер болы қыптан. Жегінен бастың қапсаға жет. Лучший қапсаға из турнира ден бір болуқтақ дейлер әті дағын оттан бәхеге бәтәрәнлер әккардылары әме бастыңы бағарар. Сыллағын номинацияны әме оңыр бұппыт. Ол күрдік оттан білеген қапсағай бұдыр төн өққайын. Бүкі берге тақсан кейсі хажалар кығыл мұндықтан Аян Петров, Нюрба бағаға, онына келін ұтары Вячеслав Дьяконов. Нам. Акавер готтона тутатына әме бәхесер гири ыта туроққа детлер ол күрді готтона күйі краннан көрәтшілер акавер оттон сылқат әме активнай боллон на киренге та кеверге маңнайгы бөліқ спортсмендерін көріғыт
Бехесер Гирге, Николай Матаннанов, Николай Абоев. Быкавер göttüna Магнайгы ikis бөлөк спортсменнер ола бетер гражданскайдар Бехесер Гирдер бола турар. Быкавер göttüna şö байдыгы атагаттаны сажаян оқтурун түһәрдә. Вячеслав Дьяконов нам бөгө. Эргичә хайдылах нам бөгө. Кавер göttün Николай Матаннанов әмиятын. Бет түргенек кыйыны хитисте, оннотон салгы алты сәргирге. Тагыста Саханефтегаз быт бирепетте гөләһәтә Николай Матаннанов. Быкавер göttüna капсыга таккан хәлләр Эдуард Кузьмин татта спорт мастера онна киненутары Иван Старостин әмия татта бөгө. Оттан бу Эдуард Кузьмин туһунан әтәрәп боллак Эдуард Кузьмин руккаттан кисер бөгөс болар спорт мастера оннотон киненутары бу эдер кескилләх бөгөс Старостин Иван әмия татта бөгө. Бу бөгөстөр оттан бәбәләрен китә көрсә хаҗыуттарын мен билбәппин. Кыйын әтәр кыгам хо хутабы Иван Старостин мен агаяк түһүлгеләргә көрә хаҗыбытым. Әмияттан кохагана хоқту капсагайдыр бөгөс болар. Әтигәр ханыгар һәм бир капсагай бара билләр көстөр. Ул курдуготтан билеген көрөкпөт. Кузьмин Эдуард курдуготтан мастерга хайдак экзамен туттырар әбити ден көрөкпөт. Бу кабергә Эдуард Кузьмин онна Иван Старостин татты бөгөстөрө. Кабергөттан таксан тураллар. Семен Кычкин Эксаллах Быхымайгы министерствотын управлениятын бөгөһө спорт мастера онна киненутар Александр Черкашин судебный приставтар бөгөстөрө. Сыкавер göttüna әме тақсан туралдар Борис Араманов, мен хаңластағы бахарнай хулуспа байеха, онна киненутары Петр Захаров, чурапчатағы бахарнай хулуспа байеха. Бу үс каберні тағуын 5 келеләк әржонлар бартығар кирсе хажаллар, әрәреттіна онна үс кабердер göttüna Магнайгы бөлөк спортсменнер айып боллағына таббы көберге 2 бөлөк спортсменнер. Ол көрдігіттен Семен Кышкинеті сүрдәғ өлігер түргеннік керен кәнігер тақсан оқтырон түйерді. Оны күйіні хетісті спорт мастера Аксаллақ Быхымайгы министерстветін управлениятын бөғай Семен Кышкин. Ол көрдігіттен бұ көберге қапсығыны күйді спорт мастера таттаттан Эдуард Кузьмин. Быкавер göttüna капсыга тагыстылар Василий Кириллин, мен хаңалар сонда Николай Борисов усалдан. Бу меттон бир үшөй капсыгы боланыр деханада. Эдер кескиллах бөгөстөр олох капсагайга бәләрен аттарын өссөдәннеки күскә ататыктара бу бөгөстөр. Ол курдука мен хаңаластан Василий Кириллин, онна киненутары усалдантан Николай Борисов. Кавер göttüna тақсан туралдар Эннекенте Никанорап кыһылмуннуктан Росгвардия управлениета онна киненутары Айсен Ефимов Ыксаллах Быхымайгы министерствотын республикатагы управлениятын бөгөһө. Сыкаверге капсыга жаллар Борис Араманов, онна Захаров Петр. Иккен оттан очурапчатагы онна мен хаңластагы бахарнай хулуспа байастара. Üs kebirge Megahanglastan bahane huluspatта бөгөһө
Barış Aramanap kıhılmınlık, onu kıyakmınlıktan tarışka birihigər Respublika Çempionatın prizora. Kapsaqayga hüdböstürüge direder Galaxy Nikivra birihin kayılağa Bötür Zakharap çorapçı bahane huluspata kapsağıllar. Kaverga kapsığını kayda kıyakmınlıktanı Aysen Efimap Iksallah bıhıga maygıga ministerstve eppettağılı hete. Aysen Efimap. Barı bol komta bu vanna ıska verder gurullar. Bu kaverga ataqtahı temiger kırıhıvay kamsını kapsay kamsını ter bahalay kirillin kayını kayılaq tağısta onundan borgirge Denis Maksimov tartan sınyanar bilegen otan kapsıhı sıkı verge bola turar Boris Aramanov onna Pyotr Zakharov kapsıhı temigen otan bağlıdan kayını hetiste Kök munluktan tustu but çorapçı baharını huluspatın beğe Pyotr Zakharov. Tombergen kapsayha taqsıqtara Vasiliy Mesnikov. Iksallag bıhı maygı Respublikatağı upravleniyatını Байыға, оннута кенну тараме кене коллегата Аксаллах быһыга Майгыга Министерство Республикатағы управлениятын бөҕөһө Александр Семейщиков. Иккен спорт мастердара, Капсағайга Республика спорт мастердара оннуттан билеген эме кем ордук балаанын толкуйданан тактикатын сөпкө турурунан тахсан кайбыт ол ки кайылаах ордугатын сүгүөҕа. Кыһы муннуктан Баһылай Месников, онна кенну тары Александр Семейщиков. Болаттырыттан бәлерин төрдүлөрө кыһы мунуктан тустар Баһылай Месников төрдө усалдан болар. Антон Александр Семейщиков төрдө өймөкөн болар. Иккен өттөн бәлерин эме бекке билсер олаттар Триумф спортивный комплекс калбахтаттан киһәтин калан жарыктанан күлән үйрен бәлерин кытыры Вознялан, Схвакалан аспут олаттар болалар. Билеген күндө көрәчүләр бары болгомто барыта ыс көбөргө. Бу онна көбөргө билеген тохта болбакка турар. Онон сы көбөргө холбону. Александр Семейщиков Петр Эрмиш Алексеев биригер Республика чемпионатын 2 төгөлләк призера. Юһәбили намыгар ытыллыбыт Денис Кирбашапкин биригер бит турнирга Оччатоғу 3 телевизор қағайына бит турнирга. Александр Семейщиков. Арбитр чурапчытағы государственный физкультурный институты битет бит Росгвардия байыға Хонтар күндейтіттен төріттәқ Василий Филиппов.
Kapsığını kayda kök munduktan Hakan Respublika'nın Piotr Eremiş Alexey Biriga çempionatın 2 toğullaq prizora sport mastera Alexander Semeshikov. Eymekayan oluğutan törüttaq ıksallaq bıhıga maygıga üleli kamsı ministersi ve eppettak ulehete. Ağırılalları Ayrat Irgit Sudevna Piristap Alexey Pradiyakhanap ıksallaq bıhıga maygıga kemit üleli ministersi ve Robert Sidorov Bergirge oynanar. Ağırılalları Bıkaverge. Ağıhuan 5 kilolaq gırızdanıskaydarı süt balta bola hağlabıtları garı hette bolan kaldılar. Denis Maksimov sontar 2 tığınca hüdbe 3 sılga Nikolay Tarska birihigar Respublika Kongustustuga Çempionatın porvansa prizora. Vanna üyehebilüge ıtılıvıt mançarı bahala Hüdbes batıyatın ıçatarga prizora Denis Maksimov kıhılmanlıktan ıngırırlar. Kenini utarıngırırlar Megahanlastan Araman Sıpancın Respublikata turnirin çempiyonu Mikhail Gerasimov. Vyacheslav Diakhanov, Eduard Kuzmin bilimliler. Ayrat Irgit Badda Судебный пристав Ayrat Irgit Ayrat Irgit Судебный пристав Üskaverga kıhılmanlıktan ıngırıllağın Alexey Pradiyakhanov taqqan turar kıyakmanlıktan Ayrat Irgit Судебный пристав Кавер ыс Красный угол. Sekretariat Sağacanı ıngırar bolla. Timur Nikolayev, David Kolesov Üskaverga ıngırarlar. Timur Nikolayev, David Kolesov. Bıkaverge kapsıya jallar Mikhail Gerasimov kök munuktan onna kıhı munuktan David Maksimov Denis Barısteginin David'ten Sıkaverge Taqsan turbudan ete sığhatan bistim. Bıkaverge bilegenlere kapsıhı bola turar. Ondan Sıkaverge bilegen taqsıqtara. Bıkaverge Denis Maksimov kıhıl munnuk. Ondan kök munnuktan Mikhail Gerasimov mağangalas. Böğüstürü kapsıha jallar. Sıkaverge tana kapsıha taqastılar. Kıhıl munnuktan Timur Nikolayev ıksallaq bıhımaygı Ministerstvetin Respublikatağı upravleniyatın böğühü. Onna kenenu tara David Kolesov kök munnuktan. Tam bu köngül tustu onna kapsagay oskolalara kiyse hajallar diye kanada oların ottan numnumu kanada Timur Nikolayev bete yuha bilütten törüttaq. Onna ottan yuha bilütten kapsagay uyatından biller. Qaz biddi ki onna kapsagay jitte taqpas ispatım bolu. Okurduk ottan Timur Nikolayev bete mi kapsagay höbülür ondan kapsagaynan
Üçügeyde kirse diye takpasız papın. Kendini tarı Davut Kolisap ottun eme. Aras tühülgelerge ataqtatan baran kırıhıvay kamsanıları da kördürön. Ataqtan baran da arastan suğularar böğüs boğular. Beytattan nasyonalne mnogaboriya kapsagay lidera. Sık överge kapsagay jallar olatlar. Ondan bu överge Kıhıl munduktan bu yılgı Respublika ürün kömüs prizörü Denis Maksimov sun tartan onna kendini tarı Kök munduktan Mikhail Gerasimov menge hangalas böğühü. Men bu Sudeskay kollegiya baran kallem onnatona ağıhon 5 kile Toğuhun 5 kilelerge barasteginen finalga taqsıvıt böğüstürü körön kallem ol kurduka Toğuhun 5 kileler Erjonga finalga taqsıvıttar Igor Safroniev onna Safronov ekkeni to sport masterdara onnattan Toğuhun 5 kilene aharek yürüyahannak Erjonlarga Stepan Tobanov onna Sergey Semyonov finalga taqsan olur olur. Dmitri Pavlov bilimliler. Bu kaver göttona taqsan kapsaya hajallar. Eduard Kuzmin Kök munduk onna kıhıl munduktan Vyacheslav Dyakonov nam böğühü. Tabametan своего рода экзамен деканада тоғыз етергіттен Эдуард Кузьмин етен harбыдым күрдік бір опытта қапсаға жет болар. Онытын кейінні тұры Вячеслав Дьяконов оттан білінге тұрғынан саха көрің национальный многоборьетігер республика лидера әттуан келеттен ахары үйәхі өктүр ұяхынларға чемпион үрдік бұда. Оттан мен санық бар қапсағай уята ден көскөһө жыбат ат болу дейханыбын. Ол күрдігіттен қапсағай уятын атынылар ғыттан бейді кубағылан бараңын оннук атын әрімбәтің болу субуруччу бесталтата көміске атаққына бейді оттан қапсағай уята ден аттылары болу дейсаныбын. Мен хаңыласыттан бейдері кубағы кайда ден әпәппін. Мен хаңылас сүймердемі командата кубағы әлбәқті кайбыта, оларын оттан арыттақ кайдаға декенілер. Sıkıver götten atın ahan kühürde. O kurduk Timur Nikolayev onna Davut Kolisap kapsıhılarır. Timur Nikolayev 1-0 sanının kıyeni her. Bir emes sölağını bar hürbe hükünde. Onların ottan Davut Kolisap malacağız. Hürbe hükünde barıttan ne kittelen hağılır bollağın ottan. Sığlabıtın sitiyektek. Onların ottan toğura toqtan kalla. Ondan kıra hükünde kalla. Ondan mehan ekbar уже bitti. Soğaka doktorda kıyınatın Timur Nikolayev kıydı. Etiste. Bu kaver göttüna Vyacheslav Dyakonov damtan kıhılmınlık onna Eduard Kuzmin tattattan kapsı hajallar. Eduard Kuzmin sport mastera. Ondan Vyacheslav Dyakonov BTM naциональный многоборьяга республика чемпионатын кайдактарына спорт мастерын берелдерин бербеттерин мен билбеппин. Оларын оттан спорт мастер нормады репетир бөгөс сылжар. Оттан сахабыт серин атырбыт многоборьяга Николай Дьяконов төрөппит уола болар. Ол курдук капсагай. Капсагай ден ата капсагай. Этиолог бүтехек маннык моменттарга доли секунды толкуйдан бартын негатан экстренный решениялары ылан ник приемон ору ол болар капсагай кылбар камсанылара ден капсагай керете ден оннаттан кыйны хетисте Эдуард Кузьмин таттан спорт мастера. Бу агухан 5 килелек бу каберге 2 бөлөк капсага жыттара капсага жаллар. Билеген оттан туста таксыктара кыһылмынныктан баһалай кириллин меңе хаңалас уонна кенен өтөрө Дмитрий Павлов Жокускай.
bu namnottan 6 ergir bit bola turar. Kündük ekrandan köratçılar. Sotorottan bu harıla kapsıhılar bolalar ottan. Karakalla. Finalistler ottan üstü tügül. Etebin bağı 15 kilaga finalistler bu harıla likter. Onnattana Erjonnurga tağı 15 kilaga Erjonnurga Igor Safroniev Baharnay Huluspa bağı sport mastera onna kelini tarı Safronov ma hangalastan sport mastera finalga taqsan olur. Tağı 15 kilaga Tağı 15 kilini ahrik türü yahanna bağıstırgı Stepan Tobanov Aveli Sakhrana onna kelini tarı Sergey Semyonov nam sport mastera finalga taqsan olur. Tağı 15 kila tambu baharlı hajar biligin dağını onnattan atıkta bullaq veteranlar butugar. Ağı 10 kilalar veteranlarga Pyotr Barashkov Baharnay Huluspa bayıha finalga taqan turar. Onnattan namtan Mark Barashkov eme finalga taqan turar. Barashkovlar finallara bolar evet ağı 10 kilaga. Onnattan salgı barar epoqat tağı 10 kilalar. Atıkta bullaq veteranlar butugar finalga taqsan olur. Fyodor Danilov Yuhavlu tağı Baharnay Huluspa onna Sergey Zakharov ma hanglaz bağı Ekken Sakha Respublikasının sportun masterdara onnattan tağı 10 kilana ahrik tür Tıktabullaq veteranlarga finalga taqsan olur. Vasiliy Afanasyev Nurbatağı Baharnay Huluspa onna kelini tar Stepan Gavrilyev ame sport mastera. Eti kurdu gotta kılgastık finalistlere heqa sırdatan ahardım. Nehilyenye olağa jahagar kuttal hoq bolun qaçyer hudarsına komitet bıyıl götür düstün yerigar bugün 6 yahanga kapsıhılar boldular. Erjonnara 15 kileten ühe. Veteranlarga 10 tanühe kile yahannaqtarga barıta 6 boğaz tühülge atağısta. Bilgin sami elbaq boğaztaq 6 kilaga. 6 boğaztaq 15 kilaga 6 sergir ıtıldı. Bu manna hudarsına komitet jöddön 2 boğazı Grizdanskay südbaltı boğazı kapsığını hağılabıda. Hassın bihan sette 6-15 kilolaktar. Ottanı betirenlerge 6-7 kilolaktar kapsığı aktara. Hassın emi çepçiki yahınlakta kisi biterin kenditten 7-15 kiloga deri addarxanata onyanu. Addarxanatın ılbı boğuş hetton tığınca hokkovay kahayına buluğa. Bugün Erjonnarga 15 kiloga 6 ağız, 15 kiloga südbe bir, Örxanı yahınga 16 boğuş, 10 kilola veteranlarga südbe, 10 kilola veteranlar 10 kilona harıktırı Örxanı yahınnak veteranlar 11 bolan tölgega taqahırtılar. Addarxanatın bılcahıga 2 tığınca hüdbahallaq am bastığı turnirga Igor Safroniev Addarxanatın bıta hüdbe birillaq 2 turnirga 15 kiloga deri Rustam Prokopiev hüdbeki boğuştan absolutnay davıda. Rustam Prokopiev bilgin üyebililuğun örgüt otoskolatın direktörü. Örxanı yahınga 10 boğuştan Igor Safroniev ikkihin absolutnay davıda. Hüdbeki hılga 3 turnirga 400 hüdbe bir boğuştustı bıta. 15 kiloga deri Kebeye muqca tutan oybahimenep absoluta şampiyonu dugatın bıta. Örxanı yahınga Rusya hakkında sportun mastera Nikita Khabarov nörbattan absoluta şampiyon dugatın albıta. Bugün Örxanı yahınnaqtarga yahınlardan kıyılaqtırı bu haram baran Addarxanatın bılcahı ıtıldı.
bilingi turgunan 14 boğaz turuçtar bıt surağa ehiller. Etton tığınca hokkobay kahayının keder. Ağıvan 5 kiloga hamel bak 6 onağız boğuşsustu budugar hüdbe 6 kırızdanıskay. 6 ergi kennetten kırızdanıskay darga tüyep olan kallılar. Herebey bu hitinan bilegen Nikolay Parıhap Usal'dan Eduard Kozmin Tatta, Denis Maksimov Sontar, Vasily Kirillin, Mekhan Alas Bukoverge köşyaktara. Bukoverge ağıvan 5 kiloga ağıvanı 6 onağız boğuştanı Grızdanskaylar hüd balta bol hağılabıttarıgar tüyep olan kalbıttarılar. Nikolay Borisov Usal'dan Eduard Kozmin Tatta, bilemlerle Denis Maksimov, Vasilij Kirillin. Süt baltı boğuştanı 3 bolan kalbıttar. Ağırlarla Denis Maksimov Sontar, Eduard Kozmin Tatta, Vasily Kirillin Mekhanlasın yan olur. Denis Maksimov Sontar, Eduard Kozmin Tatta ağırlarları. Denis Maksimov Sontar, Eduard Kozmin Tatta tağıstılar. Mekhanlastan Vasilij Kirillin yan olur. Kaybıt finalga takalihan kapsığı.
Күндү көрөчүлөр отта билигин бу көбөргө. Сүнүнөн бу көбөргө капсыгы болодура билинге тургунан. Бу А көбөргөме аңырталан эрелдер. Это бу көбөргө билигин капсыгы жаллар. Денис Максимов. Кыгылмуннуктан онна кенени утары. Эдуард Кузьмин. Василий Кириллин Боргирге ханянар. Денис Максимов оттан эте спорт мастарын Эдуард Кузьмин атактата. Онуттан кутталлак балыгын атудан турар. Внутренний посадка ден албыгын горахатата. Оларын өттелеген Костан хыджар. Билигин отта Эдуард Кузьминга горахан болуктар. Онуттан капсыгыны кайда кыгылмунуктан тустубут Денис Максимов сунтар. Денис Максимов. Роберт Сидоров, Николай Абоев, Акаверга, Айсен Ефимов, Петр Захаров, Искаверга гырыллагыт. Акавергеттона капсыга тагыстылар кыгылмуннуктан Роберт Сидоров, СЖЛ министерствотун бөгөһө онна кинену тары Николай Абоев, быгыр хулуспа бөгөһө. Билеген оттан бу интерьерге спортсменнаргыт хайдак ихеллерин дир боллакытнаттан агаяк кихи халла бәйте даганы бу эккардетер оттан кинилер оттан надир кем хайда барын херин билекытын багара хер бөгөстөргүт аттыра хиллектер алталы хеттелере бөгөстөр халлылар. Роберт Сидоров, СЖЛ министерството Жакускай корат, вона бирис улуспаттан Николай Абоев. Акавергеттона этена харбытым курдук Роберт Сидоров, онна Николай Абоев капсыгаллар. Искаберге Айсен Ефимов, онна Петр Захаров. Пометтона тарбах утары камсана ханга каракка кирен ылар. Сүддә гырылак булатчы. Курдуготтона Сорян угуллубат бу. Те хем бирөтөн капсагай. Hem bir ötön atuq kontaktne körüň bolan. Innik tügenler taqsallar homa yok hen. Ton akabir bögöstörün tuhunan kapsire bit bollakka. Kıhılmunluktan tustar Robert Sidorov otan СЖЛ министерствотигер үлеләбит оттан. Буданната гратта бәтәтен осенен силовой структурага үлелер урутуркаттан Российская Федерация көңүл тустуга онна Саха Республикатын капсагайга спордун мастера болар. Оннаттан кенютары Николай Абоев быгыр хулуспа байыга болар. Николай Абоев оттан бәйтәме бир ахабыт сирин дегиттер бөгөһө дегин оньюларын кыттылага бәйтә ата оньютунан жарыгырар бөгөс болар. Ол курдуготтан эте Отара камсанаханнарга сүрдәгәтен эффективнәдик камсанар Роберт Сидоров атактан ламман төкәбер тәһәр тәһәрен 1 балл хурумна бәрин аксаныга. Оннотон Сыкаберге Айсен Ефимов, онна Петр Захаров капсыгаллар. Бу отыр тустарынан эмиятан каратык. Кепсиектә гатымдаган оттон сүрдәгә шугәддек Айсен Ефимов атагаттан алан хеджан эте саннын тахаттаран кабиһен обратный деби курдук приёмы туханан тете хапсагайга сүрдәг албакта туттуллар приём тога жетерген оттан атактыр ки оттан бастыгы хыла хадача тасаннытын тахары соктак утарсачы тигер сысты хаҗыктак оноттан сандыгын тахардын оттан теңгедле көтөккө хаптен атеккы хап олехин оттан атактатын даганы соперниктер ыкса киректә кынытты Петр Захаров вовремя сөптөк көмүскенер албастара туттан кихитин оттан эте Сахалы обратная декка аннекке атаран кабисте. Сыкабергөттөн билин капсагайды такыктара Тимур Николаев, онна Александр Семейщиков. Эккен иксаллах быгы майга министерствотен Саха Республикатагы управлениятын представительдери. Александр Семейщиков Саха Республикатын капсагайга спордун мастера, Тимур Николаев Российская Федерация көңүл тустуга спордун мастера. Агым бескеттона 2 бөлөк
гражданскайдар бөлөктөрөр финалга тахсан ихер капсыгы Василий Кириллин мега хаңалас онна Денис Максимов сунтар бөгөстөрө капсыгыктара. Бөкөвергаңыраллар агуан 5 килога гражданскайдарга хит балта болан тустубуттарыгар финалга да карыхан капсыгыга. Василий Кириллин мега хаңалас Денис Максимов сунтар кайбыт финалга даккар котторбут бронза медаль кахайына болар. Жареттен ол мега хаңаластар уолларын арылан тахаран ихеллер Сафрон Сафронов, Серафим Терентьев, Василий Кириллин олох хамыттан бахарыла капсыга тахаран ихеллер. Төбелеген капсыгытын кайдагына финалга таксар билдерен курдуготтон билеген котторор түгенигер яханыгар оттон бронза медаль ческе тутатына бронза медаль ческе кетертиксига. Акаверготтон капсыгыны кайда Роберт Сидоров из дела министерства БГХ. Аграллар Семен Кучкин Эксаллах быгыга майгыга министерство петтагыл это Николай Батарнанов Саха нефтекас избыт. Жау курдугутун Акаверге хапсыга тагастылар Семен Кучкин, Эксаллах быгы майгы министерстветін управлениятын БГХ спортмастера онна кинутары Николай Матаннанов. Манна как раз таки Матаннанов тугунаны иппыттара. Бу билеген отон Николай Матаннанов Семен Кучкин утары таксан капсыга жар. Бәйлері даган оттон агыс полан калы хаджаллар агы 15 килелер отон бәйлерин бөлөктөрүн бөгөстөрүгөр. Бу кавергөттөн хамай бахарыла капсыгы бола турар. Агы 15 килелер 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүн аксыз эргиддеригер финалга таксан ихер финалга таксар ихин капсыгы. Ол курдук Бахалай Кириллин меңе хаңалас онна кенини утары Денис Максимов сунтар. Манна свыше хаски халладен вопрос калбет барын оттон этен харбытын билин катылан этем финалисттер бара яхыннарынан билден олор. Ол курдук ветераннерден сагылым агы 10 килелер атыкта буллар ветераннерге Петр Барашков меңе хаңалас онна Марк Барашков нам финалга тагыстылар. 10 килелер ветераннерге Федор Данилов Юхабилю, Захаров Сергей меңе хаңалас финалга тагыстылар. Онна 10 килена харык түрдүктө буллар ветераннерге Василий Афанасьев Нюрба, Степан Гаврилев хаңалас. Оннотон эржонго 15 килега Игорь Сафронеев противопожарной служба, онна килenu тары Сафронов меңе хаңалас. 15 килена харык түр яхынна бөгөстөргө Авели Сахаранаттан Степан Табанов финалга тагысты, онна килenu тары Сергей Семенов нам бөгөһө. Билеген үскө бөрүнөн хотчо хытыта о капсыгылар бола тураллар, үксө кетехилак манагылак капсыгылар бола тураллар детек пасыспатын болу. Акаверге Николай Матаннанов Семен Кучкин, Букаверге Василий Кириллин, онна Денис Максимов, Сыкаверге Тимур Николаев, Александр Семещиков. Самый оттан 15 килега 2 бөлөктөргө центральный схватка Букаверге бола турал курдук Василий Кириллин, онна Денис Максимов кайылактара тутатына финалга таксыга 2 бөлөк гражданскайдар бөлөктөрүн финала. Сыкавергөттөн капсыгыны кайда кыгыл мунуктан тустубут юха бүлүттен төрүттәк Эксаллах быгы майгы министерство хака херинагы управлениятын эппеттәгүл хете Тимур Николаев. Российская Федерация спортдун мастера. Акавергөттөн комойон кыгын кыра эчеи бар болла быгылак Семен Кучкинга. Семен Кучкин оттон мен ханых параме бәйте эрдә көгүл тустуунан күскә жарытна хаҗыбыт бәгыс болар. Антон травмата аттон спорт партаттон эте көңүл тустуу болдун атара сетник боевой көрүннәк спорттар болдуннар. Хүддәк травма опасный көрүннәр. Антугата чоқсор быгылак аратардыгар Семен Кучкинга
bu kavergöttüna köralar açılar kördügüt finalga tağısta ağuhan 5 kilelek Ercanlarga Denis Maksimov suntartan bahalay kelillin мәңаңластан тутатына бронза медали кәтәрческе тегисте. Ака бергөттөна Семен Кышкин брастарга тиен олорор, оны кәтәһи Николай Матаннанов шөп айдык көбер кытытыр тиен олорунан кәбиспит. Ыйтардак вопростак полахытна тутатына ыйтанихин билеген хотороттон финаллар хагалныктара бронза медалихин капсыгылар болбаттар тоғы жетіргентін бұл группаттан тақсыға уже финалисттар группаттан тақсыға, то есть группаларығар финаллыр, оны құттар бұттар өттін бронза медали кетелер тұтатына. Ол дейін өттін ақа бергеттін бұл көрін кәбейін бараханын ұғылы бұтынан күйіні хетісті Николай Матаннанов. Семен Кышкин өттін дұробыяны бағырық қайын, ондықтан қаз бидді спортсменге иннек түген болбатын ден бағырық қайын. Травма ден отты сүрдәк каварны, онны сүрдәк сәрәқтәк болар. Протоколы түгеннік секретариякка. Тон билеген болса бағалан көрүбүнен билеген капсыга таксыктара Роберт Сидоров, онна Николай Матаннанов, онны катары Тимур Николаев, онна манна кем кайбытын хомойок ихин бәбәр суруматакпын. Ол курдуготтан кәлләгенә көрөкпүт. Аха, Семен оттон өтәтен харбыдым курдук. Бәтә көңүл тустуттан травматтан хылтан биппи полон хөп. Олехин оттон инник тенник түген болар, оларын өттен инник бол батын туһугарта хас бидди спортсменга. Багана абытын тирдек кайын травма ден оттон кухаган болар. Тимур Николаев отто бу агыс болан калбыттарыгар хебеликан кыян тагыста улата төт игер пока киле хаджар бирген кемнин таксан кистерин мен билбек олорабын протокол агалаликтер. Оларын оттон агыгын 5 килега финалист иккис бөлөктөн финалист билинне ол болар Денис Максимов, быйылгы Тарскай өрүн көмүс призера, көңүл тустууга. Жулустан Калачев быйыл оттон кийсебете ден көрдүм. Бары боллар оттон уже билген бу коюкку эргиддергерлы кийсе хаджар болукта эте. Жулустан Калачев оттон хүрдөгөн эппит кени кемнерге хазбиди турниртан турнирге олугутун пьедестал эрдүгүктериттен түспетинен көрө хаджыбыдым. Федор Данилов манна 2 Федор Данилов парата. Федор Данилов бахарнай бетереннерге Юхабилүттен онна горнайттан барыта. 2 Федор Данилов барытлар. Каятын чолкайдыргы тебите боллар. Комментатор сөтөгөлөттөн этен харабын мен тоқпун. Саха Республикатын эхленетен ологор жагар куттал хук болутун качер сударыстыгына комитетинен бар надзорный департамент инспектора болабын. Максим Дмитриев теммен профессиональный комментатор болбадакпын. Спорду таптыыбын, спорду хәргибин, оннуттан боқас биддеттен тустачыны қапсаға жететтен атын солын білеммен мұманнык әйеқа бұ турнирге кәлеммен әйеқа маннык сырда табын. Бұлырын әме сырдап бұдым. Ағуан 5 сеткатын сырдатын әрі. Ағуан 5 сеткатын ұттат ехепелікен әтен ағар бұдым күрдік. Гражданскайдартан Денис Максимов республика бұйылғы үрін көміс призера тағыста, онтартан Тарскай призера. Оннуттан бу билеген маңнайгы бөлөк бахарыла капсыгылары бола тураллар. Кем таксыра биллибет билеген даганы төт болан калдылар. Протокол оңолла турар. Юхабилү Федор Данилов финалга таксыбыта. 9 килелekтерге. Оны мен болдыгына бәмуттан спорду таптачы быгытынан кетехим олох ураты эте. Ол курдуготтан булатын сабынап таксы диян абытым Данилов Федордын финалга Олда боллараттан болатын хабынап соғытчу маңнайгер гирге Сергей Захаровка қотторан қалбыта. Мен қаңылас бәға хөгер. Оны оттан білем анна туық тенді. Абы ден арақсы баққа бары бір іспейхегінен бара тұралар. 2 қоттор уқтары гардылы. Оны оттан бұл біле бүтехегер очко ақсығытығар Захаров Сергей болатын хабына бұқай бұп болан Захаров Сергей Данилов Федордын финалға тағыстылар. Өсө төгүлөттөн бар койдан кирбикке полу олехин өсө бидда катылыбын финаллары
Ағуын келелер бетерәнлерге Петр Барашков, Марк Барашков. Тоғуын келелер бетерәнлерге Федор Данилов, Сергей Захаров. Тоғуын келені Ахара Үктүр бетерәнлерге Василий Афанасьев, онна Степан Гаврилев. Эрджоннор готтан 95, онна 95 келені Ахара Үктүр бөгөстөр биллен тураллар финаллара. Ол курдуга Игорь Сафронеев, Сафрон Сафронов, Степан Тобонов, онна Сергей Семенов киселдер. Булатын оттан мене жүрбүнен биддер охоттор бута, оларын отта төмөгөр очко аксытыгар Сергей Захаровка коттор буттак болан. Энник эме энник болар түгеннә хабиттен ханатым. Сергей Холобура булатыны кыян баран кемеге коттор бутун эме барын өйдөн көрбөкө халбыпын камайо кыйын. Ағуын 5 келеләқтір гөттіна барын 6 әргерге. Эбрастығының бұл кәлілер протокол маңнағы бөлі қоттына. Нәхілені олығыр жағағар күттал хоқ болутын қатшер тәрілтелерттен. 7 әргерге ағуын 5 келеға тақсықтара Роберт Сидоров. Изджела министерствето на Петр Захаров. Чурапчатағы Бахарнай Улуспа. Тимур Николаев туһунан ыйытаатчыларга Тимур Николаев бу эргирге сынянар. Бу көбөргө кетебит. Мен оттон әрді осколаға өріне хәджамын, оны студентні хәджамын қапсағайдыр етім. Онтон үліхет ең кейі боламын қапсағайда баққа хәджамын. Жарықтан маппын олығын күріқтәйекпін қайыбын. Жарыға хоқ кейі күріқтәйе хоқтақ дейханыбын. Ағуын 5 келеғ оттон білеген бұ көберге тағыстылар, онына А көберге тағыстылар. Атыманын ардаталарлар А көберге білеген қапсыға тағыстылар. Сидоров, Роберт, Захаров, Петр. Бұ көберге Николай Матаннанап, онына Айсен Ефимов. Владимир Федоров, Игорь Сафронеев касабариттар бұда. Бұқа бергіттен бәт түрген көйіні хетісті Айсен Ефимов, әксаллақ бұғымай көп министерстветін управлениетін әпетті ғылы Айсен Ефимов. Оннаттан әрәләқтік полуфиналға ду тағыста. Оттан үнне болағына сынатан ахарар әбіп болаққа бөліқтірінен әме финал дем бар, оның бұққылыман дене теметі. Білеген отты бұл А көберге Петр Захаров, онна Роберт Сидоров қапсыға жалар. Роберт Сидоров изджела министерстветін бәғіға Российская Федерация на Саха Республикатын спордың мастера. Оннаттан кенені ұтары Петр Захаров. Чурапчатағы Бахарнай Улуспа байыға. Білеген оттан бұл мен өйді өпінін оттан білеген болағына Ефимов Айсен Свободнайдыр. Оннаттан Тимур Николаев бұл А көберге көйбіттарын кітары қапсығар. Финалға тақсарығын. Группа финалын тақсарығын. Білген бұл онына сы көберге қапсығы бол баққа тұрар. Күнді көрәтшілер олығын А әрі көберге білген активнай қапсығылар бола тұралар. А көбер сылқатынан кейрен көрі күттерін ұрабын. Ол күрдігіттен А көберге өсі түгіл спортсменнар бұтын аттаталым. Изджела министерстветін спортсмена Роберт Сидоров, Россия қайрын спордың мастера. Тон уже опыттақ бөғыс болар. Оннаты кенені ұтары Петр Захаров. Чурапчатағы Бахарнай Улуспа байыға. Петр Захаров әдір бөғыс болар. Василий Месников отты қомайо қығын тората. Бұ қалбыт бөғістір қапсыға жалар.
Василий Мясников оттаме бәм кәпсәтән эпсәтән билер киһим болар. Үрдәгы шугай ул. Әлеккәй кәпсәтеннән Мадунга оттан бәм кәмбәр оттан жарыктанар кәмбәр тәңгә жарыктанасы хатчыбын. Кинләр оттан опыттах улахан мастердар булдыга ди. Баһалай Мясников марын оттан үрдәгы шугай капсыгылары көрдөрөн иһән оттати. Капсай халбас карата дибитти. Сыха қалта қамсаныларға төтібәһән қомайоқығын турата. Төбілеген Айфимов Айсен, Николаев Тимур, оны табу ақа бөрге көйбіттарыттан, бұ үйенлеріттен қайалары раборонсы мәдәлі ұлар ческе тексияға қайалары финалға тақсан Максимов Денистин турнир чемпионын үрдігі атын тұғығар кестектірі. Bu manna bu yahanlarından finallar kendileritten Andar atın bu cahı buluğa hatta 15 kilitten ühebe gösterge ondan hassını gün programmatın bilhinleri bullakka hassın 10 çastan 5 sette 6-15 sette 15 kilolar erjonlar ondan 6 onunla hatta 10 kilolar tıktabullar bitiranlar bu kapsı hıhtara Kapsıhını kıhıl munnuktan Kapsıhını kayda Российская Федерация, Орна Сахал Республиканы спортун мастера Роберт Сидоров. Изджала министерствете Жакускай кварат. Истен харбыккатын көрдүк капсыхыны Роберт Сидоров кайда. Оннотон 15 килога бу бөлөккө бу батак бу бөлөккө Николаев Тимур, Ефимов Айсен, онна Роберт Сидоров болан калдылар. Ол көрдік білен Ефимов Айсен мен білер бінен свободныйдыр. Оннан финалга тақсар ехен кистиге кетехер. Роберт Сидоров, онна Николаев Тимур білеген қапсығыға әңірілдіқтіра. Роберт Сидоров сыняммытын кәнеттен. Финал мантан кейхә болуға, ол кәнттен өсі андар қанатын бұл жағы болуға. Бүгінгі күні яғындарын бүгін түміктүйбіт. Хасын номну уже 5 сетте 6-15 сетте 15 уже атын яғындар кейсейлері болар сарсын. Akaverga gırılalları emiye ağuan 5 kilo yahınnak Hudarsına komiteye bağıştırı Timur Nikolay Күнді көрәтшілер мен каратык сыспыт әвеппен маннан матаннанап Николай бастығы қоттыр бұтынан себәстен төт болан қалдылар. Ол күрді қоттана Akaverga білеген қапсыға тақсықтыра Тимур Николаев Айсен Ефимов, Бұкаверга қапсыға тақсықтыра Роберт Сидоров Николай Матаннанов. Hudarsına komiteye bağıştırı Timur Nikolayev Aysen Efimov Akaverga gırılallar. Ағы 15-ке бастығы үхіс местені Кириллин Василий мән қаңыластанылла 2 үхіс местені білеген кем ұлбыта білі бәт. Тағы 15 келіға мен бір кем үхіс ұлбытын білебін Чулустан Поповтен бір қаянскай бағығы ұлбыта 2 местені кем ұлбытын әме қомайы оқығын білбәппен. Мен хана авараттын Владимир Федоров тияғанығын. Оннаттан тағы 15 келеттен ағара үктүр ияғынна қолыттарға. Степан Табанов финал, Сергей Семенов тын. Оннаттан кем баронса медали ұлбытын әме күйен әтер күйім соқ. Ака береттен көрін кәбіхін әппілейін онна қапсығы бола тұрар Тимур Николаев, онна Айсен Ефимов. Экен эксаллах быһы майга министерстветін республикатағы управлениетін бөғістірі.
Тимур Николаев Российская Федерация спордун мастера көңүл тустуга Айсен Ефимов оттона бәйті. Бәкке кейсер бөгіс болар, оларын оттон мастерскай норматына толоролик бөгіс болар. Бу оттон братты убайды болалар, бу олаттар Ефимов Айсен, онна Ефимов әрчімден, әрчім әме оттон бәйті Саханефтигасыз бұт үліхеті болар, манна кирсивита болар әме оттон маңнағы категорияға. Әбетар сарсын бағар кирсе, мен бағар сыйхарым болу, сәтті 15 килаға. Окурдук оттон братты Ефимовтар муамалар, онна оттон эккен бәкке кейсер бөгістер болалар. Жабелеген оттана бу Айсен Ефимов бу түһүргө голох үчүгөй капсыгылары көрдөрө хаджар диемете. Ол курдук оттана арас аттак соллак спортсмендери суулартан Петр Захаровка тоо кайтырыны бердилери. Так, инне балынан коттуруу болла быһылаак те олихин кайтырыны бердилер быһылаак. Мен кома йохин меха манна табло көстүбет. Манна холботтора хатабытым даганы кыллы батага. Ол курдуготта хайдак барынан. Петр Захаров бәйте челен шейин баракпата быһылаакты. Аспаре байдабыты болдур оттон хин меккөр тардыкка хапета болла. Ол курдуготта Акабер Тимур Николаев, Айсен Ефимов, Букаберге Николай Матаннана пужеки хитин таккан кетехен турар. Тимур кайбытаха. Тимур Николаев кайбыта. Букавергөттөн Николай Матаннанов кихитин кетехен турар таксан. Оттон хөпке кетехен нереллер дек ханада тоғы жетірген Роберт Сидоров буағаяқ минутен рат түтер қапсағайдан кейсен тақсыбыта толыру қапсығыны 4 минутеләқ. Ол көрдік оттана кихи тыына бұғара қайттарар 4 минуты хер кирсектеді 4 минуты ханада қаракылғыз болар. 4 минуты толыру кейсеге тон шөй бұны усливас нада. Ол көрдік оттана Роберт Сидоровы Букаверге центральный көверге кетехәбет. Көверге оттана Тимур Николаев онна Айсен Ефимов кейсе ажалар. Айсен Ефимов мен білер бінен өттәмей көңіл тұстуынан тұмнақты жарықтан мұд бәғыс болар. Оннаттан осайынан қапсағайға екке көңіл тұсту представителі тағыстағына тұтығу, қабығы схваткалары болалар. Отут сөкүндө халла Акаберге Айсен Ефимов 1-0 аксанынан Тимур Николаев касабарыттаран хер билинги туругунан бу Кабергөттөн Николай Матаннанов Роберт Сидоровы кетехен олорор. Ол курдуготтона бөгөстөр 10 сөкүндөттен кыра береме халла Айсен Ефимов тугудаган өлүлөбөтө төмен ханык бар. Кайнаттан Тимур Николаев ылла дияханатын. 1-0 аксанынан Тимур Николаев капсыгыны кайда. Оннотон салгы финаллырга өссө бир эрелле кардыгын оңордо. Букавергөттөн Николай Матаннанов намну кетехен олорор. Билигин Роберт Сидоров тагыста даган бахарыла капсыгы болу. Агырыллары Букаверге Роберт Сидоров иш жаламын істесебет әжі құскай Николай Матаннанов саға нептегас ызбыт. Kahal monluktan taasta жаңыттан төріттәқ Роберт Сидоров. Күйек монлуктан хаға орантал тыллақтары ұтыен өскәвіт таттыл ұттан төріттәқ Николай Матаннанов.
Finaline kapsıhılar paka hagalına lekter. Bu ağuhun 5 kilaga finalistler butun bilindağını bahara hatı hecabıt. Ağuhun 5 kila Maksimov Deniz finalga takkan olurur. Mä Hanglastan Vasily Kirillin bronza medalya keter çeske tegiste. Onnotton bilgin bu bököbürge baharla kapsıhılar kendileritten tutatına finallar hagalanıqtara. Onnotton finallar hagalanıqtarına bu köbürge hamnatıqpıt kameraları tamanna bir ki oloranıra kameranı bartın kamnata onu manı ebe sabah olur bot min prosta bu ehyaqa qayan uyan kerden kepsen ipsen birer ki bu hıpnan olurabun onda manıtın sığlay hamandı ülülir ılın dağın ol bağır bakınan köher bakın kaya bakın okurduk ottuna sudiyskay korpus tuğ tirinen ondan bu Triumf спортивный орагай специалисттары тоқтиллеринен эми барата барар. Финалне капсыгылар оттон болуктара. Оттон обратно говорю, Канада болуды. Чекина говорю. Багар абсолютно по всему дехтери. Bananlara bakka. Eneme çok edeka. Hiç işlerin tehliketen iki togullak absoluta şampiyona. O yahlıgar 3 togullak şampiyona. Ton finaline kapsıhılar barata baka verge boluqtara. O kurduk ottona bilegen sılkalar barata baka verge holbonuqtara kündü görəçülər. Kirengi ta baka vergen sılkanan ki daqetna barata bu centralne era kapsıhılar köster boluqtara. O Robert Sidorov kapsıhını kayda onnattona Timur Nikolayevka tağısta. Finalga taqsarihin kapsıhı Timur Nikolayev onna Robert Sidorov. Katahiqayın 5 minuta katahindiren baranlar tohunlar allara bulu.
Belegen bu kaverge ağuhan kilelek atıktavıla veteranlarga, toğuhan kilelek atıktavıla veteranlarga çempiyon üttügatın bulcahi boluğun. Күнді көрәтшілер ата білеген центральный бұқаберге қапсығылар барыта болуқтара. Оннаттан мейхаманна судейский корпус ехедінлер бетінен маңнайгынан финалға қапсыға тақсықтара Петр Барашков мәң қаңластағы бағарнай ұлыспа байыға, онна кененутары Марк Барашков. Намбағыға ол кәнеттен тұтатына финалға 9 келеліға тықтабылла ветеранларға Федор Данилов, үйе білутағы бағарнай ұлыспа спортмастары, онна кененутары Сергей Захаров, мәң қаңлас спортмастары. Ол кәннеттен 15 келелік әр жоңғы финалға тақсар ехін Николаев Тимур. Үксаллақ бұғымайғы министерстветін республикатағы управлениетін бұғыға тақсыға кененутары Роберт Сидоров. Ис жылы министерстветін бұғыға. Ол кәннеттен 9 келені ағырық түрі тықтабыллақ ветеранлар финалдары болыр. Василий Афанасьев Нюрбатағы бағарны ұлыспа спортмастары, онна кененутары Степан Гаврилев. Қаңалас спортмастары. Ол кәннеттен өттен тұтатына 95 келелік әрджон финаллара, 95 келені ағырық түр әрджон финаллара, оннаттан 15 келелік әрджон финалларын бүтәхегінен оңырор болу бұд, тоғы бүтәхегінен оңырор дир болла қытына барыңаттан өттіна олаттар. Тоқтылы хоқ бұқывалына тақсан қапсыға жаллар, ол көрдік өттен үшөйдік сынятан баран олаттара тахаран бүтәхегінен тұхындар иқпеттен опсай ханаға кәлбет судейскай корпус. Ол көрдік өттен финал кәмегер мен комментатортан арақсарым нададу Александр Васильевич көрдүген хаңарарын истебит төбетер мен қаларым ордуктақ тумеға бағалыста утары бәғат ханағытын әтергит болылар күнді көрөчілер. Ağuhan kilelek atıktavılla veteranlarga şiitbe bolan tustumuttарыгары кахыл көмесмеләлі бұл жаға түйілгеға таққаларын 90 тыстахынынан көші қайын. Бұ кейлені әллері бұ түйілге күттілақтары. Түйілгені Көрдүген колахан қолбан көрем, истен көріңгері үчігей боллағына қалар иқпыт көрдүген колахан. Чемпиона, республика үстігілі чемпиона, үстігілі призера Станислав Афанасьев. Түйілгі тұтығар арбитр хөджебі ғытынан өлелеға республика категория хөджия аспытайын Владивосток қытылымыт Азия олары народтылықаднағы спортивной оню бастың хөджията Әллей Дмитриев. Қағылмандықтан тұстуаға манчары бағалай мәғаңласа мағанатынан көтіп бет мәғаңлас ұлы оттаны бұ олахан түйілгі иккітігінші үйдбе бер Аллах ағуан келіға 16 кейттен өлің көміспен жуара. Отчоғына Александр Васильевич көрдүген саңатын манны қалардым, оннаттан кені жолан өті финалы кем
Tugu ağarın regaliyaların en kapsiyaları orduk polo diyen tebememe hanalaqpın ondan enni kolban qalları. Bu köberge barata boluğa finaline kapsıhılar ösö tügülötte sanatan naharabın biligin ağı 10 kile bitirenler, toğu 10 kile bitirenler, ondan ağı 15 kilega finalga taqsarihin bögöstör kisiyektere ondan toğu sıvışı 90 veteranlar boluqtur ondan finallar barıqtara. Ağı 15 kilelek Erjonnor tümüger kisiyektere birehiger. Alexander Vasilyevich Kordugani kolbatum. İkkitinca hidde ikkılga Kapsağı Federasyonun kovağın baron saprijora Mark Barashkap namuluha. Zeynekan alikken Respublikan ehliyetin olağacağar kutta huak bolsan kaçer hodasına komiteti hülgeteger miestelespit kay bu kopputu olattarıp Piotr Barashkap ikkitinca hidde bir hıllağı tühülge ürün kamis prijora Mark Barashkap hidde kıllağı tühülge 16 Uattagitten baronsa prijora Birgin bir kaybıt urut ılbıt ürün kamis Wanna baronsa medallerin kahıl kamis medalga komultarihin kıtana kapsıhılara Piotr Barashkap meğangalas bahanay Etratan bayaha Mark Barashkap namulha Ikkiyam butu hülge pirijuaddara Piotr Barashkap hüdbe bir hıllaq tühülge rünkabis pirijuara Mark Barashkap bılığıngı tühülge baronsa pirijuara Atıqtabıla veteranlar 3 minuta tustallar Kıyayet işte kahalmanlıktanı Meghangalas bahane sulus patan bayaha Piotr Barashkap Wanna ikkitinca hüdbe bir hılga ılbıt ürün kamis medalin hüdbe 3 yıllatı hülga kahıl kamis medaligari komulutta Mark Barashkap bılırıngı baronsa medalin bayılgı ürün kamis medalga komulutta Toğuan kilelek tolu veteranlar uan bolan tustubuttarıgar çempiyon üddügatın bılcahetigar ağırıllarlar. Tühülgâda qaniheller toğuan kilelek tolu olattar uanna tühülgani halayatçı ıdıktabıla huziyaların.
Körän kävihen tohuan kellelläk tolu olattары uan bolan tustubuttargar kahul kömüs medali buljahım. Bu olattar kapsıhıların salayan ütüya ulu terenya Dmitri Petrovich Korkin itildaçita Народтар каднакажыла ходия Советский Союз подым мастера Семена Акаямов. Төлгө татугар арбитрой жабыгытынан үлелига Республика качыла ходия Саха Республиканын подым мастера Вячеслав Данилов. Кахалмондуктан тостуага үйәһәбеле бахана харандан байыха Саха Республиканын подым мастера 11 ылла Индияга тылыбыт Азия хударыстыбатын чемпионы Республика Петр Алексеев Брия чемпионатын 2 төгөлләг рынкамыш 2 төгөлләг барон сапержора чураптыгы тылыт манчары бахалыс патриятын барон сапержора капсагай федерацияның кубагын 5 төгөлләг кайына Федор Данилов калманнок көк мондуктан тустуага мегагалас олуттан Саха Республикатын успадым мастера Горная гытылыбыт манчары бахалыс патриятын пережора Саха Республикатын Петр Алексеев Перегер рынкамыш уанна барон сапержора 2 төгөнчө үйдбек кылга капсагай федерацияның кубан кайына Сергей Захаров Belemneleri, etcanları, ağıvan 5 kilaga Timur Nikolayev, Robert Sidorov. Tuğaktar Allah'ına vakti ülkege belaktırıgat bastırıhın kapsayılara. Kahalmanlıktan Fyodor Danilov ağıvan 3 yıllar tırıyak. Быйылары ветеранда көкөштө. Быйыл каңалас капсайгар, быйыл эңшеле капсайгар, быйыл бышыдан биристергер, иккендерге, үйендергер, болатын сабын апкандеттен үйішместелерді. Күйек мұндықтан спорт мастера Мегаластан Сергей Захаров. Из жала министрінің төгетін чемпионы, Николай Давыдов біреген чемпионы, Капсағай федерацияның кубағыны үйдбек қаллақ қайына. Сергей Захаров петтон тоғысыллақ түрек. Fyodor Danilov Үйәһәбілі бағаны ғылыс патын байыға, Сергей Захаров меғаңла сұлуға. Күйәйіні түсті ақа атырбы қапсаға жета, Азия континентінің чемпионы, Республика күтігілләғ рынкамыш 2 төгөлләг барон сапержора, манчарыс патриятын пережора Fyodor Danilov. Онна, ақа херінде әленетін олаға жағар құтта хуақ болысының қачер хударсына комитет бұйылғы төддісті өлгетін чемпионын өддігатын ұлла. Сергей Захаров төгілге өрінкіміш медалін кәтеға. Ағырылалары ағы 15 килоға үйбі алтта кейттен финалғыда қарайын қапсығыға. Тимур Николаев, Роберт Сидоров. Тимур Николаев, Роберт Сидоров. Төдден 2 кейттен финалғыда қарайын қапсығылары. Төдден 2 лерете Хударственный комитет доғыштырығар Кахалмонлықтан тағыста Россия спортын мастера Тимур Николаев Күйақмонлықтан Россия қанын спортын мастера Роберт Сидоров ығырылалар.
Тимур Николаев, Роберт Сидоров. Күйәйнет ішті қағылманлықтаны Россия спортын мастері Тимур Николаев қаңылас қапсағайын бұлырыңы қайылаға бұйылғы үрін көміс призера. Онна бөліғір бастығы местені ұлан финалғы тағысты. Роберт Сидоров бөліғір 2 местені ұлан түйілгі бұрынсы медалін кетеға. Тоғуан келені харықтыры рақыны яғынна қытық табыла ветерандар Кыхыл көміс медалі бұл жағар қапсығылара білген ұтылды. Көрін көмігіңі өрханы яғынна ветеранлары 11 болан тұсты бұттарғар қығыл көміс медалі бұл жақ иреллері. Онна келлері алайар ұтық табылла құжиялап бұтты үлгі атаққаларын 90 ұтыстанынан көшсәбіт. Өрханы яғынна толу олаттар қапсығылан салайын үті. Әвеске сөй ұспадым мастыра, хақын іспілігін ұспадым башы оттақ мастыра, хақырын үстігіллақ аддархана, Манчар бағыл испатриятының аддархана Андрей Яхвилов түйілгі татығар адбитұры ебіғытынан үлелеға мәқайы маладдырап енекенте қалдейіп республикататын едінің қайылаға Егор Амосов қағылмандықтан тұстуа хақатып бақапсаға жетіп Нұрба бағана қаланатын байыға республика 2-2-9 сыллақ абсолюта чемпионы ұяғынығары 2 төгілләқ чемпионы, 2 төгілләқ үрін көміш, 4 төгілләқ баруанса призера, бұты үлгі 2 төгілләқ чемпионы, 1 төгілләқ үрін көміш призера Василий Афанасьев. Күйек мұндықтан кенені отары тұстуаға Хақы Республикатын ұспадым мастыра, Хақы Республикатын 2 төгілләқ призера, Манчары Südbebir İspatiyatın үрін көміш призера, Аммаға Николай Давыдап бірейін абсолюта чемпионы, Алмастақ минай бастықы мастера Аркадий Никифора бірейін үш түгілі чемпионы Остапан Қабырлыев. Өрханы яғыннақтар кейселер Василий Афанасьев, Остапан Қабырлыев. Василий Афанасьев бұйыл бейхан сағын томташы толуға әттон үсіллақ түрек. Остапан Қабырлыев 1900 ағуан бір жыллақ түрек. Ота сачетіттан ағыстылынан балыс. Остапан Қабырлыев ағаяқ қонықтағыда өйәбіл үгетейен бұшыддан бірігіге сол құлақтық сұстан башуаттай кеспестен ұлла. Оланна Василий Афанасьев педестал үйісіктілігер үттігіда бір неделі ыныраттығыр. Чемпион үттіг атын Намылығыттан Александр Урумен ұлбыда. Василий Афанасьев нәхілене олға жағар құттал хоқпозының қачер худасыны комитетті үлгетігері хүдбағыллақы 11, хүдбәккіғыллақы 10 кейттен 2 түгілі чемпион, хүдбәбір ұлға 12 кейттен 2 кеспестілік. Манчарыс паттығыярытын 3 түгіллақ бұрынса призера. Остапан Қабырлыев Манчарыс хүдбәбіріс паттығыярытын үрін көміс призера.
Belem neler çempiyonu dıgatın bir cehetigar Ercanları. İger Sapraniyep, Sapron ap belemlenin. İger Sapraniyep, Sapron ap. Sekretariat tahgar ıgırıllağıt. Köyün ötüşte. Vanna Hakınış bilginde hellenyeten olağa cahar kutta huokbolunun kaçyer hudarsına komitet 2-5 yıllaq düstün yerin çempiyonunu dıgatınılla Kağalas kapsağa jeta Hakır Ispadın Mastera Istapan Kabrılıyap Vasili Afanasiyap bu tölge 2 tığıllaq çempiyonu 2 tığıllaq örün komis prizora bolla. Toğuan 5 kilolaq tolu alattarım. Badımıt. Toğuan 5 kilolaq tolu alattarı. Südbe bir bola halabıttarı garı. Kahul kamis medali bu jahatı hülgü ataqqani hallarım. Bu alattar kapsiyalların sağlayanı ta Respublika kaçıkolla hoca Hakı Respublika'dan Uspadın Mastera Hasan Sakahira Norvat Master'darını künün belyetir. Endeqanan oran tabbaqtağız Norvat Mastera Vladimir Amosap Kağalas Uluha. Arbitrologiya çırapçıta fiskulturnay Respublika Veteran Bilgin Uraz Gvadiya Bayaha Respublika kaçıkolla hoca Vasily Filipov. Kahalmanlıktan tostuağa bu tölge Yahanıgar 3 tığılla şempiyona 2 tığılla absoluta şempiyona Respublika Dorotların 6 sportivna oyuncuların absoluta şempiyona Igor Sapraniyev namuluha. Köyakmanlıktan tostuğa Megahalas Begaha Arasiya Hakır Sportun Mastera Sapronap Mançar Sportun Respublika şempiyonatın prizora. Vanna Araman Sapancın Alexey Nikiperep Vanna Vladimir Androsap Brister'ın absoluta şempiyona Sapronap 4 minüte tustallar valla taça hıgıtın kırıngara. Barem veteranlar 3 minüte kişi bitere. Belemneler Stapan Tabonap Sergey Semyanap. Igor Sapraniyev Sapronap. Sapronap 2 tığınca hüdbek kıhıl aksan yetikar. Megahalas kamadatatan kapsay firasetun kubangan kahayana bobuta. Hüdbe 3 yılga şurapçıga Nikolay Tarska bir higar Respublika Kongutustuga şampiyonun öddügatın albuta. Igor Sapraniyev bu yıl Engşeli kapsağayanı 3 tığıllaq absoluta şampiyona. Bu tığılga 2 tığıllaq absoluta şampiyona. Respublika Dorotların sportivna oyuncuların namgıtıldı bir tığılgatın absoluta şampiyona. Sapronap Araman Sapancın absolutaya. Respublika Südbüş Türkiye'de Alexey Nikiperep bir absolutaya. Vanna aksanyayga taatı da diggatigar Vladimir Androsap törevite hettuan 5 yılgara namıt tühülge absoluta şampiyona Hapronap.
Iga Sapranyev butu hülgega hüdbe hallaka tiyoddan ikki, hüdbe bir hallaka tiyoddan ağız, hüdbe hallaka bir hallaka skitten 3 tığıllak şampiyon, hüdbe bir hallak 2 tığıllak absoluta şampiyon. Haqı Respublikatın 4 tığıllak şampiyona. Respublikan orotların 6 spatyon, 10 yılların absoluta şampiyona. Mançalı hüdbe bir ispatiyatın şampiyona. Vanna 19 hüdbe ispatiyaların baron saprijora. Iga Sapranyev kahılmanlık. Sapron Mançarı şüdbe bir ispatiyaların baron saprijora. Respublika şüdbe kahıllak 30 kihitten baron saprijora. Araman Spanya'nga hüdbe kihitten absolutnay. Alexey Nikiforovka 10 kihitten absolutnay. Bahaları mensep Respublika turnirin şampiyona. Vanna şüdbe kahılga butu hülgaga Sapron bir halakas kihitten baron sa medali kapita. Iga Sapranyev Anatoly Sipsepkanleritten baron sa medalak Sapronap. Kapsayını kayda. Vanna kitoyca hüdbekka hılga ılbıt. Baron sabedalem bayılgı. Haqayrıgar ispatiyona kamsahan törüttemete süysüleran mutu hılgaga kahıl kamismedaga kovulutta. Arasya akar ispatın mastra Sapronap megangala soluha. Iga Sapranyev butu hılgaga urut ılbıt. Üç kahıl kamismedaligar bayılgı. Ürün kamismedali ebine çeske tigiste. Kanlık bağırı kırıkta ırkını yağın aktarınan atırar. Irkını yağınga 95 kilon halık türü olatlarga 16 olan kişi bittere. Keller kahıl kamışmadali bulca hatağıstılar. Bu da ülken halayını tuya haka atır bu kapsağı cita. Haka Respublika'dan tığınca da koşu sağın toğusallak ağıtlar khana. Respublika kapsağı şempiyonatın barı medallerin toğları kavalera. Mançarız patriyanatını iki toğullak pürücüvara. Kangalas kapsağı Grand Prix turnir 16 medalyan kahayına Veseslav Konstantinov. Tülgü tutuvar üleliyaga bırattın ağabeyindan Respublika'da turnirlerin iki toğullak pürücüvara. Ve hebelu kapsağı Gaskolatın tillaçıda Aysen Jenderinskay. Kahalmanlıktan tustuaga Haqayliga Samuel ba absoluta şampiyonitan tahabut Kryoknyurba avia lesa akaranatın bayaha Vladimir Filerev Respublika'da turnirin şampiyonu prijora. Bu şuras bulurungu paronsa prijora. Bayıl birüga bıvat bakalırap birin ürün kabis prijora. Aspıddedi ağabısı dam birin şampiyonu Stepan Tabanov kahalmanlık. Kenede otara kisiyaga bu ulahan tühülge İki tığınca hübbe bir Allah hübbe biyes. Hübbe kağıllak otup biyes kıytan iki tığıllak şampiyona. Kendelemen sakın Respublika'nın hübbe kağıllak absoluta şampiyona. Sergey Semyonov namaluha. Bağışta tühülge tutugar. Belemneneller ağıvan 5 kiloga Timur Nikolayev, Denis Maksimov. Stepan Tabanov toğun sette hallak tarıyak. Sergey Semyonov 5 yılından ağa toğun iki hallak tarıyak. Sergey Semyonov. Sergey Semyonov bulurun
Хақаша қайуала Максим Кировича мосап түрәвіті 125 сылғаранаммыт әңселі қапсағайын абсолюта чемпионы. Хақы республикатын сүйбек қыллақ абсолюта чемпионы. Республика бұйылғы чемпионата мұшыстарыға әмия бұсалаға хобуқаветті ұйтылдыға. Оны қадары сәдге чемпионап Хақы республикатын аддарханын үддіғатын санныға сүгі хәджар. Степан Табанап Авия Леса Акарана Байеха Королла Нахлегеттен Төрүттах. Сәдге чемпионап Петрович Шалабатынан нам оғыз спортивна школатын тренері. Тимур Николаев, Денис Максимов. Тегада қарға білімненің. Darxanatın bilceğiga uğette ve osuruytat bit. Darxanı atın bilceğiga bastığı ikker giri üçke verden yutak bit. Kapsını kayda. Ванна нәхиленеліға жағар көттал хуақ болдың қачер хударсына комитет. Үш тәғілләқ чемпионын өддігі атынылла. Россия вана хақырыс бодым мастера кең нәлемен сағайрын сүйдбек қыллақ абсолюта чемпионы Сергей Семенов. Әңселі қошыты намылуға. Степан Табанов бұлақаны төлгіға бачуаттақ еккіс местені ылла. Ағуан 5 килі яғыннақтарға хамы елбәк. Алтон ағыс бұғыстыз тұбытығар чемпионы дұғатын бұл жағыға ұтықтабыла құдиялар оны бұғыстыр төлгіға тақалар. Хамай әлбәк алтон ағыс бұғыстыз тұбытағы 5 килі яғын төмік қапсетін салайын өте республика категория құдия Хақы республикатын спортын мастера, Хақы республикатын наротын мастера Владимир Амосов. Төлгі оттатуар үлелеға физкультурный институт студияна Араман Цепандин республиката атын недігер уәт туалтаны бачуаттай кісместен ұлбет механлас тұстуға сколатын ләчеті Айсан Коласап. Көхілмұндықтан тұстуаға Российска Федерация спортын мастера Қапсағайға қаңылас қапсағай сүйдбек қыллақ 30 кейтен чемпионы, үйдбе 3 сыллақ түрден ескейтен үрін көміс біржера, үйдбек қылға әрекенті қалды бірін сүйдбе 3 кейтен баруанса біржера Тимур Николаев. Кенені отары кейсияға сонтақтан физкультурный институт үйіз курсын ұстыйена, Үйәбілі көтілбіт манчаны бағылай евілейдіқ сүйдбәс патаятын ұстаттарға біржера, 2 үйдбе 3 сылға Николай Тарысқа бірігер республика
Кагултустугула ханжанын парван сапелжора Денис Максимов. Bu kapsıyıgan itten üç kemerine addarkan atın bir cahar kapsıyıları ötüldüktara. Timur Nikolayev, Denis Maksimov. Orgoyustar bili Erişka omsaktan olapı Timur Nikolayev. Üye bili Denis Maksimov suntar. Timur Nikolayev. Hakayırıgarı ıksallah bıhıga baygıga ülelir kamsır ministersi ve eppettağ ölühete Denis Maksimov. Fiskultural Institut ühüz kursun stüdyana suntar oluha. Bıyahanga altın ağız boğuz. Kıtana kapsıları aspıta. Gırızdanskaylar süt balta. Odarsına komitet boğuzları ceddon iki olanlar kisi biteri. Adarkanga uhatte boğaz sırıtlar bıt bu kapsayıgan itten tuta adarkan bastıket girin üç kemerinen ötek bıt. Timur Nikolayev. Öksallah baygıga ülelir kamsır ministersi ve pettağlı ete kıhılmınlık Denis Maksimov suntarılıha Fiskultural Institut ühüz kuruha. Arbitr Aysen Kolasap mega halas kapsağay goskolasın etillaçıda. Kapsığını kayda. Vanna. Hakayırıgarı kuttal hoq bolsun qaçer hudarsına komitet tölgetin hamel bek altın ağız kilak ağuan 5 kilaga çempiyonu düdügatınılla. Iksallah beyga maygıga hudarsına komite ministersi ve pettağ ulete Timur Nikolayev çempiyon Denis Maksimov başottay kısmestanılla. Ja adar hamut hebilgin sağlanar. Herevey buyudan bastıken giga koşuyaktara. Alexander Vinokurov, Sergey Semyonov,
Любомир Николаев, Айсен Ефимов, Антон Тайтонов, Сафрон Сафронов, Николай Борисов, Альберт Нестеров, Егор Орожин, Анатолий Сипсев, Айыллан Иванов, Эдуард Максимов, Александр Семещиков, Аян Бутурев, Стапан Коврилиев, Тимур Васильев. Разгвардияттан спортмастера Александр Калыев, уәттіш немері тадданы бастакер гирге хайнанар. Каверга ғырылалар Александр Винокуров, Мегахалас, Сергей Семенов. Күнді көк экранынан көрәтшілер төптөрі төннен тиен кәлім, тоғысынан информация терердәрі тиен кәлім. Мұңытур кыйлағы бұхарар қапсығыларға он хәтті бәғыз сұруттарда білген А, Б, онна, С көбөрінен қапсығылар болуқтара. Білген бұл оператордар көннер юқтара, онтон әме финалнай, полуфиналнай қапсығылары, онтон әме центральный көбөргі көхөрербі полу дейханывын. Ол күрдік оттын абсолютный первенствоға хәтті 15 келеттен үйе аяғыннақтарға о хәтті бәғыз сұруттарда, кемнақ сұруттарда дейрі бит боллаққа. Александр Винокуров, Сергей Хеменев, Любомир Николаев, Айсен Ефимов, Антон Тойтонов, Софрон Софронов, Николай Борисов, Альберт Нестеров, Егор Рожин, Сивцев Анатолий, Айыллан Иванов, Максимов Эдуард, Александр Семещиков, Петров Аян, Степан Гаврилев, Тимур Васильев, онна Александр Халыев, Магнайгы Эргирин, Сынянар. Ол күрдігіттіні, тоқпар бара яғынларынан финаллар болан астылар, ол күрдігіттіні Эрджоннорга 15 келеға чемпион үрдік Тимур Николаев ылла, 15 келеләқ Эрджоннорга чемпион үрдік атын Сафрон Сафронов ылла, онтан 15 келені ағара үктүр яғынна бағыстырғы Сергей Семенов. Кайылақ үрдік атын сүкті. Онтан білеген А, Б, онна, С көвердерінен Арақсан көрек құтын сөп А көверге білеген үс схватка болар. Александр Винокуров, Сергей Семенов, Любомир Николаев, Айсен Ефимов, Антон Тойтонов, онна Сафрон Сафронов. Б көверге қапсығықтыра Николай Борисов, Альберт Нестерев, Егор Рожин, Анатолий Сипсев, Айыллан Иванов, Эдуард Максимов. С көверге қапсығықтыра Александр Семещиков, Аян Петров, Степан Гаврилев, Тимур Васильев. Тимур Васильев, 2 схватка олар С көверге. Аты біліңі тұрғынан А көверге қапсығы жаллар Сергей Семенов, бұты хүлге 15 келелі ақтырға, 15 келені ағарық түр яғын ақтырға. Кыйылаға, оннаттан кенені ұтары Александр Винокуров, 15 келелі ақтыр жонларға қапсыз бұт бәғыз. Мән қаңылы сұлуғын бәғыға. С көверге қапсығы жаллар Александр Семейшиков, Ықсаллағы бұғымайғы Министерстветін Ақа Республикатағы управлениетін әппеттәқ өләхеті спортмастера онына кенені ұтары Нюрбаттан Аян Петров. Білеген әме оттан барылағын қапсығылары мен илән сағалан кәпсем, онтан әме оттан полуфиналіне қапсығылар бұтығар обай бұдын Александр Васильевич көрдігені қолбауын ехідінер еқпет финаліне қапсығыларға. Оннаттан боларын көрдік, бұл абсолютнай кесейлер бұстарығар ұяғынынан нағарадалар бар болуқтары. Оны меті тұтатына хеқа әталар оғым. Әті бұқа өргеті көрергі көрдік. Альберт Нестеров, Борисов, Николай көйен кәбісті кехетек әлбәтіғінен бәлеме соқ олар бұттен болла. Ол көрдік оттан ақа өрге қапсығыны көйді көк мұнлықтан тұсты бұтынан бәғыға Сергей Семенов. Бұты хүлге үсті күлләқ чемпионы намылуға спортмастера. Бұ көбергеттен қапсыға таққан әлдер Егор Рожин, ұтықтабылла бәтірәнерге қапсыз бұта спортмастера изделі министерстветі, онына кенені тұра Анатолий Сипсеп, чұрапчыттан спортмастера. Бұ көберге. Сы көберге қапсыға жаллар Александр Семейшиков, онына Аян Петров. А көверге білеген тұста тақсықтыра Любомир Николаев изделі министерстветі әме ұтықтабыллақ бәтірәнерге кепсі біті. Мен өйді өпін өттін борон сәмедәлі ұлла бұғылақ. Чолқай көйін әтер көғам хоқ бұрастығының оның ұттына кенін ұтары әдер бөғыз. Үксаллақ бұғымайғы министерстветінің республикатағы управлениетін бөғі Айсен Ефимов.
Ол курдук өссө түгүлә санатан ахарабын андар ханатын булжыгыга уһәттә бөгөс суруттарда оннотта бу үс көбөрүнен маңнайгы эргиддере бола турар. Уһәттәттен оттан аңара халар. Ол курдук оттан бастыкы эргир түмүгүнен 9 бөгөс халыктак. Онтон 5 онтон 3 оннотон потому что оттан нечетное количество участников бастан туран оннотон свободный дах болалар. Денете этемете. Финаллары оттон толор үчүгайдык Александр Васильевич иләһенен сагалаһыннан көрдүгү тинден эренебин. Оннотон билин данта капсыгылар быт. Бара туралдар. Жокускайга намно агыс полу 5 минута бар. Көммүт олох биллибекке көтөн аста ди Канада. Марын оттон каракай аварийный отключение лахын боллар буттаган оттон. Түһүлгәбитен һәм бир оттон тиһәгәр тирәдәре тобу. Үләли хамны хиҗабыт. Сөтөгөл ханатан харары поллакка маңнайгы күн төмүгүнән 104дән 5 бөгөс көн көрүстә. Онны ол төмүгәр тобу андар ханатын булҗаһы бола турар. Сыка бергөтә кыйны хитистә көх мунуктан тустубут Аян Петров Нюрба бөгәһе. Петр Алексеев түһүлгәтен бронза призера. Каверготтан Айсен Ефимов тыктабыла битрәне Любомир Николаева атактан охторон салгы 2 сәргирге таксар барабы ылла. Бу каверготтан Егор Рожин из дела министерства тыктабыла битрән 9 киллерге лыкисивите спорт мастера. Оннотон кининутары Анатолий Сивсеп чурапчыттан спорт мастера капсы хажаллар. Ол курдук каверге көрөн кәбихин әме бир үчүгай кытана капсыхы боланнарар. Кыһыл муннуктан Антон Тойтонов намулуха онна кининутары бу түһүлге агы 15 килеле 15 килеле ахтырга барыстыгынын чемпионы Софронов маяхаңла сулуха спорт мастера. Сыкаверге капсыха тагыстылар бу әме хоторотага капсыхан 15 килеле характер Тавла бетерәннәргә чемпион үрдикатын сүкпүт каңалас улуһуттан спорт мастера Степан Гаврилиев, онна кенене тарайдыр кәмбәгәс Нюрба Нюргуна Тимур Васильев. Халыев Александр Бергирге сынянар, онна 12 сәргирге тутатына Сергей Семеновка тақсар. Каверге Антон Тойтонов нам кыһыл муннуктан, оннаттан көх муннуктан Сопронов. Бүтүһүлгә 15 килләхтәргә чемпионы. Антон Тойтонов оттан бәйтә. Дагеттер спортсменден каһыспындаганы катлатым. Дыгын оннюлары сүрдә галбакта кытты бута. Оннан аңардас дыгын оннютугар кытты сүрдә. Гарахан болар дигәнне буныттан. Күстә баламны ни нады болар. Бу кеберголох оксуху боларыгынна. Егор Рожин баратын оттан өте кырдык беребекелән иңне улабыгыла. Оннан капсыгыны кайда әчимнә гадәр сас Анатолий Сипсеп көх мунтан тустар чырапчы багы спорт мастера. Кабергөттөн Софронов оннан Тойтонов капсы хаҗаллар. Каберге билинге тургунан Степан Гаврилиев оннан Тимур Васильев капсы хаҗаллар. Каберге сөтөгөл ханатын әтәбин. Финалы бир каберге көрдүрә хатык бут. Эгеттен багахан агатын учотту хатабы киһиден бәмәме багахан алакпын бу оператордорга бартын тирәдә хатыбын туак куһаганын тугучугайын. Бу каберге сып-сап түргән капсыгыны тонкайда Эдуард Максимов нам представителя. Эдуард Максимов мен белән бәйтә горнайттан төрүттә ул. Кини бигә төрәбе байдак Эдуард Максимов тен. Әме тон гарахан яһанга шугайды кисер бәгыс булар. Бу каберге капсыгылар төмөктәннеләр. Онна сыкаберүнән 2 кытана капсыгылар була тураллар. Ол курдук Антон Тойтонов нам, Софронов мәңә хагалас.
Sıkıverge ıtıktабыллах бетерән бу түһүлге гыраханы яһаннахтарга чемпиона Степан Гаврилиев Хаңаластан спорт мастера уанна кинени утары Тимур Васильев Нюрба. Ол көрдөгөттөн эрчимне кадер саскайда Sıkıverge капсыһыны Нюрба Нюргуна Тимур Васильев капсыһыны кыйын 2 сергилге тагыста. 2 сергилге то мен көрөрбүнен сыннанар, онны 3 сергилге тотатына тагыста. Акыверге капсыһы сытыр хаяр, ол курдук Антон Тойтонов намонна Сафрон Сафронов мә хаңлас капсыһы жаллар. Kıyınetiste bu tühülge çempiyona. Arman Sıpanca birihin absolutaya. Respublikada derin absolutaya. Aksanyayga Vladimir Andros'a birihin absolutaya. 5 yılga tarıska birihiger Respublikula kanjanga. Kağol tustuga çempiyona. Sapron apnega hağalas. Bastık ergit tümüktenne. Bilgin ikkis ergit bolaga. O hatta gittene. Iki sergil göttömün bəyəm sabağılahamın eten körüyxun bağıravın Xalıyep, Semyonov, Aleksandr Xalıyep, Sergey Semyonov, Aysen Efimov, Safron Safronov, Albert Nesterep, Anatoliy Sivtsev, Eduard Maksimov, Ayan Petrov, onundan Timur Vasilyev bu ergilge sınyanar. Bısta qattamanlık toxtabul kemiger. Qallılar o hatta bağıştan sekreteriyat huryan bettürgendik beşetten ağılı. Anatoliy Sivtsev Rojin Yegorov'tan seretinden hepeleken kıyan tağısta. Sergeyge ağka vergen kırılalları baştaki erkek hanyamut Oraz Gvardiyattan aras Hakayır Sport'un mastera Araman Sıpanya birihin absoluta şampiyona Aleksandr Xalıyep tatlıha Vanna bu tühülge şampiyona Sergey Semyonov Aysen Efimov Safronov belemleneller bu ka vergen kırılalları Albert Nesterep Jakuskay Anatoliy Sivtsev çorapçı Eduard Maksimov Ayan Petrov belemleneller Акавер göttona барын этен ахарбытым курдук Александр Xalıyep Росгвардия управлениета кыгылмуннуктан таксан турар онна кенени утары Сергей Семенов намулухуттан капсыха таксан тураллар. Табулова пурохун барын ыйталаспытым оператордартан бүгүн кыллыбата хастын баргына хатыйкпыт тәгәлләреннән. Акыверге сөтөгөлө этебина кыгылмуннуктан Александр Xalıyep Росгвардия управлениеттан таксан капсыха жар спорт мастера онна кенен утары Сергей Семенов намулуун бөгөһө спорт мастера. Бу канеттен Акыверге капсыха таксыктара Айсен Ефимов Эксаллах быгымайгы министерствотин Сахар Серинагы
управлениета онна кенен утары Сафрон Сафронов. Мен хаңалас спортмастера бу көбөргө көрөн кебихин кыһыл муннуктан Альберт Нестереп ыксаллаах быһы майга министерствотен саха управлениетін байыға онна кенен утары көх муннуктан Анатолий Сипсеп чурапчы спортмастера. Ол курдугута А көбөргө Александр Халыев, Сергей Семеновы кайда оннотон үһүсергирге тагыста. Бу көбөргө Альберт Нестеров, онна Анатолий Сипсеп тақсан қапсыға жаллар. А көбөргө билеген оттон Айсен Ефимов, онна Сафронов тақсықтыра. Онна бұ көбөрі сылқанан кейлен бәғат көрі құтын сөп. Онна тоқтағаны күнді көрәтшілер ғарақана соқ бейге оланытын түйәк финаллары ең бартын бір тоқы қол бұғатығыт. Білін ол төптірі тары қол бұргамиятын арас проблемалар өскен қалалар. Ол күрдік онна бұ көбөрге сылқаларынан кейленгет бәғат көрі құтын сөп. Бу көбөргөттөна Альберт Нестереп ыксаллаах быһы майга министерствотен хака херенеага управлениятын байыха онна кенини тора Анатолий Сипсеп чурапчыттан спортмастера капсыха жаллар. А көбөргөттөна кыһыл муннуктан Айсен Ефимов ыксаллаах быһы майга министерствотен байыха оннотон Сафронов бу түһүлге 5 килелэхтерге кыйылаага. Бу көбөргө Нестереп Сипсеп кенниттен Эдуард Максимов, онна Аян Петров хапсыхата кыхтара, Тимур Васильев бөргирге сыннанна Нюрба-Нюргуна. Онтон номно 5 полан халыхтара. Мехаманна секретариат чемпионнары онна призердары агалан урда. Ол курдуготтон эхияка сырда тыхпын багарабын. Агуон 5 килелек Эрджоннорго 4-2 кыттачы онна агыс спортмастера кыттыбытыттан чемпион үрдүкатын Тимур Николаев ылла. 2 местага Денис Максимов тагыста. 3 местага Роберт Сидоров онна Бахлай Кириллин. 5 килелек Эрджоннорго 14 кыттачы. Ол быгыр алта спортмастера. Маңнаги местени чемпион үрдүкатын Сафронов ылла. 2 местага Игорь Сапранеев тагыста. Онна бронза медали Владимир Федоров, онна Джулстан Попов ыллылар. Көбөргөттөн ол кемге Сафронов кыйыны хитисте. Оттан билген болгомта барата бу көбөргө болар. Салгы бараны хебетта 15 келени ахара өктүр ыяхыннахтарга 11 кыттачыттан ол быгыр 2 спортмастера. Чемпион үрдүкатын Сергей Семенов намтан 2 местага Степан Тобанов авиалес охрана байыха. Оннотон бронза медальдери Николай Попов, онна Эдуард Максимов илжабара ческе тегистилер. Эти Эрджоннору сырдаттым. Билеген салгы оттона тыктабуллах ветераннар тустарынан сырдатыхпын багарауын агуон килелега тыктабуллах ветераннарга 16 кыттачы. Онна ол быгыгар 3 спортмастер аксаннарыттан чемпион үрдүкатын Петр Барашкап ылла. 2 местага Марк Барашкап, 3 местага Аял Иванов, онна Михаил Дедюкин тагыстылар. 9 килелег тыктабуллах ветераннарга хетте кыттачыттан 4 спортмастера, онна чемпион үрдүкатын Федор Данилов, Үрүнкөмүс Захаров Сергей, онна бронза медальдери Егор Рожаны кытта Савинов Платон кетерческе тегистилер. 9 килени ахара үктүр яхыннага тыктабуллах ветераннарга 10 кыттачыттан 3 спортмастера, онна чемпион үрдүкатын Степан Гаврилиев ылла. Үрүнкөмүс награданан Василий Афанасьев наградалынар, онна бронза медальдери Любомир Николаев кытары Александр Устинов кетерческе тексектери. Ол курдуготтон Эбитина спорт Якутия ара социальный сетимнеригер бу басмаңнага күн төмүгүнен кем кахас месте бу будун результаттары тахарыктара. Мен билеген Стиви Джоннорго кепсатим тонады бит кем кахас бу будун билехтин багар бу жоңгутун Стиви кит болу.
Онна агытын оттон мантан кеһэ болдун, сарсын сарсырда болдун. Спорт Якутии онна да арас оттон социальный сетемнерге бар. Ол бу каналларынан тахарталыктара результаттары. Ол көрдүк оттон бу көверге Максимов Эдуард онна Аян Петров капсыга жаллар, бу онна муунна Нюрба бөгөстөрө болалар. Жаража бу көверге оттон беттүргенник атакка сымсаты кирен баран. Бу төверге бронза призер Эдуард Максимов кыйын Үһүсергилге тагыста. Тимур Васильев, Александр Калыев, Антон Сапронов, Анатолий Сипсев. Финалга таккан көстүяктары. Бес полан калдылар. Үһүсергилге ол курдук оттон Тимур Васильев, Александр Калыев, Сафронов, Анатолий Сивцев, Эдуард Максимов бөргерге сынянар. Онноттон бары капсыгылары билеген судейский корпустан чокайдан баран багар бу көбөргө териттер якпыт. Онноттон барытын эка сырдатан иһен. Атыктабыла ветераннар нагаллы парадка Россия онна хакайлын булаган тахыган мустың. Бу көверген ырыллалары Тимур Васильев Нюрба, Александр Калыев Росгвардия. Үш көверге финалга тақырын капсыян ырыллалар Сапронов, Анатолий Сипсев. Оттоти Александр Васильевич көрдүген этен ахар бутын көрдүк билеген Тимур Васильев онна Александр Калыев оннуттан финалга таксын херин капсыгыга Сафронов катары Анатолий Сипсев таксыктара. Алталы минута киселлер дем болла. Сафронов Анатолий Сипсев ыс көбөргө. Онтона бу көбөргөттона Тимур Васильев катары Александр Калыев стандартна 4 минута капсыктара. Билеген капсыгылар бу оннасы көбөрүнөн болалар. Ол курдук өсөтөгөл этебене Тимур Васильев, Александр Калыев, Сафронов, Анатолий Сивсев, онна Эдуард Максимов бергирге ханнанна. Өсөтөгүл катылана харыхпын багарабын билеген бу көверге таксыктара кыгымунуктан Тимур Васильев, Нюрба онна кенинутары Росгвардия управлениятыттан Александр Калыев. Оннотон көверге аңырылынылар финалга таксар ихин капсыгыга Сафронов катары Анатолий Сивсев. Көверге 6 минут эле капсыгы болар, тогу жетергенуттан финалга таксар ихин капсыгы
Ondan bu kövergötön standartu 4 minüte kapsahallar. Sıka vergötön namno finalga taqsarihin kapsıhı sağalanna. O kurdugotto kıhıl munnuktan. Safronov onna kök munnuktan Anatoliy Sivsev ikken sport masterdara çurapçı onna meňe haňalas begöstere. Safronov otobeyde köngül tustuos kuwatny itillячte bolar. Toğan sette sılлаaq ýok. Ondan kenýe tarsaçyta Anatoliy Sivsev. O kurdugotto te omsatardan finalga tagısta meňe haňalastar ken tuttulara tomus tuttar bollara Safronov. Sport mastera. Maňnagy finalist bütünötten namno bahardybyt. O kurdugottan bu köberge bilgen Eduard Maksimov kitare finalga taqsar ihin kapsıhıga kirse tağıstılar Timur Vasilyev onna Aleksandr Khalyev. Timur Vasilyev Nurba представителя, Aleksandr Khalyev Rosgvardiya upravleniýetин baýaha bolar. Onnottan finalistleri baharan baran nagradalahan bolu. Onnottan final kannetten eme Andarhan atın buljahy boluga. Bu köberetna kören kabihin. Kıhıl munnuktan Nurban Yurguna Timur Vasilyev, onnottan keneni utarı Rosgvardiya upravleniýetин baýaha Aleksandr Khalyev kapsaýajallar. Aleksandr Khalyev otobeyte sürdäh baýes bolar. Hanatan aharary bollaqatyn kini Saha arena jan kamnahan barına qasta tugullag otomongu Turkiýalaga bola hajybyta Saha herinen rabobakotun aras ýoljytlarda terähin bar bola hajybyta mandan Julustan Zakharov terähinne ondan Julustan Zakharov ere boladı tonna sylay ulahan komanda üleläbite ondan tol tümüger mehany ýakbartyn Saha narotugar sürdä ulahan sport barahynygen balakty hajybytara Saha arena terellerden büteheger ötümine jülbünen Triumph Sport waraga yer ebetera paltinniket edu Azia kontinentten Mongollar, Koreyder, onda da tanıttın bihigi Rossiýska Federatsiýa biter bar Aziatskay kontinent olaq doktorun buryattary, tuvinleri eňirtan kapsyhynlar buttara sürdägi şugay terähem bolan aspyta kapsagay barahynyga. O kurdugottan bilgin bara bolgam tobu köberge bola turar. Kıhıl munnuktan Timur Vasilyev, Nurban Yurguna, onna keneni utarı Aleksandr Khalyev. Rosgvardiya upravleniýetini baýaha. Timur Vasilyev ottana sürdägi şöýdük kiriste ýakanada. Olaran homoýok ehin ýahynygar Yusihiger kirbekke qalla. Kini ýahynygar ota sanatan aharary Poka Sergey Semyonov, Stepan Tabonov, Popov Nikolay, Eduard Maksimov mesterestiler. Onnottan bilgin bary bolgam taby köberge bola turar. Aleksandr Khalyev bittu, Timur Vasilyev bittu. Tobu kapsyhy gannetten finalga taqsaryhin kapsyhy boluga bu gannetten üstü bir finalga taqsaryhin kapsyhy bolar diýet ýemete Eduard Maksimov onna bu kapsyhy kaylaga Safronov keneler ötün Andarhan atyn bu jehiga finalga ketehen olurundan. Saperniklerin kören ol tora hamatly hyjar. Timur Vasilyev toğuhan 5 yıllıktır yok. Aleksandr Khalyev 1 yıldan ağa toğuhan 4 yıllıktır yok.
Тимур Васильев Нюрба, Александр Халыев Росгвардия таатта. Кыйны тиште күйек мұндықтан Росгвардия байыға Украинаға анал операцияға Россия тұттан барын сұлыс балан кәлбет Александр Халыев кыйны тиште. Оны финагы да қарайын Эдуард Максимов күтті қапсығы. Ытыктавылла ветерандар, бұқабары мұстан әлілер. Білеген өтті мені дөпінен нағырадылыр парат болыр болды бұғылақ. Ол кәнттен өттен тұтатына финалға тақсар еген, оның өттен финал бұдын әйеқа көрдір өк бүттен әріндері бен. Білеген өттен нағырадылыр парат әме камералары қадда қарағынан мұд. Центральный экраны көрдір өк бүт. Білеген өттен оператордары кетірі кәпсетем. Хақайрын әхленетін олағат жағар құттал хуақ болудан қатер хударысына комитет 2-3 жыллағы төддістігілін ұтылла турнирігар ұтықтавылла ветерандары көміш көліхіндерін тақпұт түйгілерін күтітігар қығыл көміш үрін көміш баруан сәмедәлері кәті таққаларын басты категория худия Егор Амосап тахарарын 90 ытыстағынынан көрші қайын. Bu kiralihaller ededdi eçimlerin ıktibakka jar ıtıktavallak veteranlar hetinne bu kamarı torabıt barıların tarih doktor doğru Körön kabihin atıktavallak veteranlar bu kekkelehen turalları. Kelle töddön sastırın astalladığını ededdi eşimlerin ıhtibakka. Ededderge bayu aputların besçahıcları uluğannak canlar but.
Улустанın altına ata. Gimnere değil. Gimnere değil. Улустанın ata. Gim değil o.
кайбыт финалга таққаны ағыс минут остата хеттон тыынча кобайын сопрон аптын қапсыға. Бұ қапсыға неттені эт жоннары нағырадылы фанаққа білімненің Егор Василий Филиппов парады тахарыға эт жоннары Эйнегенен эт жоннары мие ытыктабыла ветераннар бары мұстыбы теддірігер кәлегетігер ғырабыт бақапсыға неттен спортивна формалақ. Кахалманнықтан Эдуард Максимов бұтығылға ұрақыны яғыннақтарға бұронса призера. Манчар бағылы шүйбәс патығы алтын ұтчаттарға көйелаға. Көйелетісті намылы ұғыттаны, әңселі қосадыттаны Эдуард Максимов. Онна ұғыттығы еттен финалға таққан ағыс мүлдірстата сопроны бұқытта аддар қанатын бұл жағы. Эт жоннары нағырылы парадқа бәттіргендік мұхынны бұд. Арбитр Александр Филиппов парады тағары. Эт жоннар чемпионлары призуаддары. Нағырылы парадқа мұхынны бұд. Эдуард Максимов бәттіргенлік наралы парадқа. Нәхлене олаға жағар құттал хуақ болудың қачыр хударысына комитет 2005 жыллақ. Хақайрығар спортивна қамсаған сағаламыта 100 сылған аламыт олаған төхілгі үші яғыңа әрджонларға көйелақтара параттан тағыстылар. Камиш көліхенлерін тақпұт түйгілерін күтітігар қағыл камиш, өрін камиш, оғана барған сабедәлері кәті таққаларын Республика Качула Ходия Василий Филиппов тахадда.
Tın bilgin nagaradalahın yürülek nagaradalahın bolan bitti. Yahınları baradın bilgin anal biristerinden sertifikatları ondan anal biristeri kıyılakların baharıkları ondan ыңыртан наградалыктара ол курдука алтта награда болар ол кенте тотутатына Андархан атын көн көрсүйті болуға ол курдука меңе хаңалас улуһуттан спорт мастера Сафронов кыһылмуннук оннаттан кенени утары нам чехен көмүскүр горнай бөгөһө Эдуард Максимов Билеген өттек раңгытыгар көстөрө болу олаттыраттан бары өрөгөтө таксаннар Уопсай картыска түһәрі тураллар. Судьялар оннаттан опсайнан үсехигер кирбит Эржаннарга үсехигер кирен местер эспит олаттар бары тураллар. Бу наградалаһын кеннеттен Андархан финала болуға. Билеген номинаннары әгәрделектері ол күрдікі көрек бастың қапсаға жетейін 2 номинация бар. Бастың барығы дейін 2 номинация бар. Бастың қапсаға жетейін өттен Эржаннарга Тимур Николаевка берділер номинацияны. Тимур Николаев Аксаллах быһымайгы министерствотын республикатагы управлениятын бөгөһө үөһэ бүлүттен төрүттәк Тимур Николаев турнир бастың капсага жетін үрдүк атын сүкте. Бастың барығы ден номинацияны тона барын әтән харбатын күрдік Герасимов Михаилға тұттардылар тоғы жетелген өттекені 2-3 субрутчу қапсығыларын барытын бір олыс кірғыбай өттік ден албағынан оңыртылан кыйтылан кыйлағынан тақсыбыта ол күрдік өттен Герасимов Михаил мәңе қаңылас бағаға бастың барығынан нағырадыланна. Вопростарга Петер Полока Баван Федоров, Юс Местенелла Владимир Федоров, абсолютка тона болан, билеген бу наградалар дахан кеннеттен Сафронов, Максимов, Эдуард Андархан атын бул жайыктара наградалахан кеннеттен. Кыйга жулур инден анал номинация кахайнынан Бахалай Кириллин болла. Бахалай Кириллин отан этен харбытын курдук меңе хаңалас улуһун представителя Антона кыржыка кистелең бобадак сүрдәгы жүгәйтик капсыста бу күрәктәһигә оннан бу аты ылынылла диханада. Нучалыта за волю к победе, ахалыта кыйга жулур инден. Номинаннарга тур бирихиден вопрос пара болу диханыбын онну тынча хакобай туттарылар. Бастың барығы, бастың қапсаға жет, оннан бастың кыйга жулур инден аналатқа хайттырыр, онну тынча хакобай туттарылар. Турнир результаттарын Спорт Якутии Арас социальный сетимнергер киренги көрөк күтүн сөп. Эбетер Арас социальный сетимнерге капсагай бөлөктөргөр киренги турнир түмүктерин көрөн истен ахыкытын сөп. Мен барын ахикага анан бардын катылан аган эхитинер битим. Ол курдуготтона эги салгы бүгүн сарсынаттан тох бар кыйлактар результаттара социальный сетимнерге барда таксыга.
Күндү көрөчүлөр өтө билин кырдык тулуру жулуру багары метехека оннотон финал бут андар ханатын кисибит сагаланыга. Ол курдуготтон уахетте бөгөстөн он бейхен кеннигер кааллараннар кыхыл муннуктан мен хаңаластан спорт мастера Сафронов таксыга. Оннотон кенене утары горнайттан төрүттәк нам улугун представителя Эдуард Максимов. Кырытык кетеһен бери кайын капсыгы бөкөбөргө ытыллыга. Олаттыр оттон хубутак сарылар бәлем тураллар. Кенелер арылдыр Андрей Яковлев беге күрәктеһи бүтчүрүн суҗиятын халбуячыта. Оннотон эдеркен көбөр халаят көбөр хуҗията. Бу Аллах айдар ол атын хомойогын билбеппин. Эше дагы өтөбәтен суҗиялан. Әлбәттә турнирдерге атын ататы ден эренебин. Ол күрдүгөттөн жа өрөйөн чөрөйөн бие кайын. Андар ханатын был жағы сағаланан әрер. Ол күрдіготтан бұ көберге қапсаға жытар бұд тақсан әрәлілер. Қапсығылара ағыс минуте болар. Финаліне қапсығы олеген кыйыла қоттан 7-10 сол көбайынан нағарадыланы ден барын оттан әме әтен ағар бұдым. Оннотон Александр Васильевич көрдүгене эстенге бихекайын. Тölgötte tugar üleliye Respublika kaçıgıla hojiya Михаил Баладыров инекенте калдеп Республиката тонниддарын кайылага Егор Амосов Кахалмандыктан тустуага Россия вана Саха Республиканы спадым мастера Республика пережуара Манчары Шидбебирис патриотын пережуара Араман Цепанжин Алексей Никипаров Ванна Владимир Андурасов Бристан абсолютный чемпиона Сафронов Кыяк мундуктан тустуага Манчары бала Шидбебирис патриотын валаттарга кайылага Азия олара 6 спортивный ойну өрүнкөмүс пережуара Республика деддерин чемпиона Бутехилге баронца пережуара Эдуард Максимов Ағыш минута киши бал төһө багарар. Ағыш минута окта субадактарына элбак баллак олкаяга. Чаттана бу финалыттан эһеге көңүл күтүнен бәм кратык илан сагалан ытан көрөкпүн багарабын. Ол курдуготтана бары болгомто Триумф спорт орагайын бу көбөрүгөр олаттар ағыш минута капсыяк тактар. Ол курдуготто өстөтөгүл катылан этебин. Кыхыл муннуктан Сафронов меңе хаңалас 15 килелерге чемпион. Оннаттан Эдуард Максимов. Бу дүгүлгө мен билер бинен боронса призеры болбута. Оннаттан билеген аттан Эдуард Максимов боронсатын ажакайын муңтур кайылак чемпионский медалигер кубулутон багарар болуктак. Онтан Сафронов аттан бетин Яханынан чемпионнан барын оттон өсө андар ханатыгар чемпионнан олох. Бетин өсө күскө бигерге тем багарар. Бу хориян бебикетер мактал Прокопий Егор Амосов тенебит эдеркен хужия. Егор Амосов. Көбөргө хужиялы хиджар, көбөрү илан сагалан Андрей Яковлев ыйталорор. Саха Республикатын бочоттак спорттун мастера капсагайга. Оннотон капсыгыбыт Номно балтара минуте агуста капсыгыбыт болбута. Билген оттон табло меха хен каралан көстөр. Оннотон уотар тустарынан кыратык кепсиякка диханыбын Сафронов бәтин кемер олох оголорго оттон бәтин кемер жамоолу оголорго капсыгыр дагана бәтә 1997 хыллак төрөк болар бәтин мен хаңалас улуһун балыктак нәһилегер төрөбүтә онно же спортивный школа интернат колор бута оннонно олорон эрен оттона сака херегер бәтин састылактыргар лидер этедене техпин багарабын кенеттен баллыларга улус устуктардак болатчы оннотона элбах кенене кетер туста хажыбыт оттармия бәлерттен истолорон билеллере болу Сафронов бәтин састылактыргар оттон көңүл тустуунан тустура дана лидер эте билген оттон бу бутун эте бухан сехине теститен Эржоннорго таккан эметтон энники көңгө хаджарын көрөбүт ол кихини үйөрдер оннотон кенени утары Эдуард Максимов кыхыл муннуктан бәте горнеттан төрүттәк
нам представителя болар. Кене боллагана bir götürәбит убайдах Эдуард Максимовтен әме гарахан яһанга капсыхатчы. Когана хо капсыхлары көрдүрөр. Опсанан жекерген болалар, спортивный жекерген. Эдуард Максимов отто билеген действующий көңүл тусту Саха Республикатын Сүмердемет командатын члене сүсүбе 5 килелертерге. Оннотона күндү көрөчүлөр вопростах поллахытына тутатына итанихин бартыгар эппеттен бери. Күрөктеһи түмүгүнен багар кемекара эппеттенмеке халбыт вопростага болу. Оннотона бу сыя бая капсыгыбытын көрөлөрөбут. Капсыгы түмүктени 5 минута бар, 3 минута намну уже кисе гостулар. Туста харыттакка береме олус түрген болар. Оннотона бу Сафрон Сафронов, Эдуард Максимов. Жахаялара төрдүс нехленне ологор жагар куттал хук болдун качер сударыстыбынна комитет төрдүс турнирин андар ханатын сүгеребити. Буннинатын кырдык кепсиреби поллака 2-нче хүрбәһллакка яһынынан арарбакка бир яһынынан муңутур кыйлагы бахарылар булбуттара. Оннотон намтан нам бахарны солуспатын байыга Игорь Сапранея бастабыта. 2-нче сүрбә бир сыллакка хәтта 15 килога дери Рустам Прокопьев андар ханатын булбута. Хәтта 15 килеттен үеһә Әме Игорь Сапранеев андар ханатын сүкпүтә. Онтан жабылырын 2-нче хүрбәкке хыллакка хәтта 15 килога дери кәбәйттен Чевкис студияна Рустам Прокопьев андар ханатын сүкпүтә. Оннотон хәтта 15 килеттен үеһә яһнактырга булырын андар ханатын Муамматтан тардылах Нюрба представителя Никита Кабаров андар ханатын сүгә җибдә. Бу җоннар мәһәйдән алыр бит. Эдуард Максимов. Николай Тарская перегар республика чемпионатының призера. Арман Камераттана барын этана харбытым курдук спорны моменттер өскүртүгеннер көрдөрөр камералар бут. Олехин кыян чугастан көрдөрөр кыяк бут соктен барын хека хетинерен харбытым. Ол курдук оттана чахыбыт номно 9 аңар болара чугахата. Бу тараттан кесиптире. Намно оттана 5 минута хоксубут, 3 минута халбыт капсыгы түмүктенере. Аксан 1-0 Эдуард Максимов тухатыгар. Андар хаңоттан бәгат билерге курдук сәрети Аксаны төһө багарар. Ким бирегер оттан баалал бәк ол кыйлагынан таксар. Агыс минуттан капсыгы тетакка гаракаттардак. Денесе төгүл катылыбын. Агыс минутта толору кийсен отто жоннор килени, 2 килени кытта төһөрөр болуктактар. Өстө түгүлө финалисттер бут кыгыл муннуктан Сафронов мәңе хаңалас Саха Республикатын спордун мастера онна кенени утары Эдуард Максимов горнайттан төрүттәк намулуһун представителе. Сафронов бу көрәктеһи бәйтин яһыныр чемпион. Эдуард Максимов 5 килеттен үеһә яһыннактырга бронза призер. Эдуард Максимов көңүл тустуунан билген действующий спортсмен болар. Сафронов билген аңардас капсагайынан киссерден мен бән өйдүйбүн. Сыспат боллакпына. Эдуард Максимов намылуха. Капсыгы түмүктенере 1,5 минута калла. Аксан 1-1-ге. Оннотона 1,5 минута хер билинже каялара. Ата мен билер бинен Сафронов билген капсыгыны байтарат ихер. Того жетерген оттон бүтехек бал ылбыкки сүйүлә. Балыгыня бар болар. Аны күйөк мунуктан
Challenge kelen tüste. Bilgin ottuna kamera köröhüne bolar, ondan kim magnay bağlıl biten bahari bolar bolla bağla. Challenge a kastandılar. Eduard Maksimov öttüte, ondan salgı kapsığı bit salganar. Aksan bilge. Eduard Maksimov ölelir. Safron ap kömüskener, ondan numno. Minüte kalla kapsığı tümüktenere. Safron aptu, ebedere Eduard Maksimov tu. Kameranı ton eten ahar bıtım kurduk tuğtiyen. Повтор köröllörüger manna nadalaq. Kamera kayın çuga habat yana уже bugün qahaspındağın etebin. Kamera bugün kayın çuga habat. Повтор körütüger bu kamera olağına polностью kabürü ılar boluqta. Köbür tahagar ölenemeye manna köröllör. Bu kamerandan köröllör. Mökkö challenge bırakpıtların mökküspetedi. Eduard Maksimov munnuga. Eduard Maksimov ottan ki heden töngleri göten kayıla andar kanatın sükte. Gornaytan tardıla nam uluğun bağa Eduard Maksimov. Tarbağınan ıyılar eyim bağlarca. Soğan ne kamuttara bit olarca bilbepin. Onun ötüne Eduard Maksimov tutatına pedestal ördükükteliger. Engrallar onana qaradalahın bolar. Ettu onta hinçe sol kobay onnattana kayılaq medale onna kubaga. Дроба bu orankay вопрос иппит. Bu manнык вопростар устар бөлөккө ыйтылдыбаттар. Маннык вопросу судейский корпустан ыйталлар. Мен сутту хыжар дагы кайда хыжар болбадакпын. Ал курдуга вопростар бар боллактарына судейский вопростар бар боллактарына судейский корпустан ыйтар гибер көрдөбүн. Табакөннөрө гүтөр мактал Ардархан дена. Ата министр bilen Janar Astana atır Andarxanda diller, Ardarxanda diller. O senen saxatıl buden çolan bir tıl kınar bıtkıllıvat arası uluslarının arasından attılar. O kurdugatın Eduard Maksimov takkan nagaradatan nomno ketehen olur.
Күндү көрөчүлөр тон көрөктехибит түмүктенне маңдагы күммүт энне боллагына этемете балыйсы индиен оттон кахан бар ханнык бар спортка бар болар оларын оттон этинне бихетен ахарык бутун багарабыт финалга абсолютный финалыгар Государственный комитет бөгөстөрүттен кимде хугата олихина энник заинтересованна сиңинден олур ханыр боллакыпноннук сугата эккен боллагана бәлерин улустарын райондарын уоттара гражданская зейдер таксан капсыстылар оннотон энне боллаганача неопытность студия ден болон сөп оларын оттон хаз биддики сыгар хаз биддики онноманнотон хим бир хаз биддики сыгар улучу чуга киһиден суг онона бәбәне өйдөккайың бәбәне тенник өйөккайың бүгүн оттона өсөтөгөлө катыланка бихем түмүк тылыменнине бүгүнгү күн түмүгүнен 104-5 кихигыттылах маңнайга күн түмүгүнен 15 килелек эржоннорго 4-2 кихиттен маңнаги местене Тимур Николаев ылда үйһәбүлү 2 местене Денис Максимов Сунтар 3 местене Роберт Сидоров Жокускай онна Кириллин Василий Меңа хаңалас 15 килега 14 кытачыттан маңнаги местене Сафрон Сафронов 2 местене Игорь Сафронеев 3 местене Владимир Федоров ылла оннатон Жолустан Попов 15 килени ахарык тюрьяхыннах олаттарга чемпионер бигатын Сергей Семенов ылла намтан 2 местене Степан Табонов Авелис охраны бөгө 3 местене Николай Попов быгыр хулуспа оннатон 3 местега Эдуард Максимов нам бөгө атыктабыллах бетерәннәргә 10 килелек атыктабыллах бетерәннәргә 16 этләр чемпионер бигатын Петр Барашков ылла мен хаңалас 2 местега Марк Барашков Тагыстан нам 3 местега Аял Иванов Хунтар онна 3 местега Михаил Дедюкин татта 9 килелек атыктабыллах ветераннарга сәттетләр оннотон магнаги местене Федор Данилов ылла үйһәбүлү 2 местене Сергей Захаров 3 местене Егор Рожин Жокускай оннотон 3 местега Булатан Хабынов үйһәбүлү 9 килена харык тюрьяхыннах атыктабыллах ветераннарга чемпионер бигатын Степан Гаврилев хаңалас 2 местене Афанасия Василий Нюрба 3 местене Любомир Николаев онна Александр Устинов ыллылар бастыгы күн төмөгүнөн результаттар бут эмне көрдүк өсө дагыныттан социальный сетемнерге таксыяктара магнаги күн результаттара оннотон сарсын 10 частан эме бехен сетте 6-15 килелек эржоннор оннотон 6-10 килелек атыктабыллах ветераннарга эме бу эфирге холбонокпут каяндаган холбоноор оннотон бехеңне гитар бийге болар бүгүн бехеңне гитар бу кутор макталбын теледехпен багарабын тус бема аптан оннотон Государственный комитет атытта көрсөккө дери хасын 10 частка